Risi Masi, o le whaalia leo te unga mananaia, ai maise o lanu Sisili o le matangu fie, pei o Auro Pasiliva. Oh
O te whātala whātu i le tunu i le reita fau, whamānol folau, o le aso whareile o tātou lia le aso iwa o le masina o te sema tau sanga lua whe luas whunumone lua. Ia, o le tautua amata fau si whonga le lau mone as fau. Ano mai o le tātou saunu ngā lotu o le atai te ia le sunga i le whawhirenga Reverend Utumau Upupulu. Mai le matanga luenga Samoa e Kalesia me tutisi New Zealand i Wesley Wellington. E usi mai al whawhonga. Momoan whatal whatu Samoa le toi aso tātum Malanga le nei aso Ma lo le soifua, ma lo le langi matafi Ma lo fol malanga manuia Ma lo whatotoa E maia le tātou Si whatasi le vi inga ma le whaftai le tua le nei tai au I se ra e lue i e whatua tua i a Iova O ia lava lo lato so swani mo lato telta La ingo aro nae whatua tua ia i a Iova O ia lava lo lato so swani mo lato telta O tōna o e mate tau i a Iova I nā whatua tua ia i a Iova O ia lava lo lato so swani Maro lato telta Tato te talo Nanga paiae O le vi inga mar whaftai e le whaititia Wa al whailo no umau mātou tungata le nei tai a whau O no le ang le lei māta lasi o e lo mātou tua Te talo le li ia fio mai a lo ngang paia O le ang tono tapo inga Mana ai ma manula mātou tau langa whaaftai. Ina ia mō ma mālia i oluma. Lo suafa Yesu waole ma te talo tuene. Amen ema, amen.
Lua se lau ono sulmare iwa le vi inga o le atua, o le ata ato pese. Lua se lau ono sulmare iwa le pese. Le soni whatawina mo tātou le nei tai au. Mo mai lea i le tale leia isu ke viso na tu si e mātaio. Lona mtau pe sumatasi. Whetawina mai whai upe fitu e whaangata mai whai upe sumatasi. Mātaio sumatasi mta upu. O te whetawina mai whai upe fitu. Whaangata mai whai upe sumatasi. Whetawina o le fiong pa ia le tua. Wala o, no wane leo la unga Yesu le moto tungata ia Ioane. No to watu e le vau e mata in ia. O le u ea wa le luru wina el matangi. Pe no to wo lava e mata in ia. O tungata ea wa ofu maruru. Fauta, we ofu maruru o I mauto tupu I lato. A lea ea no to watu e mata ia. O le perfeta ea, e moni, o te whaiatu ia to. E si lava ia el perfeta. Wa o ia lena tusi mai ai. Fauta, o tau natu lau sa vali iau luma. O lena te teu alo wala iau luma. E moni, o te whaiatu ia to. E le tu mai e u whanau mai I whawhine se sili a Ioane Baptiso.
A o lea o pito I titi le malo le lang. E sili lea ia te ia. Whamanuia mai lea tua I le whaita wina o la na fiong pa ia. Whamamalama I lo na nganga I whina ngalo. Ma o tātou whamoe moe I le nei tāiao. O le soni le whaita wina. Wa mawaisi au tū e whapea. E sila fia ma whaita wina I le atua mea umalama. E sila fia ma whaita wina I le atua mea umalama. O le vaenga lea o le mata upo le ayoane. A mata yo. O le fitua uma lea o na tali atu Yesu I le sa vali au. So o Yohane le na o mai fesili. Po o ia lea o le Mesia. E foi so o Yohane o na whadiu lea o Yesu. Awa watu moto o tangata. O le awa onga na whatu le fesili. O le a ea. Na tau atu ai e mata I le vau. Ai se ana tau wo ai e mata I le vau. Tau wo e mata I tangata ua ofu le ofu maruru. Peo tau wo tau te mata I le ua lulu ina le mitang. La se mena tau wo sa ili mai le vau. La se me wo tau wawa o ina mai lea no tau whalongo ai o alanga I le vau. No tau wo e tau te mata o se perfecta. O le tangata ofu maruru e le nofo le vau nofo le mauta le tupu. Tu. E tau atu le motu o tangata. E li ai a se me lilo le sila whanga le atua. E whaita wina le atua mea umalava. O whea ai anga I ai le tangata. E sila fia le atua mea uma. Sila fia fo I le atua. Nala na o le to tele whalongonongo I Ioane. Sa o anisi ono le whaiti tala. Sa o anisi ono le fia tofo. A o le langona I o lato loto. O le o e whalongo ma sa ili le finangalo le atua. E ngao I raba. Po ngai le alfe mai Yesu. Ai vai o tō. E le ai ase se sili mai Ioane. O le tangata le anto wo tō te mata. Ma tō wo ye mo tō loto masalo. Ma tō wo tō te whai tala po ana na onga. O le tangata le na. O le tangata wa uma o na valo ia mai le whenging tuai. O ia tangata na filifilia le atua na te wha lau le leile ala o le li. E le hai ase se sili atu. Na ilo Ioane le baptiso. Tau whai Yesu e tau atu I le motu o tangata. O le ale me whai le tangata e sila fia le atua me uma. E to tongi foi ma taui ma whamanuia le atua. I le tangata ma lana e whain. Le rau fesidi Yesu, o Ioane, na maro ia o nor whalau le iala. Ponga ile na alanga mai ai le vau atu atu mau, ia atu maunga, se ia pa ia le vai o kari leia. O le tangata sa fai ma le whamaoni lon tiute. O le tangata sa punou ifo ma suoto sina sa saa tolo na ola e fai ai on faiwa na vala winai o ia ile tua. Ai ale moto tangata. O le ale meno tō wao ina mai ai wan.
La se mea wa tō maua mai ai ana. Pē na o le alu ai tā ingo. Mea lea na taumwhai Yesu e tau le moto tangata. Le ase mea tō te whai. E sira fia e lea tua mea umalawa. E whai ta wina foi e lea tua lo o tō wafu sisina. Ma lo o tō wafu pa u. Ma lo o tō wafu malingi. E sira fia foi e lea tua lo o tō loto mā salo salo e whina ngalo lea tua. E sira fia foi e lea tua lo o tō solo muli ngo fie. Na watu loa e vai atu. E le ni wa venga whain whai e Ioane. To e fo ilo nisi. Na watu loa e mata mwhalongo. E le se me maua mai ai. To e umena to e fo i taile ai. Fesili ai sea. O le tangata nā le sa ili sona lava manuia. O le tangata na te le ila ngona lona wala wina. O le tangata sanga lue mo ia lava ai le ai ma le tua. Ne ala o fesili nei su. Na tō woe a i le vau. Tō woe mata ini a. O le u ea ururu ina le matangi. Po le tangata u ofu maruru. Pe tō wofa peao tō se perfecta. E sili Ioane nai lo perfecta. Wa o ia na valawina whalau le leile ala o le tua sa moa o le alo tiute o valawinai o e mau e le tua. Wa whaiva ma tiute. Wa whiwhili ai tātou e le tua. O le whamanatu le nei tai au. E sila fia ma whaita wina e lea tua mea umalamu. O le a mea tātou te whai. O le a se upu tātou te nganganai. O le a se tautua tātou te whai. E sila fia e lea tua mea umalamu. O le whamanatu o lo i tua le nei au. O le tu mau, ma le file mu, ma le ngalue, ma le taritonu i le atua. O i nāolo o iai manuia o le ola e whaava. Ioane lea sa ai, i mea ai mai le vau. Na si i mai ai Yesu o mai fati e ti e lunga o perfeta. E sili Ioane na ilo perfeta. E li ai a se stangata le whanau mai e sili o Ioane. Ai sia malia le atua i le tautua. Malia le atua le ngangana. Malia le atua le walawina. Whamanatu mo i tātou le nei tai au. A whape fea o e mau. O whaamalia ina e ale atua. I o tātou whaiva ma tiute wa wala wina ai tātou. O le nei aso e fi au mangaluenga. Ia manatua e tātou. E le ai lava se me lilo e le whaita wina e le atua. Le ase au nanga tātou te whai. E sila fia e le atua meo. O le tatalo fo. Ia manu ia tere lava whaiva matiuti. O whenga iai le nei aso. Ia manu ia fo ila tātou malanga. Faa le whaatua tua. O lo tātou fi nawai masa ili ai. A ve ai tātou. Ma teu te wala.
A vea I tātou. Ma mori mau o le atua I le larolangi. Whaiva ia matiuti. Vala wina ai tātou. E lea whaina po le arewa ai le larolangi. Ale me sili mataua. Ia le matau leanga ina. Lo tātou wola whātuatua. Ma lo tātou wola au nei le atua Samoa. Manu ia tere lava. Whaiva matiuti. O tu toi o le nei mai asu. Tātou te tāno. Yo vairo mātou te mā. Mātou tau nu mai si ui o la mātou malanga le nei mai asu. Pāwhetai tere lava I lo wangele. E mone lava lau tūsi sā. Ana resia noa oi iowa na ia te e mātou. Po pene iwa mātou whanu I lau lang. A o lowa lofa tele mai. O lowa lofa le mawai mo I mātou. Lewa tū manu māloa I mātou le nei asa. Whaftai lau tau singa. Whaftai au whamanuianga. Whaftai le ola mal malosi. Ea o lo mātou o mana waina. O le tamau a inga wa e fuai mai. Mātou ai ma ona feinu ma malilie. Whaftai tere lava lo mātou tu. Whaftai lau tu spa ia. Whafanga ati di ai lo mātou wola whalengang. Ai malmalam mai lo mātou sawalinga whatwhatutu. Taulangan sauni Yesu Kewisa. Ma ngalo ai Samoa I ulum. A le ngā ruenga tumu muso le ngā pa ia. Whamanatu ia te mātou. Ia mātou sawa vali e tuso lo lau whinanga. Whamangalo so mātou si se whamolmone. Mātou te le tau tō lau ino mātou whale tonu. Wai pia ona whamanatu le nei tai au. E le ia se me lilo lau silfang. E le fo se lau lue pa ufua. E au noa ma le silfanga oelo mātou tu. O le afu fo I sisina. E le ia se me lilo I lumo lau silfang. Whamolmone. Se whamangalo so mātou whale tonu. Al te talo Samoa I uluma. Le atua whamolmone. Whamanuia Samoa le nei tai. Whamanuia ta māma tina mātua. Tu āsina sina I mauta malawa. Mai se foi. Mauta ngase o tangata mātua. Ia I loa lofa ma lo wangele. Wa I o mawhatia I tono mauta malawa ai usul whainga. Ia I loa lofa. Whamanuia fe au le tala le lei. I so se fata. Tau langa ina le tala le whaotanga. Ia iau whamanuianga, nau whainga ruenga, ma au tangata whātua. Whamanuia Samoa lo mātua tino. Me iona pūlenga si i o tangata lau tele. O le nei foi atunu o New Zealand. Ia iau whamanuianga whamolmone. Samoa salalau lei tū ma lei tū. Ia i leang le leo oe lo mātua tua. Ma ilo file mō le rau langi wātau. Au mailo manuia ye o ngase ma ye fa maro ye o mamai. Lo fange foi le nei le tio fa selalau. Fai la to malo forino lau talele. Fa manuia yon tai ye o tangata lau tele. Au fai ngā ruenga. Fa manuia le ngā ruenga fola. Fa manuia I mātou so se fuafanga uma mātou te fai. Mātou wangatu whai ungol nei vai asu. Tāpena ina I mātou mo oe malo malo e whawha. O nāla mātou te tālo le tua. A oa o pēa whamanatu lau talelei. Mo I mātou e le au noa. Me tu mau mai o mātou lunga no manuia malo file mu. O le tua te mā le alo male ngangpai. Mau ma mafuta mai mātou le nei asu. Si o le whawavau lava. Amen. Amen. Whaftai le tunu o le nāua
whaafonga le tātou tunu i le tātou sauni ngā lotu nā tāpena ina e le sunga i le whaawhingainga Reverend Utumau Upupulu. Mai le matanga luenga Samoa e Kalesia me totisi New Zealand Wesele Wellingtone ia mole tuail whaaftaitele e le ngata ole nei ia aso ia le fo iwa yaso na whianga iele au na le tua ia ma tātou sauni ngā lotu. Ia e le ngata fo ila le neva yaso le tau sanga atoa me le mole tuail e ngā whaaftaitele lawa whai au masuia lau whaafonga ia masifol tātou ofisa nei whaaftai e tuai ma alo tā pena ia le mātou talo i whaamilu atu le tua lau sunga ma le whalitua le fo no falo ma le Kalesia ia manuia fo le whae ungo le vai aso le ngata leo le Christmas ma le tau sang fau whaaftai tele lava. Ai le i whaafonga le vi inga o le tua e au peona whaelo atu le tātou tunu. O lo ia isi wha le tonu o le tautua le tātou le tio o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo. A tonu nā tau te whaafonga mai le tio ele o ato atoa atu le watu le tātou wha salalonga. Ia ona i vaenga na wha le tonu o na nafi. Ia o le ata ma whai fo insini al le yaso se i fo ia le whaafitauli. Ia tālu sia le lofo le ia toi wha le leia le yaso al melea. Ia e fautoina fo ile tunu o e mana ia le wha o ngā me le tātou Facebook ma le YouTube. Ia o le po le tātou app, Samoa Capital Radio app. Ia te whaafonga mai ai o lo o se laupa sene a tātou o ala ata po ala leo fo i nā e tolu. Au ala nā e tolu e te maua e tātou whaasale launga. Au le tātou li tio, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia pe of so ta inga atu i nei poliruanga i Wellington. Lea ma fuai si whaale tonu le titi lea. Ia, o le talatu na ai usi mai al whaafonga le vi inga o le tua. Mai le Kalesia me tutisi Samoa i bawa ia i Amerika Samoa. A mai alea, i on whaafonga no le tātou proklame le ata o le tai au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ta lofa Samoa o tau finga pulea i le tautala e sero fifir po kalame ale au boys a tau le tai au. A matamele a fitu so faso i fua a tau le tai au. Ia le tautua le nei siufonga le no mua le fo tātou o lia mai le tai au le nei o le aso wharai le waiva aso le tātou wholaunga le masina o te sema ma eu le alofa malanga le leo le tua te te mi fo le soifua le tunu mano taula le fo tātou e whilo le tai au fo ma alofa malos. Ia malo tātou e whilo e fo ia malo fo le tau atai e lau sunga le tai au. Ia e mana ia fo le usuma le tai au ia e se fo le upa malos le sunga le whawhenga inga sa. Sa tia mua tau ti angal ni taia o wale whafonga tapo e le tatu tunu. Ia e pi a umatu alfa inga lotu umatu mtalafou ia ona anga ilole o tatu tunu i ta whawhiwhianga ma. I lava singa o le tanga ale aso la tau ma na ifu fo. Ia sa o le ia ma lola fo le tatu tunu. E le amitalia le tatu whatalo fo le taia. Na whapea tu lava i le tatu o whafonga ia. E whaino atu pere tūlanga lo i le tātou tautua. Le e whafonga mai le tātou ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. O lo whainga luenga lau insinia e tau whale leia na i vaenga na e motu atu le whasana launga. Ia au te iloa ai e whapeki mai lau Facebook, poli YouTube, e masiro tātou app, Samoa Capital Radio app. Ia te maua le tātou whasana launga le yaso. Mele ia tau whamalia e le whautanga fo i ma e whaonga lava le tātou li tio. Ia ona o le whale tonu le titilea, ia te talo mai, ia tonu lope te ua o steime le aso i o le whale leia leo si vaenga na. Ia ele amtani le tātou program. Ia, maro, leia le whaeilo mo mua le tātou tautua. Ia, mesia nei ta mam nei te matua le no whale. Ia pio la tau wale tonga tunanga le tioki ki lunga. Ia, a whai o motu atu, ia pe alu ma ese suinga o pese palangi, pese Samoa. Ia, o le nau whaeilo te tufua ni tau. Ai fatalofa pa i o tātou tunu. Fatalofa le whainga luenga tofi le tua o salvi o whioi o le tala lei o lo wha maota le malu so se fatawhai taulanga e tawhai fia o Wellington nei e mese foi o New Zealand po o Aotearoa. Ia e mese le o le lalolangi a toro ma whai o na maua mai tātou whasalonga ma lor soifua manuia ma lor le langi ma tafi whaafitai te talo. Fatalofa foi le lolo o tātou tunu i ta mamtina mātua o toi siri anga o tātou tunu o lo o lo wala whai mai whanunga le ni tai au matango fie ia ma lo lava le langi soifua ma lo le soifua manuia. Fatalofa foi hei lato uma le maloso le tātou tunu o le foua angatu fi au mangaluenga masani ia e tainane foi o le lato o lo nafam tiute mwhai wai tonu mauta malawa wantau singo mātua le tape nei no foi o whanau le nei foi aso muli o lato wa o onga ia malo lava le whaatotoa malo le tau a tai malo ngā lue malo le fōlau tawhai fia lau langi wo o toi tātou whasalonga lunga le Facebook ma le tātou YouTube ai maisa le tātou app ia whaatalo whatu si ufonga lau mua le ni tai au talofa lava o lava tala fia le rei aso lo o lau whangalo le manuia i te tonu voi ia lo whapena o mani tātou tunu
Wai ele te tonu ngai ele fa pe fia uma tatou i so umolo la. E ia se si ola ia feel fa no ia fa no tele tu tatou por club. Ia o tele ia o le tu ia lo mo pe so i fu le lite. Ia ni so malanga mai. Ia so ia i tau le tu ia le fu i tau le basa le tatou le fa si ga malos. Yo e. Le o tau no le tu e se fo e o ni sila la to. Ole tu langa le na. E vea fo ile pai mai ma o mai tono lo mo Wellington e o e asisi mai ya e manatu ya o e fo swinga ese fo ile va inga le no fonga o lala ma papa au ese fo ile o mai lisi no fonga fo o sui a toa la ngona fa la ngona le tino ya e me se fo o le maftanga o fe lo i monisi sale fe lo i mo ya me se fo ai nga o va ma o levateli yo ne le to fe ya na fo to mo maftanga au te loa fa pe malanga le tau no mai nei. Tu la se ava noa whainga malanga se whaisi da moe. Ia. Ia hala mai loa wa tau no tu se ava noa mano lo le le se seti le le ilo na tino mal mawhau whau. Ia ona e se le tau mal tu langa i samo. Mal taimi. Ia hala mai loa whai loa tanon malanga. Te loa tanon malanga i wana le whainga luenga e blistanga. Lena. Masi vile tu latu whanau i se e al tanon malanga. Ala wa tu mal kipo koko sama. Halua i ale whanatala halua i lava halua i lava. Tala fia wa. Lewa na wala me se lava se auso o mātutua. Ia po se auso tama, auso tina, auso tama. Ia po tua fine ma tua ngane. Lewa na wala neito ato e whiloa. Na ngata le mafutanga o la iti Samoa. Wala. Ai toi o maila le toi whilo inga lea. Ae. O toi susu e umalau pepa o le. Mai taimi o la iti ma. O mea le lei na tutupu ma mea whale le lei o sau ato o pe o to e ya me se o winga fo i o to fa ai winga o la tomatu o sa fari i la aso a le o to tantala no ele au so po e se fo le mali na ele umata e fai nei to fai taia ele umala fo le mali le fo on ta fata lo fo le e fe ngai fo ile le mtanga luenga a taita male e fa moe fo ia o nu uama e kalesia o nu nga tato ile ia i la to lo fai malanga mai ia ma lo la vale le osiosi ma lo fo ile anga le ma le lo fa ma lo fo ile tawatai ia manatu mo lunga fa moe le kalesia le o mai o pa ia fascinoti e meso la fa nga lo fa nga solo ai ia o lo fa mal pe anga le tu le fo la nga tato tu ia sa fo ya le ona tasta to pese ya ona fanga solo le fa folta lo tau fa mlio so ifua ya man watu ilo tato telefone pe tal valu ya talo fala val si fonga lo bo pese mer so gato fa dua pese Christmas.
E whatala whatu le te mius me whafonga o tātou tala o le tau e pia na whaalia fwoi na ofisia na vai tau le tai awha. Mena ofisia na vai tau e wha manu manu le aso nei. E nei te mui titi. Whapena fwoi ia le aso a tai au. Ia o le aso ngafua tau le aso whareile le vai aso fwou. O le amatu alangi le lei lava le tau. Ia o le maulano le fwole malunu le sois furuana o le amawhanwhana se fulu ma le iwa. Ia o le tala na o le tau. Ia manuia fuafuanga le aso e whai la fosau tupe. Ia tarsia o le lei tūlanga le tala le tupe le aso. Ia le tātou tupe pe fwoi o ne iei le nei fwoi aso. Ia mau fuafuanga whai mo le tātou tanu i Samoa. Tasi tala New Zealand mau le tupe Australia i vasfuma le ono sene. Tasi tala New Zealand mau le tupe Amerika i ono wha sene. Tasi tala New Zealand mau le tupe Fiti e tala tolu sfulma le tolu sene. Ia tasi tala New Zealand mau le tupe tonga tala tolu suma lima sene. Ia mal tasi tala New Zealand mau le tupe Samoa e tala ono se fuluma le lua sene. Tala ono lua sene. Ia maluia la foino se leni nei aso. Ia whaftai. O le whamanatuina le nei o aso soifua e pēr masani eita e o staitasi. Ia wa foi la tau a toa o ta o to aso soifua le nei aso. Ia manuia tele ma tau te whamanuia to aso soifua. Ia maua pele ola ma le malosi mai le tua a walwhianga i tiu te mawhaiva. Ia o lo to fie ngā luru ai. Ia awana i ngalo le tātou e-maili le nai lafo mai ei tātou whamanianga. Le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia wālawa ia tātou whamanianga e lafo mai. A le tusi whai tau le nei. Ia e ta ia la ina i fo i lo tō pa ia ma lo tō mamalu. Ia o whamanianga fo i nā o le aso soifua. Maua mai lea i le Samuelu. Lua Samuelu o lo mtaupu e lua sefulu ma le lua. A le whai upu e lima sefulu ma le tasi. O le olo o le ola tanga o ia i lana tupu. E anga le lei o ia i le na ia wha uina. O tā vita lava a toa mana whanau
e o ile whaavavau. Ia a tau le upule o le whaawina, ia lona winga o le whaamanuia. Ia, manuia tele o tau aso soifua le nei aso, a o le pese le nei e tai natu mo oto. Sia ukele awane inga
talofa lava se melfa fonga o tala me tupu le langi le yaso ma lo lava soifua talofa lava o le aso nei le tausanga tasi valu lima tasi na whaavaya i mo le taimi mua i Amerika i mātu le whaalaputonga o le YMCA o le whaalaputonga le whaatuina i tono Pertania ia i le tausanga tasi valu whawha ia o le whaalaputonga le tau le Young Men's Christian Association ia o le taimi mua leo whaatua i tono o se atunu o Amerika i mātu tono nu leo Montreal i Kanata whaalaputonga le pe ama se lau luas lima tunu e iai pe ama le 5.5 miliona ia ona sui awai o le aso nei tausanga e tasi valu ono valu o le tangata suafa ia William Gladstone na avea ma pāle mia o Peletania ia e wha lei paia inga o tūla i malta māloa lea e whai ma pāle mia o Peletania whato ali i taia e tausanga tasi valu i valua ina ua valu sfulima o na tausanga so i mana tua pēr lai Peletania lei tangata William Gladstone o le so whato avea i pāle mia mo le taimo mua o le aso nei le tausanga e tasi iwa o lima na pasi ai le tūla fono e to tonu o le nuu leo falani e ta o le 1905 French law on the separation of the churches and the state. O le winga o le tūla fono wa pasi e tonu o le parlemene e tolu o na aia inga la po e tonu mumua ia tuto o tasi le malo lua ia iei le sa o le tonga o tapua inga i tonu falani fa iei le malo si anga o tangata lau tele e feso o tai ma le kale sia po le lotu na pasi ai le aso nei tausanga te siva o lima o le so le tausanga e te siva faono na fono ai mo le taimi mua le vaenga ta o le Constituent Assembly of India ia o le whaapitonga po le vaenga lento fia alo ia lava na tau te tūsia le whaavai o le malo India le o iei le taimi nei o le aso nei tausanga te siva ono se fulu ia o le vaenga mua le ata leo le Coronation Street le matamata ini usile i Lungolan TV fato a faalia i televise i Peletania i le aso nei tausanga te siva ono se fulu o le tausanga e te siva ono na ofia tuele nu leo papeido si lalo le whaamalu o malo o whaatasi o le tausanga te siva fitasi fato a ofia tuai foi la tunu o United Arab Emirates i lalo foi i o le malo o ia po le o malo o whaatasi o le aso nei e le tausanga te siva i valua na whaailoa ai e Berenice Salesa ia ma Princess Diana o a hiu le la whiriwhiringa o le a te tea. Ia o tātou talana e toi maua le whawaponga i lona taimi masani foi a tai lava. Solo peale malanga a ofari peale leitanga Waila na fa atonga atamuku ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai o na foringa Mahali e toa ua sauni mai o le atari na masua Na lilo ilo na finangano se faala vela me o i se panga Talai mai no le filinga maua Musono le alofa
Solo solo te ale malanga Ua savalia lea eina Te mea lena e imoa o matenga Na matea I ole ia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga Ae alu apa e se Te asia le whangangone O o ai le tangatanga Na ia mawalo tu matilo tilo ma whaase Tu matilo tilo ma saumani Na whaavela ina le laumei Uro uro le suarai Ma toe fo I whaase I le sami Whaafua se iona maaya ole ua mumu talani Ei ai fo I le tasi upu e whai isi o uru Ei ai oni mea o tatoe o oni toe o samone Ua mawatu ole ia Ua toe aina ona A ua mumu maa ano Tanu le whaatamala Ule tasi whaalame lave O tangata sa ngole ngole A ua sui nei o sanongelo unu Whaatele tele Tilo tilo masaumani Na whaavela ina le laumei Ura ura le suavai Matoe fo I whaase I le sami Ai whaafua se iona maaya ole ua mumu talani Ia, nei whawhiwhianga o le tai au, nei whawhonga mai nei le tautua le siwhonga le lau mua, ia, lo lava le tā pena ia, iua tauni lo ofu o le barbecue po le patia le tau ofisa le whai mo le vai aso. Ia, le lei, fia le lei, ia, umalona tau mafa, ia, vili lo tamā la inga piki, oi, iwa mena whale tamā, umalona tau mafa le barbecue le vai aso, ia, piki atua o fia watu o le whale. Ma leia na whale maftanga fia, matamaiti martina le ainga. Ua pe o leua whanga solo ia barbecue ma pati ma fia falfenga luenga. Sa. Ya pi a umaloa e whailonga loa laenga whapena. Ia wa umafu pawan mea o tunu vaso lea na lea tu tapena pena le. Fo ile tono falfenga luenga ia mama ma tu ua ia wale. Le si tonu vai aso lea la malolo. Ai fo ila tonu whenga luenga pe ia fia. Ai o le tangata le la malolo ia fia le tau sanga ni pe mala. Tangata sa whai menan whaano ia Januari le tau sanga le nei po Februari. Ia. Ia whapena le tele o ngā luenga e wawe whai lau whanoi ia ma apalai o livi. Ia ona maua ele o lau malolo. Ia mo ila tō le a ngā lulua ia so malolo. Maloa. Nā la atumu lau tanga pe a to ia e mea ngā luenga. Ia e o tanga luenga le la malolo. Tangata milionea na. E sa? Tangata tu le tangata ngā le tau whasa moe tu o tuani. La lo pole la tu tuani e ma. Awa le tele o la. O le tele o la ngā luenga tele o la taxi tongi. Ia. O le fitaui o le me vai tanga tenga lua to e alu teni a e tele e texa le malo. Ia wa fo e ala na mana. O wa le to tongi vai so uma. Le ala finga no tongi vai so peia o. E le ia la se popole e. La le to tongi vai so. E le peia la nga le la tongi a to mai tolu vai so. Uma le ia le vai so mo. Tas ia vai so mo ai uma. E te ia le vai tu nga le uso mta fa re tongi. La le uso al sabe tongi e tongi le man. Foi mo sei ai fai me ai. Ja, sa. Ai sale ma sen fa rot. Ja, la. O le la ua talvan. Ja. La va fonga le tino tatu telefon tala mai sa mo. Tai. Malol flau manuia le tātua tunu ina o tātua au lia le whaai ungo le neiva yaso e le tautua wha awa le siu fonga le lau mua te wala i ana telefon mai Samoa. Usa mai el wha fonga.
Wale tasi se whaalavilave tau ta avale wa mōri mawina e nisio lea fio ango sa whaatoa uta i le whanga e se tasi o pi o ngā tui le pito nuu. E pei foi o na iei le whaalavilave tau ta avale ntula i mai e le tae au pō le asoana na whi. O le mōri maua se tasi o pa anga uta le fau mai le vaenga tonu na lavea i le ta avale. E to avalu i lātou na malanga mai i lea ta avale o lo manu nua. O le unga alii ma le la whanau e to ono. Na whaana nati mai a ngai mai ia pia. O le mori mau i lātou sa iai le teimbe le whaala vilavi ma whasoa swani iai le lau e seina mai o le whaana witi. O le vaenga lo le ala tele, e ta si lava le awale lave vea ita avale le pi o ngā tūlea, o na o le sao sawa, e whaafai ta ai o na ta fiofi, pei foi o na ta avale vale le ta avale lea, ma lave vea ai i lātou e to valu. O lo manunu o uma i lātou, Vata se ma le tamana i a whaafoina le taavale. Peitai, e o mai le tai au nei e leo iai se tasi wa ma mau soi fua. O le vea sa newa tu aloa i ena mai e le maa lo saina. Nisi polo keti te tele sa fausia mo sa moa. E lalo anifso soani wa faa ingoa ingo le ScarTab. Mo le mtanga luengo faa tu anga mawhainga whaiva. O le whainga pa anga le maa lo sa mo mal maa lo saina. Wa fisoasoani mai ele malo saina le au whaifa ato anga Samoa. Le waloa ia nei le vaenga lona 5 o le plokete na amata mai le tausanga e lua afe se fulu. Le wa se fulu ma le lua nei tausanga o faa wau pea. Na tautino le fionga le minista o faa ato anga mwhainga whaiva. Lauli le utea polanta e Valfosi Schmidt. O afianga te telu wa fisanga i nei mātu motula i tol Pasifika e au fiei ma Samoa. O le vave le swinga, le vave le anga i lunga o le fianga le soifua maloloina, e mafo mai tau mafa, so o iei ma le taua o loe le tauta, si tia o le taua le swau, o feta leisa wa si tia, a fie ma le tūlanga tau se leni. O lui tau i na whae loe le fionga le minsta, wa apa ia tu motu o le Pasifika e o fie me sa moe tau mafa le pa leni, ma tau mafa le soifua maloloina, e pei o na mori mawina pusa pa o maa moe lo lolo le wa whaatau mai i Samoa, e le aini au ngangase mawai, a o lo whaatau se tau ngata. O le tā ua le whaawau peo le poloketi nei e a inga ma fiso o ta i whaato anga, ina ia ngawhatau li maina o tātou tangata lu i tau wafsanga i nei, ina ia toe fo i Samoa i tau mafa pāleni e ngalue ina mai o latou lau whanua, e fiso soania e le tangata le soifuanga le o lo anga i pe ilunga, Fatasi ai ma le soifua maloloina le lei o tau mafa. O le vaenga lona 5 o le poloketi le o le ScarTab o tu ina mai el malo saina. Whae loe le fionga le minsta. O le nenga luenga o wha mai aina, luna o na inga, tūlanga tāle whengai, mo le saunga le mū, mani le lei. E au fiai, whale apitanga nei, whale nosi me ai ala fumano, le tonu uma i tato, whale tele le lo tūtamtau, e whale ua whatuina ngausi ai mea ia moa, povi, poa, ma moe, maisi mea whanga. Ma whai ai tūlanga o korosi, e whailele ina ai pe whatufu ai whasuia inga ai moa. Whale whailele ita mai moa, ono whale tausia i moa, ono sfuru whale la au whamango ai ma whapopo ina ai. O le sfuru eka i whatuanga e whataitai e poloketi inu nei. Whaunga ina ai le rua eka o whatuanga o whataitai inga tō ina i ti polo ma le whare leia o le tise. I le vai mo whatuanga o whataitai inga o poloketi i nei lava. O ia ngā ruenga te tele ua maea ma whai na whare leia atili. Ai ngā ruenga mo whatuanga o whatatianga o poloketi. Ma ua whateri nai le ati nae. O whala au whaisua. I polo la fumo i Samoa, ma ua whaamawina ai le manuia i lela loifo ma le whaaskuru la whaiwhatanga. Ma ua si tia ai tūlanga o lātou atina e, ma lātou tupe maua. Le fionga le minsta o whaato anga mwhainga whaiva, lauli le ua templa te Valfosi Schmidt. E leo talia ina le leia le presidente o le asosio fo mai tausi mai pasia Samoa, so lia lofi papali e, e ni saunoanga na whaalawi loe le fionga le ofisa sili o le soifua maloloina Amerika Samoa. E manatu so lia lofi,
O le sau noa ngai atu mawalalo ma vaai mawalalo e le au nanga ma le tūlanga wo o iai tausi mai pasi a Samoa e le whaatinoina o le tomai maanga vaai le ngā ruenga. Whai loa soli a lofi le whaataranoanga ma niso lau tūstala e te tau i le ofisa sili o le soifua maloloina Amerika Samoa o na whaia sana whaato e senga i upu na i le lafo wa a fiai le anga vaa o fo mai tausi mai pasi a Samoa. Ai o te whaafetai. O te whaafetai, ana le sao noa le CEO o le helfa tutuila e le ilo le vai. E matua i le aia ma se mawhau le lei o iai. O lo foi upo le atunu, ana e le tautara le ilo rufa avalvalea. Le tūlanga na le iai. E no wafsiringia lau tustala le whaatun silo se fua malolo ina Amerika Samoa ya moe wha awo. Pea isa wasa ilia ia ngā e fiti ma Filipaina la tu tausi soifua. Ao Samoa le la talatatu, tu tusanga ngana, o lo iei foila na universite o lo o ina ia na tausi soifua, e na whae loe moe wha awo. O le leisene o lo umie tausi soifua Samoa, e leo au siel tu lango tusi pasi ma ta iala o lo whaata atia mai e ngā ruenga nei mai Amerika, e ono tā paai fo mai tausi mai pasi a Samoa, e ngā lulu le whale mai le territory. Peitai na sau no papali e, o se tūlanga wa ai mawalalo tele, wa wha tūlanga le soifua malolo i na Amerika Samoa, le au o nanga wha soifua malolo i na Samoa. E ale tūtawe whaelo atu, le curriculum a nurses Samoa, last year under the British, o nā o lo o whai mai a whaatasi la, ma le o nanga lea, le tawhatolua lea le universite o i le Ministry of Health ma le Society e whai ai lato curriculum lea. O le tūla e whaanoano ai, o nei ei mato partners fo i e whafo e ei le ICN. O se tasi o whaanoano anga tele ia Sodia Lofi. O le si tu matanga mai mato te mana na o e whaelo atu le CEO a pango se tu lo lava ma malo o le malo a wale patino tonu a ia le sau noa whapea ona e ia tunu o le trainer tu nei tau soifua e ia tu walu matoke lau a le mele wa whaasala lau walu i lalang e pei o se matua i put awhanau o tangata. O le tele o tausi mai pasi a Samoa, o lo olanto u mia tu si pasi o le Masters mo le PhD. O tala fauia mai Samoa mo le whai unga le neiva yaso, manuel tātua o tunuu, whasoi foia. Tala flawal whapoponga momo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso iwa o te sema lua whelua lua. O le whaanaunongo leo ina ia mawhaio nei loa le mea o iei Thomas Phillips malana whanau e tolu. Wa atua i le aso le tau sanga talua na le loa whaalua le tamama lana whanau Jada Eva tau sanga Maverick e Valu ma Emba e ono tau sanga. Na mua mole to e vaia Phillips malana whanau le aso sfultasi. Ma le sefululua te sema i le lua whelua tasi. Aina toi fo iane i le aso tolu sefulo se te mai le whale o na mātua. I maroko papeita aina toi o fo i le aso iwa o te sema. O le po le aso lulu na whaasilasila i le ainga o le tina o tamaiti. Se tau i sefulua wheta la moni whaamtalanga mwhaio na mawato e mawai tamaiti. Ma mawhaina toi whaafo iane ma le saunga le mu. Sali i whaiese whaamatalanga leo i le One News. E whaatatau i le tau i peo na whaeloaina peita ai. O le atuli loaina pea so o se whaamatalanga mwhaina to ina ato. E le ainga ia i la tau. Na whaalia leo ana nafi. O lo whaabau peo na la tau talo sanga ina ni whaamatalanga mai le atunuu pe awa aia Phillips malana whanau. Sa whaalia se whaamasino whaamasinonga maawalunga e whaapeo mātua o le pepe lea mo miele wawe whai o le taotonga i lona whatu. Sa whaia se tau whaamata au le au whainga luenga soifua maloloina i le aveleo se tangi e whaasanga ia i la tau ma o se tau mawhainga tau fie le taotonga ina ia awane i whaataunu uina. O le mata upasa wha ngā solo le whaamasinonga maawalunga i au kilani le vai sonei
ina ua mumusu mātu e tu ina atu sala i oenga e whaiele tautonga mangana ua whaamau tino atu o le toto e whaonga i le tautonga e le mai se tangata ua mai o na whaiona tuipuipui o le COVID-19. O le aso lulu, Natalia i whaamasino Ian Colt, se talo sanga le te whaatu ora le soifua maloloina New Zealand, e wa ai le whaamasinonga le puipui ngā le pepe, ina ia mwhaiona wha ngā sololo na tautonga, o le taiawa na nafi, na whaalia i se pepa o whaamatalanga alilo i a mātua. Sue Green, la tau te le toi apili ina le whai unga. Pei tai o se teimi lawa i le poa na toi sui e se manato le itua mātua. Sa whaanga solo tāpenanga lau whainga luenga le whale mai o tamaiti. Mō le tautonga lea ua fuafua le tai o nei. E au fie le whai o su engo le toto, blood tests o le pepe. Ma isi tonga fitinga mai longa. Ai o le malamlamanga le loia le soifua maloloina. Na tau fia mapoloka e mātua o le pepe. Whatasema le whautuanga na tu ina atu i lau whainga luenga le soifua maloloina. O le teimi lawa whetango fiei ila lātou tamaititi, lātou te whaiei mani mōlianga e whaasanga lau whainga alwenga. Wa mai ona longoina leo, mana tālau sanga le lo ia mātua, ina ia mwhaiona toi maua lewa noa le whaamasnonga, whaatasi mai lātou wa yeito mai whaapitoa mai le United States, e whaatala noa ina ni mata upu olo o la ngā atu le ainga. Na la ngā ele tamaita ilo ia le whaamasnonga mōmo atu, ni atu ngalunga i le toto ua whaalea ina, le olo i le whaala potopotonga i te wina toto e tui mai tangata. Po le New Zealand Blood Service, whaatase mapopole ngai winga i le tui puipui al COVID-19. Na whaalia e whaamasino Colt, wa toi whaalau te le atili le filifili o fō mai e avea masui al whaamasnonga, ina i mwhaiona wha ngā solo le tautonga e au fia i tonga fitinga matapenanga mua. Ma ia awana i whaalavilaveina le au whainga luenga ale soifua maloloina a o whaatino ia tōlanga. Wali potele no fosauni ele tamaita i palemi e Jacinda Ardern e whailo le vai sofo, nisi o le amalo loto mau mai ngā luenga, mai la lātou whaafale tui, na ia tala noa le tamaita i tu stala o le One News mō mta uptau i upwhai o mālo, mai ia ta wai, wo i le taimi a matayona tala noa tangata i winga i a lātou fuafuanga, sa fasilingi e Jessica March Magay, le tamaita i palemia, pio le a wha waguna tau aveina pēna na ia mahuta, le tofinga minista o whainga mālo la iti, na sauno Ardern, ili amataina le ngā luenga le tue wha atūlanga ngā sa ia wha ailo, i se taimi ua tua na i peitai, o le a ia wha atino ina le atūlanga le tau sangfou, ili vai tau le tau mawhana, le a foi o le a ia wha alaulua ina ai le vai asofou. Nisi o whaipulo le amalo lo retire, e uina tele i whailoa ina, po o ai e o le amalo lo tō mau, ai o mahuta, o se tangata e tāua tele lana vaenga, mai tele e whailo na saulo o fia whaawau pea. O na whaatino ina, na whailo e mahuta i le TV tasi, lo na whaanaunanga e toi tau vai le whainga pālota, i le tau sanga a sau. Wa talo sanga ina le malo, ele whaala potopotonga e nafa malasaunga le mui le vai i te tono New Zealand, ina ia whaasao soifua o tangata, e ala le whaamalo sia le whaongango ofu whaaola po o life jackets. O le teimi nei, e se fulufitu i tu aingo to la fono whaitu malo ese. O le opule ina i le whaongango ofu whaaola, ie whaonga e whaao peo pea i le vai, e te le le avano e whaasao ina i le soifua, au ia i le vai po le sami. O isi tu malo New Zealand, e whaamalo sia le whaonganga ofu whaaola, pe ati e tia ini tama i waa. A o isi tu malo, e pule lava le kāpeteni, o le lua whilua tasi, e to oiva se fulu tangata na malele mo i le vai po le sami i le atuno. Ma o se whaamaumonga pito sili leona to tele, talo mai le vai tau le a whaiva se lau iwa sifulu, le ana a matai whaamaumonga, e whaalua na talo sanga le Water Safety New Zealand i le malo, ina ia whaia ia i se fuafuanga, o le tula fono le tasiva valfitu, na whaamalo se ele whaia o pae si o miai vai ta ele, na matua pa ua i lava le numera o tangata male lemo, o isi to la fono po o aia inga, o lo tu ile pule a whainga malo la iti, po pule ngā nuu, ma isi whaala potopotonga. Sa iei lape i le whaatinonga o ti uti o le whaala potopotonga o mūma fisosoani mo whaalavla whaafose e New Zealand, e whaalele iei tū maanga i tutono whalwhainga luenga, e tu saima se ilo ilonga whaatuma oti. Leana whaalaulo ina i lea soana nafi, na taita ina Belinda Clark le ilo ilonga, masa mawai, o lo tu mau petu maanga lelelei, mai mo mia lava le wavi whaia ia o se fōwhanga le whaala potopotonga, sa talia ina le fence,
Ni fautuanga uma e tolu sfultolo, mai se iloilonga e whaapea foi, ile tolu tausanga ua mawai e peitai, sale i mawhaiona whaatinoina, ni suinga tala whea ngai, sale au sia foi ni matati a fia tuli loaina, ele ofisa, sa whaatuina whaapitoa e tali atu i whaasea, ma whaalelea mionga i whaatino i te tono whalewhai ngā luenga, ma sata waile iloilonga, e te tau lava na whaamalo sia tili le taitainga i ona tūlanga uma. Sa maua foi, o le lua vai tolo whaaseana whai e le PCO, wasilia maleta i 5 masina, na ta uel taita i whono le komiti whaatono le Fence, Rebecca Keon, ua talia ina le whaala potopotonga le ungar saililinga, whaatasiai maona whau tuanga. I whawhatonu sila, o ana nawhina tete vai tu stala le New York Times, mo le luas fulfai to la, maisi tangata whainga luenga, le sali pati e whapeo le taimi mo mua lea, talo mai le silia malfase fulu tau sanga, wa whaiese te te ele newspaper tele Amerika, na ta weni se o tangata whainga luenga, wa le la vavale wha umi peo wha atala noanga. Talo mai le taimi na umaile au ngā o la lātou kone karate, ele masina o mātilu a whelua tasi, na wha asilsile le iuni vai aso talwai, e silia ma le awhi se lau tangata whainga luenga, sa malili e tauwhia lātou ngā luenga mo le luas fulfai tō la, a mata mai le tasi te ele se fululu ele waweawa na nafi, wangana ua maua se malilienga mo la lātou kone karate. I ta alonga, na pito tele whailunga na mauele awa le Black Ferns, le ana siampini le ipo lalangi tufanga whailunga whaletau sanga a le iuni la kapia New Zealand, o le au la kapia le tau sanga lua lua le atunoo na mauele Black Ferns, o le isi kapiteni o Rua Hei Demand. Na mawaina ni whailunga se tolu, e au whiele tangata la kapia le tau sanga, i le whailunga le Calvin R. Tremaine Memorial Player of the Year, whaapele tangata la kapia Māori o le tau sanga, ma le Black Ferns o le tau sanga. O le whaia onga le Black Ferns, Wayne Smith, sa mawaina le whailunga le whaia onga le tau sanga, a o le sikoa le tau sanga na maule le tamaita o Stacey Fleur o le Black Ferns. O Adisavia, o le olopeleki o le tau sanga, le sa ilonga matulanga e se lana taalo, i le lua lua. O le tamaita o le taito o fitu mo le tau sanga, sa mawe Michaela Blyde, o le taito o fitu tama, na mawe ngaro hi Makavi Black. Sa mana ia ina mawhaatawa inai fo ile sao Dr. Deb Robinson, mo le taalonga la kapia New Zealand, sa avia mfuama ile awa Canterbury, o le Crusaders, taito o fitu o le Black Ferns, o le olopeleki, ma le autele le Black Ferns, ma ile lewa na avia masisui o le fono le la kapia le lanulangi, le olo avia i masui tamaita i mua ani o sila. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai ia o tātou telefona, te mawhule avano e whafonga ia i le tai au nei lava i le tau le iwa. Ia, o le whaatoa toa le le nei aso. Ua le whawheisia le aso. Ia peo tala le toina. Whai la mu le aso. Le vau amatalia. Te loa le ia i nei nisi malanga mai i whaunga. Ia. E o mai e una ua taula ua le whamoe nisi o le whanau ma le ainga sa whau mai i mtata SS, Universite, mala tau whailonga mauolunga, ia malolo malanga mnuia, ele uma pere ngā fia mna whaftai nei whanau i fwila onga le tau sanga. Toru, wha, 5 tau sanga sa tau sini o ai, oka, malolo finau. O le teleana i le vai atu lunga o le social media, le Facebook ma, ia me se fo i o whasalalunga le vai atu le tu fia mai o. O mātua ma ainga ma whanau, ia ua tumu ia lato uai ula. Ia o le whailonga le nā, o le whailonga nā le anganga fia ma le oso o ainga. Ia o le luatu masi ulai wha ulai. Ia tau atua i le wha mālo ma le whaftai. Ia ono tausinionga wa e malmanuia. O ta fia ulai se ula moso oi, ula lau maile, ma se ula pua. Ia, tele na wale, ula lole ula sukalati. Ai o le ula la nā e wha ulai la, ia ta uai, se se hoi le ula lau maile, pua, te wila moso oi, o ka. Ele, mantua e fau ni meo ula lole. E pi au o tatu mai nei o pe o malo se tu ula lole e la fo la o lo tu sa bo fai ula lole. O si kuea la fa lo ai mo fato. Ai pe tai fa per fa mo tai au.
so le au nei ua alu le solo a nai teine mana ino matu o yuta ia matamoiti matama o e so le mele solo le lau mai ia na e mai lau mawai ia sae mai le lau mai le ese le manai ia ova ai atu le langa ali o le moso oi ia mala au foi le tau tatou o le sea tasi le nala au e matau tia le manongi ia o tai au ai ua matua isa sala le manongi o ulana ia pa ia tu se tate fa solo le turu e se le manai e ananga tā ai manongi e mai le na namole fia e foi le fa ia ina il tangata sa tau siniu ati lona aso ia ma fofonga fata mai ti sa ta mau e foi ma fofonga pe aso e no tati na ula ia e pe tate foi le tu pure ngona fata tau tala titi fata mai ti las tati mana mai ni lole pe foi sta mai ti la fai la to ula lole ia ale la wata matu to ma fofonga ia se te le la te mesa fa ia na foi ula lole ana mana ia ula tina lan sui ia le la to ma fofonga mi le to mo oi ula la mai le ia ma ula mo soi e wala o roto te mile na ye ia ula ria ula lori al ma to te mi aso la ye se a mo se ula lori o fa tai le tu e tangata te le tupe le na mo le ula lori ma to te o tam male na le o le ula mo soi wa o nei na e va ia su e lo matua fa fete le ula mo soi e pi mafia ka se mane e matautia ia e pe o e tatal no ono o tafia ula ai sa no la poi nale mo foi tau voia vai la unga pe o umas fa mo wa la ona fia fa maria sa ta fia una le wa sa fia titi le o titi sa fia pale le o pale sa o le na mo sa o le ya wai o le na wa ma tu ape o le ula o le titi o mo me o la e tanga to fa sa ya ma me pe na le wa ya fa ma lo fa na ta wivi ma lo ta wivi ya ole o sta ya ma fa longo le o ma le aso le fia fa ma lui atu le fa unga ta mai ta ile o se ni la ulu na misi atu le suafa o se ni la ulu ile lisi le University of Victoria e te o sili sunga fa linga le o ta fa mai e ila to la fa to a ma wala to maka ile aso le na a o va vena no mi mai le lisi le fa ya le la na o va atu le fa unga le fa isa o la sunga fa Amanu tu la fa unga steinele o se nei la ulu ma lo de tau via o fia na yo ma tu me o ainga mana mai no la tenele mai o ta meza e pe ya so lo tama sa fa nga ulu mo ulu mo o mo ai o ma no final ya e tau vai fa malo o ta la to uma wa vai le lisi na ta ti o lo to tele o lo fa na wa tatou Pasifika ia miso tatou Samoa ia le wo fa wina ia si le tu lan fia ta mama tina na lo fia le tani o foi le tau fa mo ia la ta po ia lo for Christmas ese man ia le la tasta to pese di tau tu fa la no duas frulima minuti o te nel valu ia tau tu ar si fong le mo ma tu to fa mana tu ia ele o lau le tio na mafua ine teua milo ki le tio pe lo tele wire power po a umanisi me fai o lo ia ile a fai no tato fasele la unga i lunga o tasi ono tesi ma tasi famo na ia luma motu tu lo au ala lo ke la le tio lo nga lu due insinia tau fai fo ia fa fitau ia ta lucia ia stimule ia son fa le ia fa fianga ma Pacific Love Band luas furoro minuti o te nel vanu tu arsi fo le la mo
Atono tusa umatanta wile fia maua leo se tupe fa upopo moaso fia o le ni Greasy Masi. E tolu se funua fetala fa ilo tupe wasam ni le Digicel mo se e fa ia ia stetasi se ia ulia le Greasy Masi. Fa tau sa Digicel top up tolu sfuta la pisiliantu malafu yo ai ngai Samoa e fa ngai le Digicel International app. Le upenga te fa ilangi po se fa lo la tane. La for ni lo sa top up mo se wa bro ai te o marmalo ai. Use va ngo le tolu se funua fetala. Ia inga fa bitoa. E mai ala di fa bitoa ila solus fu tolu te se malua felua. O le tātou whāringa tāua le nei, mo le maftanga whaifi au. I le awa tele ma le whaaloalo e wala au atuai le pa ia ma le mamalu o le maftanga whaifi au so whaatasi Wellingtone, Porirua, ma le Hart Valley. O le awhataunuina le tātou fontanga, a le Port, i le asolua o lumana i nei, aso sfuma tolo te sema, i le sefulu, i le tāiao, i le ekalesia e whakasa, Tolus Fulu Mitchell Street e Puni. Mai te talafo i le avanoa i so se whawhengainga e fia mafuta ma iai mo le whaaloalo tele whaaftai sa i nia laulau a whonu. Malo lava. Ia, pauleo tātou whasisilanga mo le Jamie. O le whamoe le sa iana fiso. Ale matua mtautia al whaili le tātā al whamoe. Ia. Whaili le malanga mauma iau ki lan. Oisol? Sunga tau sori lo mai awa. Au tele le pole ale ingo al whaili. Whamari ina ale au sa ara na fi le matango fi al whaili. Sa malanga mai fo ila le sunga tau sori male au whaili le whamoe moe. Sa inga se leni le kare sia. Ta pena le whamoe moe le la umsata yo. Ya. Le wila toi whawhiwhia na fi. Pela la tala ile. Il whamoe moe le sa maa wai male sunga mari. Yeah. Ole vaenga mo mua o se me te alu ia e te foi ma se me voile le family ai nei no rot. Ole no mala tasi ai la wa na fe la fonga fia so. La fonga fia tangata. La u fonga fia o tangata. Ia winga tali ma lo ia sa moai. Ese le male e te fia iai. E te le fia lu ese e te fia ma futa ia pe ai ia se me la fonga fia ai tangata. O nei sunga i tausi matanga ruenga. Ia, o le aufai tofi o le kālesia. Ia wau malanga solo mai tam whanau le kālesia. Samoa, Australia, au ki lan. So se vaenga o New Zealand. Lena ia nafi. Ia le ngata ilea. Ia ope fo le sunga le fiau toi. Fa tonu. Fa tuli ma tua ma le kālesia. Ia ma nisi o e kālesia ese na ia. Ili fa pena le mitisi. To se tangata lotu Samoa sa ia. Pati al fa moe nafi. Yo se matango fie le tau. Tu sai matango no mamari o toi kwata ile ono. Mata tu atu mua fa fol fales. Ia no pe o le proclame le na luo ia le na fatino mtanga luenga. Wa pe fa perfengo nga luenga fa Samoa. Le o tatu masani Samoa. E tu to ta lolo ta to i Samoa te mi of to vini o vini mo o tai au po e ala uso to ai e fa fango atanga te le leo le ia o foi la ia o pe o Samoa e o mai el fa i pu le talolo ia to atu le to e sta talolo pe pena ia pe tai o le fa tino le talolo ono tu langa tu la fono yes e tu no ne ia i mol pisa o te me to fai e pe tu langa na lena le fa tino tono le ho pe le fa tino tono le ho no le tava vai le tausim tanga luenga ma le kalesi tu langa tau ia te o timu ma fuanga fai tono le ho e o fi tau le ia ia e fu la ora na fila o fanga solo ta lolo ma fa fo lo to ia so tala titi le ra fa tai le to i le ne tu no Samoa sai malo o le si vai nga o to au mai uma le ata ia so i o tala titi o tava ai i le taimi o tala titi mo to tama titi pa o ma fa le tama titi na to fa o ma ai ai tele o ma fa ni ta pena nga se tele la le ta pena nei ma tua o le tele o tape na mene o fa nga fa sa le lan ta vai fer na fi o halu lo ta ma fa pesole ta lo fai nei tua ia le vola ta vai fa mo na fi tape na nga se kale si ko ia le o lo mo mawina le tele
le tele o tangata malanga mai ia me se foi o e kalesia tua oima i nei Wellington ia pe i lo ai le tulanga i le mole o si o tangata Samoa ia mantua la e pe o tau ainga o le whaiwhiau ia o tau ainga o le tufunga ia o la tau umanei leo me whaita alono ia o tau ainga foi lea o le foi i la tau ainga lelo lotu ia o mai ta alono o fai se ia tele ai mai ele ta alono ia masiva mai tau poupo se mane ia au faali mai lo la tau lango ile ia ele ia so la iti ia so nei tu foi ele ia so la iti mo meo ai mese lava ina ua faulu fali se falsa pe o tumumunga lea o le tautua ile tu alma nei fo por kalame malo lo le ia so nei to e vai nei va ia fa tau do tao ia wana so do ile e fa ngata te le vai tangat ma nei le tapena ma nei malo lo le nei na le kale sia mana tapena ngata ya lo fa fa ia mal tapo i mal ho o le hol mal ia se vai mal ia ma le toa le kale sia ma le pa na o man fa ma nei tele le fo nga poto le na fai el por kalame pe yo na wai ano o isi por kalame fai a nei taia o le musa kala le sia tu vai ya vai ma se o lo mo se fasilinga ma lo sine se ta pena foi le kale sia ni fo nga tele motaia e wa taia o le la tala ia o le aso le fa metto ina le aso na yamo ole sila ia nei vai ngana ia ile tele o talo ia o tele o mana tua pe no va ai mo ni ia tatou Samoa ia fa pete tele soli o fo ai te lo ia la tatou ia fa vai mai le low la umi foi ia na fila wa le ni ia pe fias fu tanga le mai ia ta fa tua o va ai ni ia o tele soli o ko ni e man tua voi o le anga lo i Samoa o le to in ia tele fa pe Samoa le sa mai fa fo sa le wai fa fo mai ni ia fenta tele to ave ia Samoa le la mala ta milo ia nei ale ta milo lo tu nei New Zealand Australia ia o sa Australia nei pe ali America sa e fa pena o tu sa la wa ia fu tanga la fu ai ia Samoa o le to e tele fa pe ia pe walu ini le wa nei mo tele ia fa ila ni sa o fo ile alu ta inga ta la tu mala ta ia lo ele fa pe vai ia nei no ole mata o fi e na o fe au ai ma wa to inga ia la te mili la te u mai lalo to fanga o fe au wa pe o ina le fa polo fa tilo yai ia le tau tu ale nga lu ma le fa sa ia le la wa le si tu na mai tau ina fa na fi tu lo la le fe tala o na o ma wele na e pu ele fa sa lo ole mo pala maloa se leni o tonga me fa pera so le am tauti ya na uma lo le pe tale tasi po la tele fo tasi wo mai ia tanu ye so lo le man le ma tosala ya posiva ya uma le ya so le na fi po afale ono la tele fitu ma tauti so le ya matati va nei ai ngal sfuru afe ai matati va nei ai ngal lima afe so le ai sal tauti so ya mela na fa tai to lava voi ile to tele o le si tu ma nei el filo inga na fio to tele o tanga fa fonga da to dio ya after tele voi la to mai o kilani ni si mai Australia o nei Wellington ya to ile to afe lo ya mori mela to fa tai ya vi ile li fa tai lava wa nga tatou ia le atau te foi le faiva foi le tatou e se la uta po ia tatou le ta ia la tatou le ta po mai ma ia al family ia mai fa tai mai ia fa tai to fo to te le la tatou no felo ia na pa anga si fo le la bua pa lo la ia maro o tatou no to ia taiao ia me se foi pa ia ile sunga ile to sum tanga no sunga fa fenga inga ma fa tua mala na ekalesia ia le taiao to pauale to ta le la taiao ya ona mai alola ia le ya alolo ai fa ngale le ala pol mal malo le tuai tapo ya malo ngalu e tele ia nu o so stanga ta tele ona fioanga ia piona ia fioanga tu ia no mo ia mai
ia o si whawhinga ngā fua tui sa le tolo, ia peolo na o tua ia li pata. Ia. Ia, Tangi. ia o si ona whatua mai sa le ulu sa vai. Ia, mai tawina fo isa ia le sui fai pule o le tu malo. Ia, sa ia le sui fai pule o le tu malo i le whama mo nafi le i le hita pipi. Ia, na ia fo i le sea o le whasinoti le ali pata. Ia, ma le teo leo la tau mai sa moa na i le whama mo nafi. Ai fuala i le tau mo whainga ofi sa mai tanga te i le o tau whainga ofi. Ia. Ai wea leo mai tanga sa moa. Ma na ia sa ria. Ma ne te. Lo lava. Ia. O tai au la, o le ai toi whaasana lau o tato riti o le whaasana lau ina ai i whaonga i le Facebook ka le kalesia. Ai fia mai moa ia i le wha uru whalenga tai au i maua i lunga o le TMC. TMC. Ia, o le Taita Methodist Church. Ia, o le whauminga na, ia i te whaida. Mai moa i lunga o Facebook tai au pe au ia. A mata te sau minga po le aforiva. Na te tala i lunga o le pā. Whaasolo mai le hou. Tua whaasolo mai le man tāpua. Ia, mana ia wai a tu sapele o iai a le mata mau mai. Ia a mata le lei o le la live le lei le tato di tio i lungo le page le Facebook page le kalisia. Ia ona mau ele o wa ese foi ni vai tape. Wa le iai o ia le mata tu o sorry. Pe ia rai. Te no lawe. Ma ni va na la tu ale sile titi na o le taimi la tu tau sala. Ia la tu lo o le mai ko mai ia. O le pese nei o yo le tau sala nei tu so le fai le tamai titi le tamata le vole famtala. Ala mata menon tama mai zamo. Ia le pese nei fia si vai asi on tama ia le la fai la tau. O va tu le va ga fa o la mata me to ina zamo. O le la fai si vai. Ala foi si vai me to ina zamo. Ia io ma nei na na ia tele. Ia. O la to foi la nei ia nafi ma misia foi fa mo te sua i lunga le Facebook na se mai mo ia. Na ia iru manga, mena mana e Facebook se fe le cloud al Facebook, ia videos ia. Wa tu no tato computers, tu mo tato computers. Mana Ia stala tu na, ia ai fa malo fa tai. Ia ole tu la ora lo fo fia. A wo fa pe. Wa mai mama wa fa ili le mai o kila ni fa mo Wellington. Sa so. Ai wala ve lo tal. Ni ila. Ili te fo yo mai tama ia fa mo. Ole ale la aula tai le te fai. E le leite le piano le te vai. Le leite le piano. La ia ma le sta piano, a pio ia la autu ia le PC. To e PC fo? PC. Man ia la. Ai tu mana ia le vai. Malo so mata so le maiava. Ia ma to mala me gilani ia fai tete malulu Wellington. Te ua fase le o stampese ia ia ta. Ai te lo, e te ua no to fa longo ia lo pe o le mai ia ma se ke fo le pe fo linga la tau sifi mai ne te so. Ia la le voi sa si film ia la to si film. Ia le va piano Chris Basi, tu al si fogo le mua. Ia po nai pes senga fo ia o pesi o fai ngoi na le ngari mai na sareta. Ia heavy tamba. Mare. Ia so va fogo le tanto fa fia. Tolu va lima lu fa tasi. Pe ia se mata upuna la tu telefone ti fa so ai. Na vili mai le tato le na aftai. Wale
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Ole o hanga o
tele lava e mavae vae ona tūlanga I le soifua mai o tangata Pana ona manaia Ae mai sele mamalu O oe o ia mau E ai loa o nava mamatau Tau tua nama oe Fau tuana umaia E momi aloto e foi mai ma le tau satia O ana fea e ai Na mata mai ai Io e kualoa lava tau sana O soifua I pea Samoa E te anu I Amerika Sole ua de ingalo E vi ia pea oe e tanata I lau anga nu whaatau sala Tau tua nama oe Whau tuana umaia E mohi aloto e foi mai ma le tau satia Tau tua nama oe Whau tuanga umaia E momi aloto e foi mai ma le tau satia E momi aloto e foi mai ma le tau satia Dua minuti ono toe o le tālea o le iwa. Tāle iwa, ia o le whaafonga mai no le tātou telefou. Ia e mā lō lava, ia le mā futa mai ia tātou whaasana launga. Pi fōringa mai len whanongolongo atu I mo me awards fo ia le o e tamta alo le o le whamanu e ina I tamale o Arisavea. Ia o le sunga ia Arisavea, ia o ia le o le tamata alo a le lakapia ni usila I le tausanga le nei. Ia o te tau ai. Te tau. Tau. E tūlanga ese ale ta alo le tamale I le oplex e alu alu umata alo tama pe on e off a tamale atato. Ai. So stai mea tu ala tu tonu e whamalia ina loto. Tau le lei. Ia e whaftai fo tapo inga tato o tunu a me se foi o a inga ma. Mai ona mātua. Tapo inga mātua. Ia wale al whaivo o tato tama whanau. Ia e le foi talonga e tau avel fu al tato tunu o New Zealand me se foi o tato tunu Samo. Toi whaset sila tuai le tunu. A whapio maua malini whasa lunga o le tātou wala leo o le tasi ono tesi ma le tasi wha mō i o lo whai inga luenga le temine I wha le leia nai motu atu. Aua le lotea le tio, aua le whai le pāwa o le tau whale, aua lava nei. I o oro lima le tio, ia o le aua unanga lea I fsota inga le vāo tātou whale nei, ma le Access Radio lo i le a whaina lea. Tālusia ia toi wha le leia I staimio le aso. Ai o lo matua I le leia to lava le unanga le Facebook, YouTube, ma le tātou app. Tālu sanga atu whai le tino.
whaonga mai au nanga na tonu te mafuta mai ei, mai mai ei. Ia tātou whaasana launga. O le tātou wala leo, ia e tari tonu lava, olo e tapo ia whaiva, tāru sia i toi whane le ia statement le aso. Ia swaringa na. Ia pe mana ia i nei whanau, ia seki ifo le YouTube o le Facebook. I TV, nei mātua pia whai o le whale tonotu, o le whale tonotu tātou frequency. Ia mana ia fo i suele la tau fo i whalongonongo man la tu sisila. Ia, saure le ia. Leu tāle iwa usmel whawha i tātou talfou. Malol flau manuia le tātou atanu ina o tātou au lia le whaai ungol neiva yaso e le tautua wha awa wale si ufonga le lau mua te wala i ana telefau mai Samoa. Misa mai al wha fonga. Wale tasi se wha alavilawe tau ta avali wa mori mawina e nisio lea fio ango sa wha atoa uta i le whanga e se tasio pi o ngā tui le pito nuu. E pei foi o na iei le wha alavilawe tau ta avali ntula i mai e le tai au po lea soana nafi. O le moni maua se tasio pa anga o telefou mai le vaenga tonu na la vea i le ta avale. E to avalu i la tau na malanga mai i lea ta avale o lo manu nua. O le unga alii ma le la whanau e to ono. Na whaana nati mai a ngai mai ia pia. O le moni mau i la tau sa i ai le teimbe le whaala vilavi ma whasoa swani i ai le lau e se ina mai o le whana witi. O le vaenga lo le ala tele. E ta si lava le awale la vevea i ta avale le pi o ngā tūlea. Ona o le sao sawa, e whaawhainga tā ai o na tā fiofi, pei foi o na tā avale vale le tā avale lea, ma lawe vea ai i lantou e to walu. O lo manunu o uma i lantou, vata se ma le tamana i a whaafoi na le tā avale, pei tai, e o mai le tai au nei e leo i ai se tasi, wa ma mau soi fua. O le vea sa newa tu alo e na mai e le ma lo saina, nisi polo keti te tele sa fausia mo Samoa. E lalo anifso swani wa faa ingo ingo le ScarTab, mo le mtanga luengo faa tu anga mawhainga whaiva. O le whainga pa anga le malo Samoa mal malo saina. Wa fiso swani ma yele malo saina le ufai faa tu anga Samoa. Le wa aloa ia nei le vaenga lo na lima, o le polo keti na amata mai le tausanga lua afe se fulu. Le wa se fulu ma le lua nei tausanga o faa wa upea. Na tautino le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva, lauli le utea pola te wa Fosi Schmidt. O a fianga te telu wa whisanga i nei mātu motula i tol Pasifika e au fiei ma Samoa. O le vaveo le swinga, le vaveo le anga i lunga o le a fianga le soifua malo loina. E mafo mai tau mafa, so o iei ma le tau o loi le tau ta. Si ti o le tau o le swau, o feta leisa wa si tia, a fie maltūlanga tau se leni. O lui tau i na whae loe le fionga le minsta. Wa apaya tu motu o le Pasifika e au fie me sa moe tau mawhale pa leni, ma tau mawhale soi fua malo loina. E pei o na mori mawina pusa pa o ma moe lo lolo le wa wha tau mai i Samoa. E le aini au ngangase mawai, a o lo wha tau se tau tau ngata. O le tā ua le wha awau peo le poloketi nei e a inga ma fiso o ta i wha to anga. Ina ia ngafa tauli mai nao tātou tangata lui tau wafsanga i nei. Ina ia toe fo i sa mo i tau mafa pāleni e ngalue ina mai o latou lau whanua. E viso soania i le tangata le soifuanga le oloa nga i pe ilunga. Fatasi ei ma le soifua malolo ina le leo tau mafa. O le vaengalo na limo le boloketi leo le ScarTab o tu ina mai il malo saina. Whai loe le fionga le minsta. O le nenga luenga o wha mai aina. Luno na inga tulanga tal whengai, mo le saunga le mu, mani le lei. E au fiai, whale apitanga nei, whale nosi mea ai ala fumano, le tonu uma i tato whale tele le lo tu tamtau, e whale ua whatuina ngosi ai mea ia moa, povi, poa, ma moe, maisi mea whanga. Ma whai ai tulanga o korosi, e whailele i nai pe whatufu ai whasuia i ngai moa. Whale whawhailele i te mai moa, ono whale tausia i moa, ono sfuru whale la au whamango ai ma whapopo i nai. O le sfuru eka i whatuanga e whataitai e poloketi inu nei, whaunga i nai le rua eka o whatuanga o whataitai ngai tō i nai ti polo ma le whale leia o le tise,
I le vai mo whaatoanga le whaateitinga o bloketi I nei lava. O ia ngā ruenga te tele ua ma whai na whaare lea atili. Ai ngā ruenga mo whaatoanga le whaatatianga le bloketi. Ma ua whaateri nai le ati nae. O whala au whaisua. I polo la fumo I Samoa. Ma ua whaamawina ai le manuia I le loifo ma le whaasukuru la whaifatoanga. Ma ua siti ai tu langa o la tau ati nae. Ma la tu tupe maua. Le whionga le minister whaatoanga mwhainga whaiva. Lauli le ua templa teva Fosse Schmidt. E leo talia ina le leia le presidente o le asocio fo mai tausi mai pasi a Samoa. So le lofi papale e. E ni saunoanga na whaalau I loa le whionga le ofisa sili o le soifo maloloina Amerika Samoa. E manatu so le lofi. O le saunoanga e tu maua lalo ma vaai maua lalo e le au nanga ma le tūlanga wo o iai tausi mai pasi a Samoa. E le whaatinoina o le tomai maanga vaai le ngā ruenga. Whai loa so le lofi le whaatanonanga ma niso lau tūstala. E te tau I le ofisa sili o le soifo maloloina Amerika Samoa. O na whaia sana whātu e senga I upu na iele lafo, wā a whiai le anga waa o fō mai tausi mai pasi a Samoa. Ai o te whaafetai, ana le sau noa le CEO o le helfa tutuila, e le iloa le vai. E matua I le aia ma se mawhau le lei o iai. O e lo foi upo le atunu, ana e le tautala le iloa rufa valvalea. Le tūlanga na le iai. E no wafsiringia lau tustala le whaatun silo le soifua malolo I na Amerika Samoa ya moe wha awo. Pe aisa wasa ilia ia ngā I fiti ma Filipaina la tu tausi soifua. Ao Samoa le la talata atu, te tusanga ngana, o lo iai foila na universite o lo o ina ia na tausi soifua, e na whae loe moe wha awo. O le leisene o lo umie tausi soifua Samoa, e leo au siel tu lango tu sipasi ma ta iala o lo whaata atia mai e ngā ruenga nei mai Amerika, e ono tā pāifo mai tausi mai pasi a Samoa, e ngā lulue le whale mai le territory. Pei tae na sau no papali e, o se tu langa wa ai mawalalo tele, wa wha tu langa le soifua malolo I na Amerika Samoa, le au o nanga wha soifua malolo I na Samoa. E ale tu tāwe whaelo atu le curriculum a nurse Samoa, last year under the British o na o lo fai mai a whaatasi la male o nanga lea le tawhatolua lea le universite o I le Ministry of Health ma le Society e fai ai lato curriculum lea o le tūla e whaanono ai o na iei mato partners fo iei fafo e iei le ICN o se tasi o whaanono anga tele ia sodia lofi. O le si tu matanga mai mātou te mana na o e whaelo atu le CEO a pango se tu lou lava ma maluo o le malo a wale patino tonu a ia le sau noa whapea ona e iei atu nu o le train atu nei atau soifua e iei tu walu matoke lau a le mea le wa whaasala lau walu I lalulang e pei o se matua I put awhanau o tangata. O le tele o tausi mai pasi a Samoa, o lo olanto o mia tusi pasi o le Masters mo le PhD. O tala fauia mai Samoa mo le whai o le neiva yaso, manuel tātua tunu u, whasoi foia. Te whaatala whaatol whapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. O le apa ui le 50% le tele o le lapisi e la fuai, ino fuanga whaapito o lapisi le isi fitu tau sanga o le manai, pe a whai o le a whaatino ina lava se ta ia la fou, a le pule ngānu o Wellington e mo lapisi, o le auna ina tangata mai lea ta ia la fou whaape ma pisinisi le taulanga,
Ina ia la fo ila pisi au noa male ave ia no fuanga whaapitoa o le Southern Landfill o le whaatafunanga luna tolus fulfitu le Wellingtone taluna whaavaina le ai maalamana onga leo le pule ngā nuu. Ia avea mano whanga mulmuli la fo ia la pisi po le landfill o le au fie lea ta iala le aonga whaapitoa o la pisi o tau mafa ile ai a toa ma le 5% o la pisi mai ngā luenga titele e ave isia mai ele o lo o la fo ia la pisi ina ia mawhai ona toi whaao ngā ina. Talo mai le tau sanga ilua fesifulu ono e whaasifulu valu kilo kalama na pa ua ile mamafa o la pisi. Ale tangata i tasi Wellingtone mai le whaasela ono sifulu ono kilo kalama ile whaasela usifulu valu kilo kalama. O mati ile tau sanga a sawe te tala atuaile a fuafangal pulenga nu a Wellingtone moni whaatala noanga mawhina ngalo whaalia o tangata lau tele. Fato a valu masina talu ona tatala le transmission kali. Ai olo umolo mawina le tapuni ngoni so vaenga ole ala tele. Ona ole faale le oni pito o ia mga hala. Ona nafina faatutue ni faailo ile mamau petu sa mani kilomita ile State Highway 1. Au ngā lulue ila atou e faale le ia vaenga ole transmission kali. Na ta ole waka kotahi po le la lau fila wa inga New Zealand. Olo i ele wha moe na ia mai ala ngā luenga le asos fulmalvalo te sema. E fua lava i le tūlanga o le tau. Wa ta ue wha apea o fuafuanga wha awau lava ia ale la lau whila wa inga. I la la tau pol kalame. Le olo utulimata i tito ai vaenga i o le awala. Ma whaale le ia ni whaale e tonu e o i hai. O le whaanaunongo leo ina ia mawhaio na iloa le mea o iai Thomas Phillips malana whanau e tolu. Wa atua ile sole tau sanga talua na le loa whaalua le tamamala na whanau, Jada Eva tau sanga, Maverick Evalu, Maemba e ono tau sanga. Na mua mole to eva ia Phillips malana whanau ile asus fultasi, male se fululua te sema ile lua filua tasi. Aina toifo iane ile asotolu se fulo se te maile fale o na mātua, e maroko papeita aina toio foi ile aso iwa o te sema. O le pole aso luluna whaasilisila ile ainga o le tinao tamaiti, se tau i se fulu awheta la moni whaamtalanga mwhaio na mawato e mawai tamaiti. Ma mawhaina toi whaafo iane ma le saunga le mu. Sali i whaiese whaamatalanga leo ile One News. E whaatatau i le tau i peo na whailoaina peita ai. O le atuli loaina pea so o se whaamatalanga mwhaio na to inato. Ele ainga ya i la tau. Na whaalia leo ana nafi. O lo whaabau peo na la tau talo sanga ina ni whaamatalanga mai le atunuu pe awa aia Phillips malana whanau. Sa whaalia se whaamasinonga mawalunga e whaapeo mātua o le pepe lea mo miele vape whai o le taotonga ilo na whatu. Sa whaia se tau whaamatau le au whainga luenga soifua maloloina i le aveleo se tangi e whaasanga ia i la tau ma o se tau mawhainga tau fie le taotonga ina ia awane i whaataunu uina. O le matau pasafa ngā solo le whaamasinonga mawalunga e o kilani le vai sonei. Ina ua mumusu mātua e tu ina atu sala i oenga e whaiele taotonga wangana ua whaamauti no atu o le toto e whaongai le taotonga e le mai se tangata ua mai o na whaiona tuipui o le COVID-19 fuluwiwa. O le aso lulu, Natalia i whaamasino Ian Colt se talo sanga le te whaatu ora le soifua maloloina New Zealand e wa ai le whaamasinonga le puipui ngā le pepe ina ia mwhaiona wha ngā sololo na taotonga o le taiaona nafi na whaalia i se pepa o whaamatalanga alelo ia mātua. Sue Green, la tau te le toi apili ina le whai unga. Pei tai o se teimi lawa i le pō na toi sui ei se manato le itua mātua. Sa whaanga solo tāpenanga lau whainga luenga le whale mai o tamaiti. Mō le tautonga lea ua fuafua le tai o nei. E au fie le whai o su engo le toto, blood tests o le pepe. Ma isi tonga fitinga mai longa. Ai o le malamlamanga le loia le soifua maloloina. Na tau fia mapoloka e mātua o le pepe. Whata sema le whautuanga na tu ina atu i lau whainga luenga le soifua maloloina. O le teimi lawa whetango fiei ila lātou tamaititi, lātou te whai ei mani mōlianga e whaasanga lau whainga luenga. Wa mai ona longoina leo, mana talo sanga le lo ia mātua, ina ia mwhaiona toi maua lewa noa le whaamasnonga, whaatasi mai lātou wa yeito mai whaapitoa mai le United States, e whaatala noa ina ni mata upo olo o la ngā atua le ainga. Na la ngā ele tamaita ilo ia le whaamsinonga mōmo atu, ni atu ngalunga i le toto ua whaalea ina, le olo i le whaala potopotonga i te wina toto e tui mai tangata. Po le New Zealand Blood Service, whaatase mapopole ngai winga i le tui puipui al COVID-19 fuluwiwa.
na whaalia e whaamasino Colt, wa toi whaalau tele a tili le filifili o fō mai e avea masui o le whaamasnonga, ina i mwhena wha solo le taotonga e au fia i tonga fitinga matapena ngā mua, ma ia awana i whaalavelawena le au whainga luenga ale soifua maloloina a o whaatino ia tōlanga. Wali putiele no fosauni il tomaita i Palamia Jacinda Ardern e whailua le vai a sofo, nisi o le amalo loto mau mai ngā luenga, mai la lātou whaafale tui, na ia tala noa le tomaita i tustala o le One News mo mta uptau i upwhai o malo, mai ia ta wai, wo ile taimi a matayuna tala noa tangata i winga ia lātou fuafuanga, sa fisilingi e Jessica March Magay, le tomaita i Palamia, pio la wha awaguna tau aveina pēna na ia mahuta, le tofinga minista o whainga malo la iti, na sauno Ardern, ili amataina la ngā luenga o tue wha atulanga ngā sa ia wha ailo, i se taimi ua tua na i peitai, o le a ia wha atino ina le atulanga le tau sangfou, ili vai tau le tau mawhana whana, le foi o le a ia wha alaulua ina ai le vai asofou, nisi o whaipulo le amalo lo retire, e uina tele i whailoa ina, po o ai e o le amalo lo tō mau, ai o mahuta, o se tangata e tāua tele lana vaenga, mai tele e whailo na saulo o fia whaawau pea. O na whaatino ina, na whailo e mahuta i le TV tasi, lo na whaanaunanga e toi tau vai le whainga pālota, i le tau sanga a sau. Wa talo sanga ina le malo, ele whaala potopotonga e nafa malasaonga le mui le vai i totono New Zealand, ina ia whaasao so i fua o tangata, e ala le whaamalo sia le whaongango ofu whaaola po o life jackets. O le teimi nei, e se fulufitu i tu aingo to la fono wha i tu malo ese. O lo opule ina i le whaongango ofu whaaola, ie whaonga e whaao peopea i le vai, e te lea i le avano e whaasao ina i le soifua, au ia i le vai po le sami. O isi tu malo New Zealand, e whaamalo sia le whaonganga ofu whaaola, pe ati e tia ini tama i waa. A o isi tu malo, e pule lava le kāpeteni, o le lua whilua tasi, e to oiva se fulu tangata na malele mo i le vai po le sami i le atuno, ma o se whaamaumonga pito sili le ona to tele. Talo mai le vai tau le a feiva se lau iwa sifulu, le ana a matai whaamaumonga, e whaaluana talo sanga le Water Safety New Zealand i le malo, ina ia whaia ia i se fuafuanga, o le tula fono le tasiva valfito, na whaamalo se ele whaia o pae si o miai vai tā ele, na matua pa ua i lava le numera o tangata male lemo, o isi to la fono po o aia inga, o lo tu ile pule a whainga malo la iti, po pule ngā nuu, ma isi whaala potopotonga. Sa iei lape le whaatinonga o tiuti o le whaala potopotonga o mū mawhisosoani mo whaalawala whaafose e New Zealand, e whaalele iei tū maanga i tutono whalwhainga luenga, e tu saima se ilo ilonga whaatuma oti. Leana whaalaulo ina i lea soana nafi, na taita ina Belinda Clark le ilo ilonga, masa mawai, o lo tu mau pia tu maanga lelelei, mai mo mia lava le wavi whaia ia o se fōwhanga le whaala potopotonga, sa talia ina le fence. Ni whautuanga uma e tolu sifultolo, mai se ilo ilonga e whaapea foi, ile tolu tausanga ua mawae e peitai, sale i mawhaiona whaatino ina, ni suinga tala whea ngai, sale au sia foi ni matati a fia tuli loa ina, ele ofisa, sa whaatu ina whaapitoa e tali atu i whaasea, ma whaalelea mionga i whaatino i tutono whalewhai ngā luenga, ma sata waile ilo ilonga, e te tau lava na whaamalo sia tili le taita inga i ona tūlanga uma. Sa maua foi, o le lua vai tolo whaaseana whai e le PCO, wasilia maleta i 5 masina, na ta uel taita i whono le komiti whaatono le fence, Rebecca Keon, ua talia ina le whaala potopotonga le ungar saililinga, whaatasiei maona whau tuanga. I whawhato New Zealand, o ana nawhina tete vai tu stala le New York Times, mo le luas fulfai to la, ma isi tangata whainga luenga, le sali pati e whapeo le taimi mo mua lea, talo mai le silia malwhase fulu tau sanga, wa whaiese te te ele newspaper tele Amerika, na ta wani se o tangata whainga luenga, wa le la vavale wha umi peo wha atala noanga. Talo mai le taimi na umaile au ngā o la lātou kone karate, ele masina o mātilu a whelua tasi, na wha asilsile le unil vai aso talwai, e silia ma le awhi se lau tangata whainga luenga, sa malili e tauwhia lātou ngā luenga mo le luas fulfai tō la, a mata mai le tasi te ele se fululu ele waweawa na nafi, wanga na ua maua se malilienga mo la lātou kone karate. I ta alonga,
Na pito tele whailunga na mau le awa le Black Ferns, le ana siampini le ipola langi tufanga whailunga whaletau sanga a le iuni la kapia New Zealand. O le aula kapia le tau sanga lua whilua lua le atunoo na mau le Black Ferns. O le isi kapiteni o rua hei demand. Na mawaina ni whailunga se tolu, e au whili tangata la kapia le tau sanga, ili whailunga le Calvin R. Tremaine Memorial Player of the Year. Whaapele tangata la kapia Māori o le tau sanga, ma le Black Ferns o le tau sanga. O le whaia onga le Black Ferns, Wayne Smith, sa mawaina le whailunga le whaia onga le tau sanga, a o le sikoa le tau sanga na maule le tamaita o Stacey Fleur o le Black Ferns. O Adisavia o le olopeleki o le tau sanga, le sailonga matulanga eselana taalo, i le lua lua. O le tamaita i le taito o fitu mo le tau sanga, sa mawe Michaela Blyde. O le taito o fitu tama, na mawe ngaro hi Makavi Black. Sa mana ia ina mawhaatawa inai fo i le sao Dr. Deb Robinson, mo le taalonga la kapia New Zealand. Sa avia mfuama i le awa Canterbury, o le Crusaders, taito o fitu o le Black Ferns, o le olopeleki, ma le autele le Black Ferns, mai li lewa na avia masisui o le fono le la kapia le lanlangi, le olo avia i masui tamaita i mua ani o sila. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Alo whaftai o le whawhonga tau tua si whonga le no mua le teimi ina ua te ale iwa miru te lus fulu e whamu moe ia o le afa o le iwa whawhonga le polo kalami o tala la urunga o le vai aso le la tau tei le whionga le ripule whapea fwisa veli na kasiano ale utau nu mai le lisi o ila tau o manu o le whapitoa fo i titi sao le vai aso o le uto e mai ala ingoa po swafa ia aiono le tūlanga hoi lele o le tau whimaupea ia whalililo swafa o ila tau na ala tau nu mela ia o la tau lai o man malo ia te lefso o tai atuai le titi sauri auto ia na whaatau la tau top up sia tai tol suta la o le lua se lau ta la o manu malo o le Samoa o le whailonga lua se lau ta la o manu malo o le tangata du Samoa ia o maura na lua se lau ta la whailonga lo na tolu e tolu se lau ta la o manu malo o le tangata du Samoa Osa o le whailonga o le lima se lau tā la o manumalo tangata nu tonga ma le whailonga o le afe tā la ni usila manumalo o tangata nu tonga ia le la walu ia tātou whailonga i tonga ia lua mua ia alu whailonga i lua mulmuli i tātou tangata Samoa ia le vili atu ati tisauri a oepa whai oena manumalo le ua leo toi la wina swafa a o le nu o la lau pete la nu mela Samoa ua le na ia marai o le numela le na manuma le na lafo il top up tol suta la i Samoa o le fitu lua so le utau le auri va ai so le me ia so le wodi ni te tal me hama o faisi ni itele ya o se mai o matu voto ina le o mawa fitu lua i va ono o fitu lua i va ono o malo le lua se lau tā la ia o le isi no mena la foi Samoa ia o le fitu valu lua lima wha fitu valu lua lima wha ia tai no mela na lena la fo ai le top up i Samoa no mela Samoa ia lai mau ala no mela sa e la fo no mela ia malo le alo lo foi nei ai ia na to ka vatu lu se lau tā la ka vatu su tā la salaf Saure nei ya. Nala o mau e mal tupe la folo. Le vai ngale me tai pule na tala no mai nei si tinale o le vai ngale o tausi io le vai ngale se Samoa. Yeah. Pero o le va no la o tu e America Samoa i nu i fiti Filipina manuia. Ai o le manuia tato. Ya fu i sa o fina ngalo ni so le tu le fai no. So stangata sa New Zealand sa toya onga le. Ina e fitau i lelo na to mai. Ia mafua o man fata pula i New Zealand. E te tau no o i ele si le fia tangata e whenga lunga. E foi pei foi foma. Ia e fua le ia tutui. O la anu la tau i lalo o fua fo i Amerika. Malo tene. Ia pe o le mafua anga na ia o tota ma ia nei fatua le ata tau le
Ona o le sa u fai tau I le pepa na mai el sa noanga ale CEO fa tonu le tutuila. Ia pe o lai e sa o ale nganga ona na ia ai o le upuna na fa nga ina ele o. Le sa tu so o fole le fa pe o tau si mai sa moa ele lava le anga va. O le upuna le. Pe o na le na ele o lava le tomai le anga va. E pe o ina le tu fa logo le sa ele ia ale la ro to fa mala mai no fa logo tu telefo. O nei le o fe tala fe ngai ia inga o mo me la isene. Ma onga. O la isene ma fa ye ona foi le ona fa ngai na mai fa mai o. Ia no winga le tala fe ngai ma ia inga ma tu unga o fiti ma Filipaina mai se tu no asia. No ia la e tau on te tau fai na ia fa le ia va ia le mana o mia. Tu se ia. Fate ila pe al tanga kamuta. Ia. Sau kamuta mai za mo tu a sau mo na tu skamuta. E sau nei le fa ngai nei. Sau tu alu tu ia onga. E fa pe na fo ila Amerika Samoa. E lu fa pe tani le system la fa ngai la to. Ia la lu fa tu ila fa Amerika. E pe fo tanga la tu ni usi la lu Amerika. Na tu monto mai. Te lo ai to te ni a onga fa to fa ngai. E pe si va nga ia wa. E wa tu fo fia sa tu fo o le telefo o tato tangata i New Zealand. E fai telefo si mo runga le tūlanga le o to mai New Zealand. A wa awa tu nei ma fai longa i New Zealand. E o tua fai ngalonga sa o i Amerika ma tunu rai o le tūlanga pe. A ia na tau wha ma sani le system. Ia a o matua i pe fo la Australia. Le ma tato fo mai. Maua la to fai longa mo runga i nei. Ia ai o lo fai ngalonga Australia pe fite Australia. Ia ono tūlanga le leo tutongi. Ona na fina tata no vai ngai. Ona na fina vai to fa sa lo kuma Australia o lo fato sina tu ka muta New Zealand. Ma fai no tu tonu se la wa fe ka tutongi ka muta ta. Tau sang. Sole. O va ile ma ai tu. Tu so le popo le ngana le New Zealand. Ai le fo si au ala e pui e tata ngata mai dio Australia. Ia. O le fa o nga fo mai ka muta pa lama fai moli. Ai manui Australia. Manui Australia. E wa watu o ia ai fu ala tutongi le. Tonu se la wa fe tau sang. Te lea tu lo tonga il fai pule le palme. Io. To tia tu sama tonga il palmia. Te sinda. E pe na se Australia o yo to fa o ngento o ka mutam Wala fo wala ti ta u. E in fa o ngai New Zealand ia ta u ala wala ki Australia. Wala ki Australia. La o tale pe fale u. Ya fa penale alunga le olanga ia sa ili manu ia fo tangata ia. Ia e wo pe o te ele ulunga ile faton silio. O sa moisimo. Ia e tawanto ma. Au tau fapia. E so ala pule ma fo ala mele tu langol so ta inga. Tu singa, tu siatu tu simai. Ia vili telefoni tala no atu tala no mai. Ia o mai lo le sa fa ilunga lau fa kofe. Tala no le so ala pule e fa malu lu fo i lau fiongo no. Vai le winga la tala le tua mo nei le atoa o Samoa le tala no Samoa. Atoa mo sa atoa. Vai lai vai ngol marieng o le talonga le. O le la asko le sipi to mai te Amerika Samoa o le University Samoa. Misina mena mai. O le la tatu o vele ano man fasi tutuila i Amerika Samoa. E a manisia vai ngai te le tala no ai. E vai lai tala no ngala mapia. No winga la e tau wina fia e lai to tonu man tapu le tala no ngala le ato Samoa. Ile anga va o tatu fo mai ia o ngai Samoa. E o nga lu e fali mai tutuila. Asa le bala to fenga mano. Wele tala meleke le turi o malala. Ale tua o yo Samoa tala meleke. Le la mana i fono no fa longo tu Samoa tala no mai. O le Pasifika. O le la fa soa ia la to o loa. Pe o manu fasi o fala aina o fua moa. Na lu tau o mai market i fa fole ye a New Zealand, Amerika ma Australia. E mo ye tele tu peto tele market. A tu sale la manu ia fa fo tato o loa al Pasifika. Ai fa tau atu le ano man fa se fiti Samoa fa tau mai le tato fua moa i tonga le millennia tonga fa tau atu i tutuila ia na manu ia le Pasifika ia no ai au le ia lua i lalo le value le tau o loa ia tu sama le mele mai fa fua mana ia te se fuanga tamaito e poto ia wa pe folinga mai pe le na tuli
tuli mai atu nu tele i Australia ma New ai ngaloi o lai lava e te tau ana whaasoa i mua i atu nu Pasifika wai e whetau i le leo la tau mafa ma la tau wanga e me se foi o le tau ia mantuala a man na foi tupe New Zealand ia la foi fa ngai la lotonga ma to e la tupe New Zealand a alu la ile ia wa lot foi tupe New Zealand te le foi value sa a man na foi la tupe America ile fa tu tuila ia tupe Australia mane ia malo no tatu temi le tape da malisi tatu por kalamia e fa fonga me fa fianga le ia le se million por kalamia tala la ulu va yaso mo tu fa tai
fou soi fua mai te tama na valo ia o ia foi Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oi ai aluita tu ye ova inota ma to fa ina soifua Nanga alif sili le sasala I tu e fa o samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua O te whatalo whatamalo whalalo whafonga le tunu le neta iau. Whatalo whatule au whainga renga pa ia le tua tupu mo le tunu ia mal pa ia la silasi o le au whafonga masani le tatu si ufongo la mua po le Samoa Capital Radio inei porua e Wellington. Malola wale soifua mauma langi ma whatasi fu imsablina Kasiano tatano a Tunisio vaengo le tatu ngā renga mesi au ili a Tunis tala la ulungo le vaiaso. Te alofa Sablina? Ya, alola le soifua lau whiunga masanga te whaatalo whātu le mamalo lau whaafonga ia mai lātou fulo mwhaiona mai mua mai lunga o tātou o nanga nei tai au. Malola wale soifua e mua i wha malulua tu lava le atu no o tu lango le tātou whaasalaunga ai mesi o tō whaalongolongo mai lunga o le letio o lo wha le tonu lava le tātou whasota inga Ona nafi, sa pea le pao le vaenga le iei mo masini taula i tato whaasalau nei porua, matai le Wellington Access Radio. O le peenga lau le pao e tonu o na matai ale ona wha pea mai le pe whaima motu whaasalaunga i lunga o le tio. A lunga le Facebook, ma le YouTube, o lo le lei i atotoa. O lunga fo le tato app, tele na esilia tu lo whanongo le tio ala whaifoi ma drop e palasi pa ulistem. O lea lana ngā lua inisi o tangata whai ngā lua ngai vaenga i a nafi ma nei tae au la fo iei lesi to lua mai les company ia e to tasi lesi le whaatali i a tonu stemio nei aso o na whaale le ato to ailea. Ia le mele wha marulua toi. A whape iei sau telefoni whea vea e smartphone. Ia atonu fo infaina e siri se pe fa fela na e mo mal tato le tio lungo le Facebook ia po le YouTube em faianga na alu Samoa Capital Radio alu le Google po se me fa pena ia na fa le Samoa Capital Radio YouTube ia na mo wala ia fa lungo mai lola ia tato fa salonga e ia la si vai ngo po kala mene na tu e fai lungo so ta inga i lungo o le fo tato 3CX ia po le tape o le Zoom. Yo le mfai fon fatau no ono le tūlanga wha le tonu tato potu le whai e masini ia. Yo le la tau mfai telefoni. Ai pe o tūlanga na ia tato wha sa longa mo wha sisilanga mo mole wha malulu o to le tato tonu o tau tongo fiti tato masini wha sa lau. A tonu e laki.
O le ua ia isi vaenga ia o le Facebook ma le YouTube. A wa an fa pe fa le tonu le vaenga le tio ia o pe a tol tato le tio a se fai mo ia foi vaenga ia. Ia fta am fai len to fa salau tato. Ia le o fai le tonu e fa wau pe fa salau ma. O lo maua mai foi lunga le Facebook ma le YouTube. Ia ma le app. A o tau fai le vaenga le mo to lunga o le tio mai to a fianga. A to a inga. O le tulanga la na tato po kalame. A o nei vaenga ia mo atu se mani si tato mo fa ta lo fama a fa felo e fo mtanga albenga e kalesia me tisa mo taita e pe o le alo nei lato fa fenga fo lato ngalbenga malu male ho e o le sa yesu yo tato o fenga albenga na nafi a i tam fa so ni fo ile fa sala lau lungo le fo ile social media ina ia mawhai ei o na maua mai inisio o le ekalesia. I vaenga se eso lalangi le whaulwhalengo lo whai e nei. Sa iei tu fue ma Marian Naf i o le e mat whaatasi tu fue i. Ma ne fo i atu o tsa o i atu fue whaise tala tu sa ma le vaenga le o na anga e tu le nisio mta opu fo i o neva yasu. Tu fue whamul mole. Taina o whiram zanga. Pe yo le si le mitel tanto le tio e fe lo mal community ma tato ata le tele pe foi ma sena e fai loin e pe lo awa yo tato le tio e ala i sota i mai si o no foi ma le kalesia ya e mo ni e foi le pe le vai ngal na fe to tele o pa anga si fonga le mo tau tele fe va ai ai fa lo fa fo ma Australia o Kilani o le motu i saute o nei Wellington e ato. Ia nau le nganga whaftai mai le tautua, whamalo mai lau whionga, mai se lau whainga luenga mtatou. Ia whaftai foi le ia i whai masu i o lau whionga foi, ia whaftai maro tu tapo inga ua mātou le tai au tau na tapo. Ia e to tele na wai la tau le whaina utala talaina. Ia tau fuat sangata mal por kalame fie i. Ia ai mai se lau le fie tali e mai le tai au. Niso i la tau mai au kilani, o to tele lau pāanga le tatou le tio mai au kilani le na ianda. Ya na alfa malo ya o le fa taila vele yo no le o na fo pe o le tulanga o na fila la so talo ya mal la tu sala sa fa ya o le aso la ta ya o le so tu no le o le a tala lo ya le pa o le wenga fa fo o le ho ya mal fa sa ya no to lunga le mota le fa ya na fi le ta ya lunga u fa u tala mu. O ele sunga fa fenga ngo le kalesia. Ya o le sunga le tau simtanga venga ya Reverend Fua tu isa le tono ma le tu ya fo i vavese. Ya pe yo la uia o lo va ia le kalesia. Ya ma ya fi anga tu ya le pata le sunga le venga ya o so i sa le ula le fa tu e fo i sinu va popo tu ya e pe o au tu na dua e la fa no ya na. Ma lo fa taya ma ne fo na o felo ia tu sa o le si vaenga le tatu ngal venga. Mo le tausanga mua le wa amatana fa atino o le community engagement vaenga na le tawanga e tato le ngata na fa salau tu po fa salau a le ofero e fo tato mo tatangata e isi fo si taimi o le mai o taimi o le sama o le ele fa ili fo le tato le tio le na to si sila fo le taimi na fo le tato sa inga tu pe ya me e ma le samingo tato tot fu tausanga ya uni ia o loo tamu whai whaawau pe ia tu whawhiawhia nei ta mamati nā mātutua ia malum whanau. Ma tato tartan noa nisi o vaenga o soifuanga ia o whia ma le teknolosi pe whawhia o na so tai mai lau smartphone i le tio. Ta pe lau taim whape nei le Facebook ma le YouTube. Ia a pe lo le tio ia me whai o na e alu lesi a walana. Ma me whai o na e so tai mai mwhalongolongo fo i tato por kalame. E foi si vai ngo tata no tato paanga pe o leo fati tainga sa matala no male le sunga ya fata o fanini Willy fanini o ia leo le superintendent leo temini ia na matala no le so lulu i tu lango ngalwenga foi la tono ta wole i elfa mo le pe matala no male sunga ya sua le nganga o nemfai ele ngata tala noa tu ni a ina ia feloa i mal community ma fesili ma tali le temilia i me fai tato o le lai fa mo fai tato felo inga i le hole nei po rua ia na vai vole se po hole Newtown
ia ma se holi o i loa hat. Ia ona whilo e whapena, ia a hanwai fo i mana o mia mai nisi le ven po sisi vaianga. Ia mwhai ana so atu i tua ai leo mau te le tātou. Sefe vol pensin le leo ia le climate change ma me whapena. Ia whiwa ia se mea la te mai tonu le tātou loto i whale. Pe o le wha moe na leo le poilana ia nafi. Pe o ni salsanga mai le e kalesia le ia ma tala noe mana i fo talwhia ngai. Si awala le ma whaatai e le whaonganga masini ma le tātou teknolosi lo iei nei. E wai pe o le tūlanga le la ngai pe e whaasalonga mo lumanai. O le sila vaenga le e whita tano at fo le tai au nei ia. O le tūlanga le tātou pungangana Samoa. E pe o le tātou North Stami wa whano tau sanga. Ne amtanga le tau sanga. O lo tau wawa ai le tātou le tio. I se awala e mawhai e o na wha awau le stasi o pine au tu o le tātou trustee po le tātou whenginga fo le wha awai e le tātou Samoa Capital Radio o tiu whonga la mo trust. Ina ia e le ngata i awa onga tūlanga o ngā luenga tūla whono. Ai mesi ina ia tā maule ngan Samoa. E ele o le tanoanga mumua e mwhai o na whaini a ngā onga fo i e lungo le Zoom. Ai misi alum whanau o tau mwhai e toi awa o le ngan Samoa. E o le lao a nawhina saini le konkalate mo le ofiso haonga. Ina ia matana ngā lueta mātou stasi o polkalame. E isi teimi ono tanoa atili atu le ia. Ai o lewa a matana ngā luela tātou e whaatulanga se vaenga lea. Ma le wha moe ina ia tatala le vaenga lea ngā lue mātou. Ele vai aso tonu al ngan Samoa ia me il tau sanga fo no ia tele nga luenga le mala amatanta tano fo lungo tato le tio ia a ye fo la ia taimiem e o ale au fa ili le tata i community o le sia va no na tala no ia lum fa na uma to fo matua ia ma so soani ia fo i fa la mai to fa tuanga ia ma lango fo ia walpul kalamelia ele ngate manu ye tato nei Wellington alalangi atoa awa e tu lunga le penga so ta inga ye tele o se vaenga ia ia na mafai ala ia tama maltene afia malmalama le vaenga ia mfai ona anga ia pe o leo fai lo atu te minele si polo keti le tato e nga lulu e fol tato ofisa manisi e talfia ngai ola to mai manga va i polkala me fa pe Ole vaiaso le mavain tatal no to i fo ile las folie lentia ile polkala mele el concerti le na fai ale signature choir ia male New Zealand Symphony Orchestra fa ile tele fo ile New Zealand tele to ingala au ta tai ale sa mai mo ina to tele o tato nei Wellington ile Michael Fowler le Paul Stoffi o vaiaso tonight atonu o i wa boiloa e le au fa fia fo le orchestra le fo fa Samoa le orchestra Savalina orchestra le Samoa na orchestra ia le fo le to mai malanga va fo yo ye le ngata le fionga ya pole ai Helen monanu tupai ia ai mise fo i la to lo nga lue mai ia wala le fa fo ngol vaenga le ia mal fo pese le signature choir ole se fulu la tao nei le la fai on fatal no to ia pula i lungo tato le tio fai lungo le telefoni ina ia ma fai ona malama tili fo tato ile fia le mafuanga na leina fai le mana moana ia manisi o fa mtalanga tu sai fo imale signature choir pola to of peselia e wa pento tata no lungo le tio e mawa e fo tu langa na ele pole le va ai o le mai moa o la ngona tangata sa awai ile mai nei o le ngalu rue fa tasi o le fa ili tele le New Zealand ia mal tato pespesenga fa Pasifika e de ngate Samoa fiti to kelau ia maisi pese na tonga lona winga atono ile wa amata ona fa vai ise ma tanga fa pe o musika tato le fa pese le ia mal fa ili tele le New Zealand ia ma fa mo fa o pe ngai luma se fasidi e pe fa fena ma wala kopil tangata wa atono le fia mana oni se fa tau se ia sa tato tal no CD e fa me alo fol kisimas ia wole to fa vo di CD ne yaso se vai po la to inga metotia le fa ta we musika fa yele le me alo fol tangata
ia la mo le vano se fulu e tal noi ma a pule ia ona mo ele se vai fa pena e foi la malista no angal te o nei pol ful maltas pol afol sutas e tal noi mal opera e ele si fa fianga le fai foi lo mo o lo ia foi ni alo sa mo lo ia ia pe o le ngal fa ta se pule ona mo e foi le fa mtalanga le vanga le ta o le opera on the star navigator i hiati avea e o stasi fo ina fa fianga tonu e ni se fie fo i to inga e oe mai mo matamatai ya lela tam falta to le tio i vainga fa pe o lo ye ta to amatana nga i luma e le maulunga fo o ye ta to fa fianga fa pe e ma malama fo ta to e mata to wo lango pe vainga mo ia tals fulu ona so mele ia so tai mele ia o yon so tai to le ia pula ia se fa so lo tu ni so mta pule terminei Sevelina ia ani so tamta malo ia toltonon ta pula vana wa malo ala val nei time yo le 3 waters to la fono le fo ile o lo ta ia to inga swa va ye to lu ia ani sila ia le lo pula to langa la o ye wa pe ol min stalia na ya mahuta le e va ia le to le sa ave le pili le fa o fi fa tal tal no lu mal palme e pasia ai mo wan e le va enga ti le lo na fianga pe an se me pasia ai se le molinga tungo le fe awa e ye va enga ti tele ta una fitulima pasene ia le fo i tanga tol palemene e mali lie se swinga tam faile na sui ai va tu le pepa le mal tu la fono le ai mo mondo tu ai mo wan muli e onus full pasene la ye ai le fitulima ma tu lia la o le mela o tu o lo fal palemia male o le ma tu matala o mo la to fo le tu inga o la o ye la to tal tu nunga mal fa tu tuanga o le fo ile le fa ngonga benga tanga tai le fo tu ina mi sta ma tu singa pe por tu la fon o le melo te fielo po ina fa ile tonu tu tonu le onus full pasene po tanga te fa ngal benga le malo le na se po le mea na ilo al minsta ai tu e tonu pe o le mea na lo fasiringi ai nele po o le lei pe le fa tu tuanga ele palemia o le minsta le o le ma vo le roto i fale o tato local government ia nai mahuta ma tau lia fo i o le minsta le vai fafo ia la vela ma le local government ia po le loto i fale o vainga lana lena tu ia il palemia i tonu fasiri fo i le fontanga po lavalona tel tununga mal fatu tuanga ile minsta po tauna fatea awa lena la tu wo se o tungo le mta ule a ia le lopo se vo se sasi po se me na fai male loa awa ana watua ai le lo le fiala voice e to e fiala mulmuli ia utele ale suinga o pasia le ai pe o le si vaenga le o lo fai malu tau o le malo le termine ele e na wala to ina ia fai si tu ai ngā tu la fono e launga ta si ai le atunu ele le leo swa vai tau mafa mai stulang o ala te tele nei nusila e fa tupe o le malo le tele o tato moto waile te felwa e nei o le maula le malo ia mai le vai e fai fa pena i lalo to ai ngā pulenga na e fa tupe o le malo ia ai ia tu malo ia pulinu pulenga nu e mato ai te e ala to mau o la o mana fa tupe la to le telo a seta ia o le lei foi la to ma ingola to vai ale la o tu le malo mai u ma tu fatas ia no benefite lo le o istanga te ele va ia le o la to vai ai nga wela to pe a to no se o faingo firna io la la fito so ia meta o pule terminei ala ta ma wole le manato le malo o le me ta una fai i meta o fa penei fa fonga le tu ma sabri vo ta no terminei e ia meta o pe fe ai se so na lote wai le palo tai pe te me palo ai meta o e ti nga la volva e tu fo le no afia ai fai a wan me lai tel tu no ila to se me le mutato a e te mila o fale vela e va e tu momo e lo fie to te lo ni si mta o pule a mutua
a fo le langolongo ina le tua ngai la toi ai mau lo la mal toi nga me se le fa le tonu e wa ti le lo masalo mia le po le me o le wo tau tuso toi tonu mata upuma va tu male me se le ina ia se to ya ma safia ia ale wo mo e lo te le ia la fianga o ia ne fai lo fa to se ngal pal mia la ne ya tala pe o le me fai mato a mo lo se me se fa sa ia langa o me tau te lo la mo le fi al pal mia tanga to officials le fai ngal renga ia mon mister fa fe na sa le to inga se le fa pe we piu toi langa ai te le tanga tai piu toi la le wingo le mele entrenchment provision le ia la lo wanga vo toi langa e fa man la ma pula le wingo le vaenga io o iso ze o nga fa sala la o toi fo i toi langa mai se toi fa matala ma se mal mala mai fo ile ia tanga ta fa longo ma toi langa fa pe a tonu mo e kalesia e te fa mala se vaenga fa no fi e isi fa tunga tupe e kalesia e fa pe e atu la fono e pui ai. Panga na, wa faise fono tele e kalesia, ai fitsu 5% o tangata talia ina. Ta mfaina sui. Lona winga, la ua faile polisia le e kalesia. A alu ai te utato mana tangol se tupe le vape, se vaptunga te unga tupe vapitoa. Ele mawhai o na pāsia se pol whaiwhi au, pol whaile o tusi, pol whaite o tupe, pol se ele mawhai whapea, ia mai tātou tupe nai whai ei. E tau ana o le e whaile whono pāsia. A o le taimi lana whai ele whea ngainga lea, o le taimi whaile tū la whono. Ena ia maari dia fhoi, o le te unga la leo tupe, ma le puipuinga leo tupe. Tai whapea nā whola tū la whono le malo. Wa umana whaile whawai. E ia tu la fono fo le e te taua ona yesi tu fenga va pe fitu limal pas paseno tangata o kabineta e pasi e fono Italia ta suila ia ia pe o foi fale referendum mere sa ile fina ngalo le tunu se vanga na o fitu lim paseno tangata lango ina ta suila ia ni vanga tele fa pe ai sa tu sa ta ole trench ole lua vole le in trench wa fa mo tu le mena awa pe fa no ta ipe o yese fa pe te o popole le leipa ina in te iwo o se taimelo lumana ai ye se finangalo vo ileo le national wa le pa lo ta ye le tu la fono le taimine palmen te se taimi o iluma mana o te sul tu la fono te wa umia fa to ma oti ia lenga ia fa pe privatize o le palan pe Britania na te o mai fa pe ia fa ta watu ia vai fo le po la to company pe ia vai le la to le mele o mai fa ta sa pe va fa pe o le mele mali na fisiri ngia lo le o Laxton e to te privatizing a mai le ai pe o le mele la na masalo mi e o fa ia la o tali nei Laxton e matau le mo ila la o tali le tai o le tuanga le temi le ai ate fo usuia e se o le lista te va pe e se Laxton e se ia o to inga me na le tau po e fo ile tau fion malo e ia me tau na fai fale le ma i tu la fono e tapuia ia one i se le anga ilum i te fo walu ai mo se company fai o le vai o la mai le ri mo tato ai mai fa tau tu ai pe fita la tau lo mo ile e peila o mata o puia ia o mai fo ia ile fai pule fo ile sa fai le interview lunga o le fatalanga lunga TV ia pe o le ola atoe langa ai mafsing el palmia le toe fatulanga ona na kapeneta pe te wi sisi wa fa se tuanga lu pas tu o lai o man tau tino el palmia o tau sanga fo la mtanga tau sanga fo e su ia ingoni si o palmi ma la fo la failo e to tele ni si o la fa ma vai atu lona winga e le to yo fa nga palo tele o lo mole il tau sanga fo ai sa e o tau lo fa si pale mia o lai tau mo fai ale pale mia e le ngate le vai fa fo lo le le fo ile o le ia tau le New Zealand le vai mai le to la mai pale mia a ona minsta e fai asi na fa le tonu le va e tu ni so fo yo tala so na lafo e ma to inga ta pula le tel no ni o le mata i tu le ina ia le ato to fo la to ngal benga ia e tau fai el pale mia ia o mo sa tau fo atu e pela na ta o failo le interview a Willie Jackson te usau le people vai aso nei to tele o tanga tai to ile italia le failo le interview le
ya mai Jackson ya fai ngau la fai interview ai mo tau dia o le tala no mta police fo mta o le fo itete e tanga o le tu fa tsia o le Radio New Zealand mali ni ala vo i TVNC le TV a New Zealand o le mawana na mai na mta o le fai nga palo te tu atu sa ta umale le e o mai lo tonu tam fo i tu fa tsia va nga te le lu ono le telo tu pele alu ai le o ato to le langono malo i me tauna taula i elva ia lato ma taulia o le tio ya sola ele i ni me yo social media fa ma se le tio pe tato ta se al mel fa sa lau ki le tio mai mo talu na social media o le fo o lo ngol Facebook o le YouTube tele o si to inga le ta fa pe tani o platform o si to inga awala fa na fa sa lau lungo internet o le o whaunga tai peo tātou, o le o tō whaonga mai lunga le app, Samoa Capital Radio app, e aru lunga le internet, ala tua ma le tātou Facebook, i ei ma le YouTube. Te lo stay mo mua te o vai mo so se ad ala tu le TikTok. Ia mai si to inga teknolosi le o mai le taimini, alo munai. O le nala o iai nei le a fo le tūlanga le o le mo whasala launga le taimini. Ia a le fo i Willie Jackson. Le la tua I o le fo le whainga na ia interview ia la fo I tau fo le pale mia le vahenga na ai se wa tona le o tarsful se I vili a le whepule ia ona taltanoa tiri a toila ia nisi o mta upu ia ai se vai I fo ia tua tia tu fo se whaifo ta inga lea Fatalo fatu pula I Helen I nei tai au. Malo se fua lo kionga masanga. Tele se ki lunga mia o yo tau le longa to ya. Na mo watu. Ah, o mai o nei tai au. O pisi apo na uta relax. Saya sina pisi pe au winga masani ya. Ya ma isi mea o fai pese. Vai, congratulations. A tonu watu ale mato wha malo I lo fionga ia mese fo I le ia tana o langolonga sua ia oe si o ali ia ma chatra ia ma le tau vahenga le management ia ai mese fo I la ofo I pese o le signature choir sa whalita noanga le tato au whaafonga fo I milunga le tio I le fia o le whaanga I tia o la ngona na mau o le pole o le astofi le vaso tuanai e tusa me le whaafifianga le au whai pese o tō le signature choir ai watu mapalangi ma lato la au ese whaafifia e tata ma supporta ia ma nei tele le tūlanga na iei te tonu fo ina whaamalia ina o e mal tō a whaiti before I say anything, I'm more and fast. I'll have to live far from Angsta more. I took but yeah, most of Malu, Malo, level say for to some paying a sangua of young Masanga consisting of five via so let's say more left to a five. Dia ai o se tengo mo left mafuta se of I se Pacifica atumotu male New Zealand Symphony Orchestra so se avanoa ta wama se avanoa longona ile
whaatawaa male ai mesi fo i le fiafia ua mau ai nei avanua mana ia a paaso atu ia mātou ia tangata tumutu ia tatou pesenga ma musika i le New Zealand Symphony Orchestra le masani ai. Na whawhiana ma ole awa no tau te ngā rue whātasi ai ma le New Zealand Symphony Orchestra. Okay, o le mātou mawhitanga ma o le sunga ia Kirsten Mason o ia lena o le vana mātou mawhita o le mātou o whaipesen na ngā mātou ngā lulue o le au mātou te ngā lulue ma le whaili o le orchestra a Wellington, orchestra Wellington. O tolu nei tausanga tolu tausanga talu nei ona ia le mātou mawhitanga lea o le sunga ia Kirsten le vai taimina vai tau le afu se fulu valon o ia na o le general manager a Orchestra Wellington. Ai wa mana o mie se pokala mea a Pacifica mo le orchestra ia awaia vaaya o mai fafo cruise ships. Ai o le facility o le cruise ship e mamau le mea e mato te o mai me wai e o mai me Amerika. E mana o mia se pokala me po fa Pacifica wa o le masani na ia o lato o le tau pese Mozart, so that I lato tal e maua uma mea nei Amerika so i maua i Europa ai me masani a leo o mai i Aotearoa taulana ese ia nisi musika patino i le Pacifica le na ili mai lo Kirsten ia se fai pese fai ia na matala noa al vai tauna ele ia isla se fai pese signature choir petili mai po ia se fai pese o fai ele o malolo uma fai pese o fai ainga uma tangata fai fana ai fai na over vai ni se fai ele o fai pese na ia mai le amatanga na tauroia le signature choir ia ma o tangata umana o masani e pespesinga ia mai e vavena mahua ia na whawai le signature choir o le nāle na mawele avanua mato te ngā lulue i pese ia whaatasi ma le orchestra tele ana mato whaonga i le nāwai tau lua whetulu ia o pesenga na whatue e le whiunga ia tuilangi engelese o ia lena amatonia. So we use a lot of his music. Ina ua e mai loa ia Kirsten. Ai ua vaia le New Zealand Symphony Orchestra le te leo ngā wenga Kirsten le e whaia o se e mai loa i New Zealand Symphony Orchestra. Koe whiso ta i mai loa le tausanga lea Kirsten. Ua vaia to le se porka me wha Pacifica i le New Zealand Symphony Orchestra. Ia na mato fonola ia ma Kirsten le sunga ia Kirsten ia ma tana fesili mai po le ase te pokala me tauna fai e le New Zealand Symphony Orchestra ia na mato faaso ia pe le woi loi ia le tele o tato pe singa ma tato fatunga fa Pacifica fa atumotu lai ai le ai musika patinoa mo le orchestra e manai la pe mai tai lua pese ale atu motu ia e whawaina se tato project fesilini ai pe Italia le New Zealand Symphony Orchestra ia na o le mato va ma le sunga ia Kirsten le na mawele avanoa ia suanuloia Kirsten ave lato board pe Italia lato ai wo fia le board o wo leva na fia lo lato po la se awala e fitota i ma tangata tumotu ia leo na mawailoa le avanoa ia male fautuanga ma umatana e manaya e ta ilua pese le tumotu ai ma ia tatonga lue ma tumuta ito tasi ia maua pese mafatunga e maalia ia lato ia ona whaiai se pokalame pe na tau sila ma whaafonga i le nawa ia so i le pokalame le na tāpena ia awa fo i le whamoe ma le New Zealand Symphony Orchestra ia o se awa noa mua left
tele o I lātou wha whaalongo ma whaafonga I tātou matai a tātou pēsenga ma whātunga. Ia, se mea mānaia. Ioi, malo lava vai, le teimi mo wale ne whale whatata inga po mati ia. Ia. E o ale na whatata inga fo, e se fo ala ngona ia mātou, le na maule amano e atua I le teimi lea. Au le pola le na o whaatino lolo konseti. Ia wātili e se utanofo, e se ale o tia fo le roto ia o tau malingi lo I mata le. I tō mawhau whau le musika, ma le vai atu I palalangi, o male ente tāwha whai mai, ma lato la au ese tā. Whapea, ainonga na tā mō ni palangi, pese musika Pasifika, le fto a whai ale na uela tō mawhtanga lea. O le si mea na upikia la wawa ai, o lai u mai lo tō le kontakta le pito mai luma o tō. A lai e alua o e lau fo taimi, ai alu fo lana e fo taimi whapea, pe whapea pe ai o le follow atu le palangi le ia o e waleva, a o e la te vai tō le wola I tō mala o whaidi. Mala o whai pese. Ai va e lai e whiktau le leia vaenga ese e na vai, nei malo va fo e msui o tatu o tunu e mo le tuale, whaftai tele fo ta linia le tua vatu ia te oe na o ta oe Helen wai masani e tangata. Ia e le na pauni o le teimu mo wai whai musika o le vana ia I sa ele mission choir. Sa whai fo le tatu interview lungo sa mo Capital Radio o tei o Wellingtoni. Ia matalita no le tau vai anga I luma. Ia o le aua o tali mai le o mo le amano o te tali tonu wai pena mo fo le polea. O I oe umapa langi mana to e wha wauto sesi tau pulo keti. Ia o tali tonu a matan tau tali tano iai a. Ia. A le sia fasilia tanga te wha mai e tau. Talu si o tutongi le au fai pese signature choir e langa foi o mai le se pe e fa fia fua foi e o te le lope na mosto tu pepe o le mea mana o le New Zealand Symphony Orchestra o le whaailia le malo ia lona winga la o lato taimi na ele ai se vainga mātou I tutonga o Orchestra Wellington e tau sa ili leanga o le Orchestra Wellington a o le New Zealand Symphony Orchestra o le whaili o le malo ia o lato taimi o lato ngadwenga na tau le iwa I le lima o lato ngadwenga na that's their full-time job winga la lana over taimi le pole ia na whai uma whaano I aso ia lua e whaatino le ngadwenga lea so I ele popole la mato ile livi na so lo ona o avano ia le lau maua ia na mato fia e fai isa lo sanwanga o se taimi mo le ile to hotele o le au faili to atata I tato pesenga matato fatunga ia o le sifo I mea na o fongia ia le faili ile tapua I ale au mai moa whanai wo esela ngona nā so ia e tā I fole pese o tā I fole amatanga le pese na o lato ai wo oso atu ia upo pese pe o loe tangata oi pe o tato pese mo molena whali o le la ele umale le laina whali o le la ai pe o maua mai o me sa mo le pese o pati ia o se mea ia pe ma o tau lili ia vaenga le alfa ili ona ele masani ai wa o le palangi se ilonga wo uma le pese sta pati ai o tato ia tangata muta a wo mana ia mai le pese fatuno o pati ia se foi ia o sai foi nitala ai o langona I la tole fia ia o tala o palangi ina wo uma ka foi ka fa longo la Ilin, yeah, the type of reception is la ngona. O le tala fo o le sunga ia Kristen na matatala noa talua inea. So mai o isi o todo spuru mal tausanga talu na tata ai o ele ia se la ngona fa pena. Yo fa la ngona na o tato atu motu afia e la ngona o maletino fa mai li o longo tino matangile. Ia la fa la ngona il palaki. Ia fa la ngona na o te mea fia ia la so la ngona yo tato pese la ngona mai loto matino ma ano ia pe amadi. So it was beautiful. Ma le te le to o fa pese.
Tau si e awane i tu mau e pe aole vavene tupu fole te o mātua tele ai whainisi poloketi o tō ai le i. Ai, ole si fesiri, ole fesiri tangata, whawhena whaatausa o si tipo se kopi o musika le whamealo whalkisimasi. Ole ale awala le whaatau wa leo tau le fon si ti ne vaiteni. Ai sa, ole na mato ngā lua whaatasi me Radio New Zealand, o tu sala Radio New Zealand e na ia mato tese. Ole poka la me se ia whaamalam la mato ili malo tato whaafonga anga Samoa. Ole mato project, o le puenga o pese, o le mato tala na whai ia pue se tato li pine, ia sifulu wa a whaalonga le Samoa i nofo i New Zealand, me le Samoa le nofo i London, po le Samoa le nofo i Dubai. I langona umala tole lo tonu, a whai umai ia tunu mutu, ia e fia ma whaalonga longa. Ai o ia umai fo puenga a pese ia, whai se tato whaalinga ia mai mua fo i le marua sa ia al tatu atu mutu ia le ngaluenga leo whai ia o tala mai le Radio New Zealand pe umai wai na te silfia af masanga a whai le ngaluenga whaapuenga pe se tauna toi whaatel teo ma whai le production ia ona ua ia fo i male taimi la o le klisi ma se pe o le tala fe ngai fo inga luenga le au fainga luenga ia a wata penanga ai o le tala fe mai po i tausanga fo po i a February i o misila ia le karisimasi ai o le tausanga fo le na fautua mai ai pe mai eta pena ia po ena li pinia ai o tele o pesenga le o mau it's online through YouTube, male Spotify, Apple. Ai se mana onga e fia faini CDs e ma fai fo ina maso fautua fo i le sunga ia Kristen. E fauni tato CDs wa o tato e fia tele le CDs i momongo le CD i ta male. So ole atatu tala no pe ia la fionga as matanga maua mai anen flota ia tu that's okay. Wa ila nisi poloketi o tau wawa e mole tausanga fo? Ole kontitile mana moana na ole tasiale tanga nena iai o na wai ule le ngaluenga o puenga pese. Ai ua ona ua mai moa ia le tai o New Zealand Symphony Orchestra ma le lato board. Ia ua ai atu le mana ia ma le tumu le o le mako sala sinta le masania. Ia lao o lato tala noa ia mana o mele o le tala ale chairman, we want more. Ia o mato tala na ia mana ia o mato fo ia au fia le au fai pese o mato ana le atu pese o le a fai atu le mo ia tu atu ia la tu o la tu ia le malo si fai na me hata o le malo si mato me fai na tu le mako sala me na o mato e au fia o pese o fia lava le mato o fai pese Ei a te o mo tala no a te o mo se ava no a te o mo se ava no te lo tala no ma le chairman a te fa mai mo na e fai le ia mani e mo mai ai mani atu oe so wa o na ma so le fa o le ngaluenga le o ma so na to asa mai ia wala fainga ta ia wa se lumana le fa wa ma to ia mo se lumana ia va ai mai ala ma fa na ia ma to fa na le ia ta pe ma fa ia me pe a ta nga du lo if we work hard we can do things io o le sile a wala na du lo fa ta si mani o le sile a wala e ma fai fo ina so swani ile a mo dinga o le tatonga ngana i alum fa na Whana nau nei, wala e tau te whaonga upu Samoa, tonga, fiti, toke lau i pesi. Ia. E taule lei, male o tatou pesi e dua ale manu o le wawea ma whaliulena na ta ilia no toi fo iai Samoa tala noa i whaia onga i le mafutanga whaia onga Samoa. Ia le o lo wa ai le faya tu loma independence man ya no fitilia po
pe po sa o ia upu ia na sa ilia ia toe fo ia I le the original ia le ia sa o le ia upu wa tele na e sui ia sa upu ia le na toe fo ia I le maftanga le Western South le Samoa Teachers College ia le o lo va ia nei tui lo mai inpene ia na toi sa ili mai ia o nei suinga upu le manu o le vaveao na tusia e mai ava Hanken ia lena e nei isi upu na sui mai ia toi fa amatala uma mai e tui loma ia le winga upu so dena mana ia na lo fo e mato ia o upu sa o ia ka pena fo I pese tonga ia toi sa ia sa o le leia ia upu ia awani I faitio mai ai ia toi sa ili le ano le pese le winga le pese ia leo wo maua mai ia o le sifo ina fa malusi anga na mato fia faia ia sa onga upu ia le lele ta onga ia sto soani fo ia lom fa na lo fa na I name fa na nu este ia o tato pesinga ia le lele ta u ma ia fa pena so mo le lei faftai le o le wa matena malanga mai meli o va vo I le ta u tatu sa mo meli cruise ships o yela stonga wenga o fai wa le sa to fa fifia fo I taimi male Wellington Orchestra yes ia de salo tanoanga ia ananafi ena mawaile I meli mai I leva I sunga ya peki le wa ai le o se mai ya Kirsten le New Zealand Symphony Orchestra ai le o mawa mai le meli mai ya peki ya la amata fo ia se va ai fo le ava no wa o le mata o fai pese o tangata fai ngarwenga fai ainga ia le ava no e le na mato mawa so o nai le tauloma I le masina fo ia fo o na ne fo le opera le matinga lulu fata na New Zealand Opera o le opera ngo ia ta o le Ihitai Avea ia o le tala o ia na Captain Cook ia le palangi le na alu so lalolangi ai olona alu lunga ile vasa o na ia ilona fautua e fitosoani asa ia le vasa tele moana ia ole tangata Tahiti lena la to'olua ia ole tala na ole opera le mauti fa'atasi nei na ma New Zealand Opera ia malisi o fai pesele ta ole Orpheus Choir le ai fino ato na mato ia o le mato party in ile opera I nani o le o avea mato ma the chorus they call it the chorus ata ulo le chorus ole au fai pese e sosuani le taunga ole tala Maloa. Faute ole ele mano le o so tai fo ma ena ma Emmanuel. Se taimi po su tasi le la fai fo se tano nga ina ia fa mamla ma tili va nga le wana to tanga du fa tasi. Yes. Ai malo la faute ia malo fo lo tam fai va nga le wa ta le le ia ma pese a Pacifica le ngati Samoa. Ia o si moto Pacifica o te loa ia isu o fiti sa watu ya mati in matol fatasi o le Pacific Broadcast si o tano toi e fai mele pese fiti ai tangi ia o te lona tangi fo il pola stofilente ia o tulanga fo ne o te loto te lo au mai mona ia na malingi fo ilo i mata ia te tono le family ina na o tangata e tusa fo i male leo to nangino tato pese ia le pesenga o to ia mese fo i na palangi le to va ia le usiva ni sina o tal pese to ke la vo le olele o le fainga o tato mato pesenga ia o tato wa fatunga ia o nai mea na sui fa ile fa leo nga vainga ia a bewa tilina mana ia ile saule ole le faili e moli ele faftai ile sunga ya Thomas Scott ia o lena o lena nga fatia le fa orchestrating le fa leina o me faili ia o le faingo fial matonga ngā le sunga ya Thomas wa o ma sio tonga le ya jedra
mai piki le pese ia na manga luluela ia le fengo leo ia awane I tusale si pese ma le si pese ia ai to fa fonga ia o le si pese ia il solo ia o le si pese to lua tangata ia sui ia le fainga ia o le si pese ia lulunga le si fai upu pe le utasi ia o le manga luenga na ia awane ia ese fa langona I le fainga le pese ia ona manga luluela ia Talanoma Thomas ia o le pesele manu o le vavea ia o le pesele o le tala o le tama vai moso le o faya onga walu o momoli o faya onga mai savai ale manatu mai la na pelele le no fo I ala alu o mana o miela le ia maualenga ia fa penama fa matalanga ia ma jedra ia Thomas ia na pu mai la ia no ma fautu foi se ia le ingi le fa sa mo a ingi lo va le kita ia na la no ma sa mo le pese sa mo ia ana toi fa fonga ia na ini mai le violin ia le pese na I le amatanga le manu o le va ia pe on maua o mai sa mo o le pese sa mo le sa so nei mena na matu fautu manga lu fa tasi ma Thomas ai tasi ale ma fa ia tu ma fa matale le pese maua o mai le sunga ia Thomas ia le anga le mate nga mana o mia pe fo ile pese le isale o pese fa to fa a fiti en se ia mo ia o pese le ia a ona pese tangata o se pese te wo fa no le a te la te ale maftanga so wo mau fo ia le anga ngol pese ia o fengo fia le matunga wenga malesunga ia Thomas ona o le fota ma le matutala no mai fa so ia mo mau o mai ia pu o mai ia mato ma fa fanga malangona majera ia ai saule musika koi ni teki ile sama Thomas I mea umalena mana o ai was fatina mai I faaleonga o la au vale nei fa tai te no to fa tu mana fo pato to fa si uso mal pesi fo goodbye my Firini yes ia ai le malo la pula I to mulia tu fa tai te le a musu ir tato tu no fo I pe na fa yo na mul mawina ia ma tickets na mo fo ina tickets anisi ala tato tan noanga le na fa ma Kirsten ia le sa am fa yo na wa ya tu ni sol tato o te lo ana fa ta wa le fitsulta la pe tu pe fa pe nai e fa ta o tanga te le tu langa le na ele man ia te lo fa fianga ai va tu fa malo te le to congratulations ma well done I think o le la ave pe fa pe ma mo ni si va nga mo ta to le nga iluma ai va tu ne ma no fa mai sa fa malo foi fa to fa mai le tu no o ia fa tai lava mo la no fa tai sa mo lo fa fonga anga ia o lo fa anga mo le au fainga luenga uma mo la to faltua fa tai o total sanga ia manuia alam fa na ia le o ia fo ini am fainga o ma faio na mato fa tau no ina ia ona o total sanga ia malu e kale fia fa tai mo tal sanga ia mo le atu fo ia le fatalo fai mato ainga lo sila fia o to to tele o to ata watu ni te o misi ole le tunga ia tama ia filterika no kise Dr. Professor Faftai Mutal Sanga Telelon Soswani ia te au telo taimi o te tala no atu ia te lelon fa'asoa ia I mea wha musika ia ai me se fo'i ia mea wha angu so e whaftai tama ia ma le nofo tapua I fo'i on mātou tama ia nofo na o ia dad whaltangwa I moananu whaftai mo te alasanga tele taimi e o te alu tu utamaitia ia o alu whaile musika ma o majera ia ma lia manome na tele fo'i lato soswani ilwa aingon mātou whanau ia ai whaile mātou ngaluenga ele o singa luenga whengo fie a whawhitai lato tapa ia leo maua fo inisi tam whainga o maluia utaulau sa moi ia matalu sanga uma mato ainga ale monan sa monanu ia man sa mo isa mai ia mato ainga falfa
sapunawa sangone punaya folesi ia malatapua ia mato ainga uma whaftai mwhangai mato e kale CPIC o le mato ofai pese lu e pe luas e to limas fulu mato ai pe luas se fulu ye e kale sielo ora afiel mato ofai pese e leo na se ofai pese PIC po o St. Anne's a olo yaile e whakansa Newtown, Hutt Valley, Porua, Cannons Creek o yai ma le ope yai ma le au asfiku yai ma le Hope Center to tele mato e kale si e o lato tatalo o mai whawhitai mo talasanga ia le wa taulau wha moe la whai pese. So thank you. Wha mole fo ele anga whawhitai ate oe lau fionga af masanga ele wa le tasi lua lo taulungo le tato whaato atu le i tato olkalame whawhitai i lo lango ina o lo nei tangata ia ai mai te po i le tau mawhai o ala mawhanau ina ia manuia ai whaafitai lava i lo o tonga wenga whaitele ia leo waluai ia aluai pele mātonga wenga whaafitai i lausunga ia malu o to ofisa mo le avanoa. Malo whaafitai tele lava ia e stemi tato wheloa e nawa yaso a mo le teimi nei e manuia tele lava lo walo whaiva tūlanga musika I tono nei atu no soani fo yalom whanau lait ia I manuia fo ia ngā ruengo nei aso pule ai whato fua. Whātai fua. Ia, mā lo whaftai nau tau mo maile tanu nanga o tele tonu whamuria ina fo I o tō le swinga o le Paul Kalame ia wai tō tele lava tātou na iai tono le konseti le vai aso tōnai ia le ovala I titi ma le taimi pe un whatu langa ingo le Paul Kalame. Ai moli atu whaftai tele fo I mola avanoa ia toi whaamalurua atu le motu o tātou whaasalalonga. O lo ngā lulua inisi e tau whaalele le vaenga le ia o lo maua mai whaalele I lunga o le Facebook ma le YouTube. I o toto pokalame na whaintu whaatisia. Mo whasi si amanoto tatano nawa ia se manui tele lava le so. Ia mese fol whaawa wino le whaalfalenga ale metu tisi Samoa. Ai I taita. Ia manui tele ia fufuanga mo le toenga o le vani fwoi vai aso. Mo se amanota no nawa aso le teimine I tō wha so I fua. O te whaatalo whatu ma le whaaloalo lama, I le au whaafonga le nefuitai au. Sua lau whainga aluenga tutofi o le talalelei, whaapere malu maulunga I le fio a inga mtapa au. Le alala o whaleu polo o tofinga, whale tua matausi, ma le malu lau tele o le au whaafonga, ta alofa lava. A malolo so I fu maua, a malolo folau. A ta alofa tufoi o tātou tinam ta mamatutua, a peo tātou matua tausi, le malu o whātau tolia I whātawha ngasi o le tino, po le mawhau, malu fo I ongutia I whānoanoanga I le nei vai tau, tāna whalava, whamalo le on sai, whāwhitai lo tu taliti ngā, ma lo tu whātau toa, o whenga iei malu tau o le soi whanga o luti ai tātou, tātou whamoe moe bēm whalango lango I le tautou luaino I tātou, I le lofa tu noa o tātou mutai alofa. Si ufonga le nei o le lau mua I Wellington, malana tautua masani, o le ase singa I ngasi es whareile te tas, ma I le sfulu tolu sfulu, I le sfulu maltasi I le tai au,
o leo te wala au tuai, o le atantou tapo yatu i le tua. A wae le ia te tātou se o stālunga sili, i le mwhai ona ti ngā lofa whātasi mai tātou i o tātou vai. Au whao so soina o ia i mea umai peo i tātou, a wale aise ang sala i a teia. Se o tātou te talo, e te malo whai, le tua tolu tas pa ia, Mato whala talatatu i le awa ma le mingao e te tawai i lau fio. O le tupu o tupu ma le li o li. Mato te ai oi mo lo wanganga pa ia. E tau tolu ina i mato le mato tapo inga nei. Mato te vivi ma whamanu i lo swafa ma malu. O no lo walofa tau si mai ma lo wangalelei. O fau pia mo i mato i tai au faiso. Aftai o matou savalia le nei la sanga o le ala, o le nei foi tau sanga o nao lau teitainga. Matou telitonu sa e tui le foia o matou malanga mai, o matou tu la latai le whaiunga o le nei foi tau sanga. Matou te whaftai o nao manuia, ma mea lofa o lo walofa tu noa, o matou maua pēr ma whaau ngai asu teitasi. Aftai o no le soi fua ma so matou wola o maua mai lau fio. E ui nā whea i matou i ngase ma mai o le tino o lo matou o iei nei. A o matou whawhitai o no o wala i te tāpena. Mo lo matou whamalo loina. E ala i ngā luenga le i ali mata mai tai fo mai ma lato wa wunanga. E me se foi o lo mana whamalo lo. O matou whawhitai wa vela wala u fio ma o matou surwhainga. I teimi o matou puapuanga. O lo walofa tu noa wa vea ma whamama venga i tu aso. E tau a veinai a venga ma mafa i o matou loto. O matou mafa u whau manganga. O lo wanganga pa ia o whamaise mai ma whamafana whana i matou. Pe ao i na ongotia i matou whanonoanga. Whawhitai mo lo malmalama. O whamalmala mai nai matou i tu aso pōng sā. O loa te mai foi o whapoto i nai lo matou valea. Matou whawhitai mo mea lofa o ngā mata leni. O to mai o e wha mea lofa i nai lau whanau ma o tangata i le lalolangi. Ina i mawhai una au ona i nai isi u soa tangata mo mea le lei ma le manuia. Siri pera matou whawhitai o no Yesu Keriso lo walo pele. Na liuti na tangata i le uluai Kirisimas. Mo le whatino ino o le ngā luenga tongi ola mo i mātou ma le lalolangi atoa. E ala i lona soi fua pa ia o lona maliu ma lona toi tū ma malu. O lona fio ai le langi ma le awina mai o le mana o le anganga pa ia. O mau ai foi lo mātou whamoe moe i le ola fōu. Ma le ola e whavavau talatu o le oti ma le tūnga mau. I tū mau i lo suafa le vi inga. O le whamanu ma le whane tanga e whavavau lava. Amene. O le atatou pepese i le atua i lona vi inga.
wina o le tusi pa ia. O le tusi o e soto e lona mata apue tolu. O te whaita wina ma le whai upue fitu. Whangata mai le whai upue iwa. Si whafonga mai. O vionga pa ia nei a le atua. O na whatalai mai leo le li. O o matuawa ai atu le pupua ngā. O unu o lo i aikupito. O whalonga fo ilo lanto walanga. O no e pule whasa wai ai lanto. O wi loa fo ilo lanto tinga. O le nei. O waluifo. O te lawe i mai i ante i lanto. Ai lima o aikupito. Ma o avena e lanto. Ai lea nuu. I le nuu le leima le lautele. O le nuu e tafe ai le soa susu ma le meli. O le mea iai sa kanana. Ma sa heti, ma sa amori, ma sa perise, ma sa hivi. A toa ma sa iepse. O le neifa auta. O mai a tau le alanga. O le whanaunga Israelu. O vai atu lava. I le sa wanga o lo fa sa wai. Ai kupito i ante i lantou. Whamanui tele mai le tua lo tantou whaitau. Ma lo tantou whalongolongo i na fionga pa ia. Ia iata i pelo no vi inga e whaavavau. Amene. O na whitalai mai leo le alii. O matu awa ai atu i le popua ngā o unu o lo i kupito. O whalongo fo i lo lantou o langa. O no e pule whasa wai ai lantou. O au i loa lo lantou ti ngā. O le nei. O waluifo o te la vea i mai i ante i lantou. Ai lima o ai kupito. O le whetalainga le nei ale atua i a mose. Na whetalaima iai mai tu tonu le la au tala o mumu. Ai le i wha umatia e tusa ma le whaalinga. Na iai loi le maunga ho repa. Le anato e se i e mose ona se e vai. E tusa ma le whaatununga mai le whaalinga. O na wasale ele. O pa ia le whanua. O na wa fio ai le li ile tua pa ia. O le tua mamalu. O na whitalai mai leo le li. O umatua vai atu i le popua ngā o lo nu o lo i aikupito. O au whaalonga fo i lo lātou walanga. O na o e pule whasa wā ia i lātou. O au i loa lo lātou ti ngā. O le nei o au waluifo. O te lamea i mai ia i lātou. O fia whata waina le nei launga. Lea lava whitalai ngā le atua. O no lo mata wina aini winga pa ia o le atua. I le whawhenga iei maona tangata. Mumua. O le atua i sila le tangata po ngantia. Po le sila whanga alofa le atua i ona tangata ua mawhatia. O le tasi leo winga pa ia o lo tātou atua. O lo sila mai ona whafonga i le au noa. Mana sila fiai mea o malava. A mese lava o lo sila ma le alofa. I mawhatianga ona tangata i le lalolangi. Ta ua le whanta otom ta apue su lima whai upue tolu. O loo i mea lava whafonga o le ali. O loo matua sila i a mio le anga mai a mio le lei. Sila le atua i whainga sawa. Ma le whapolonga ina lo na nuu i pūlenga wharao ai kupito. Sa i ngalue i loa mo se awala e whasau ina ai i la tau. Whape nao na whaia e le atua i ona tangata. E pe ina wha mama wina i tala o le tuspa ia. Sila le atua i tau le lea sa i tau tani elu sa taraka me sako maapitaniko. A whata whea i la tau. I papelonia i lalo sa wanga ne pukanesa le tupu. Ma la vea i ate i la tau. O le sila whangalawa lea le atua. Na ia sila ai e ala i lo nalo pele o Yesu Keriso. Malana ngā luenga i le lalolangi. So se mea sa ia whea fio ai ai. Sa ia sila, mana sila fia popo ngā. Ma mawhatianga o tangata. O e sa lolofi ana i a te ia. O no le mana o mia o lana wha malolonga. Mga lue i lava le ali, mōlo lato wha maloloina. Sa ia wha pēnā foi. O na sila mā o atu. E peo na tā ua e mātaio. O sila atu ia i le motu o tangata. O na maliwa e lea o ia i le maunga, wa nofo ai lalo.
o whetalai ma o ao i ate i lātou. O lana la unga le nai lunga o le maunga, o na ua sila alofa i tangata. Lua, o le atua e whaafafonga. E whaafafonga i le leo o na tangata o mawhatia. Wai meila na whetalainga i a mose. Ua au whaalongo i lo lātou walanga. Ua le ngata i na sila le atua, a ua whaafafonga fo i le atua. Na matua whaasanga wharao, e whati ngā ina tangata Israelu i ngā luenga mamafa, ma ngā luenga ti ngā, ma whawhainga tā tili mea uma mo i lātou. Na langona i o le leo le alanga o le oi, ma le fia maua se mapasanga mai tangata. Ma whaafafonga ina i le atua lo lātou leo o le oi ma le pōponga. Whaafafonga le ali i le leo le tamaititi, i le vau persepa le ana whisea iei a kara malana tama. Se iau ina uma le whangawai, o nā luai leo a kara wa nofo mamau mai, na te le fia vai i le oti o lana tama. Whai mai le tala, wa whaafafonga ina fo i le atua le leo o le tama. Na wala au mai leo le angelu o le atua ia a kara, au e te fefe. A wa whaafafonga ina i le atua, le leo le tama i le mea o iai o ia. I nā tu la ia, i nā tango i le tama. A wāu te whaia o ia matupunga o le nuteli. O le whaafafonga lava le nā le atua, le ia whaafafonga i ala i le soifua pa ia alo na alo o Yesu Keriso i le lanolangi. Le ia whaafafonga i le leo le oi, ma le mapu ti ngā o tangata samana o mia lo na whasoswani. A o whaiala na ngā luenga. Na ia langona i le alanga le tangata. Na ulu i tone ina i te moni. Le ana nofo i tunga mau i te ka poli. Ma wha malo lo i a te ia. Na ia langona i foile ai oi e whawhine suria foi nie. Mo lana ba tamateine. Ina ia tutuli whafo te moni sa i a te ia. A toa ma le tele o isi tala. Wa wha maumawina wa mautino ai, sa whafafonga ina i lātou ele ali o Yesu Keriso. Tolu, o lea tuanda te sila fia, wa au i loa lo lātou ti ngā. Wa le ngata ina nao na sila lea tua, wa le nao na whafafonga foi ma whalongo, a wana i loa, wana sila fia, o lona winga. Wa atu o tole mauti noa, o tu langa pangatia wa yelo na nu. Wa yelo ngona ina, whaatasi mai lato, o lato upopo ngā. Pe leo le nale tu ai ngā i loa, o lo fitalai whaantatau i eile atua. E peo na tā ua le perfeta, a wau au nei wa au i loa manatu o manatu ai, iante au tau. O manatu i le manuia ai leo le malaia. O lo fitalai mai ei le li. E fōi natu i ante utou le iunga. E iai le wha moe moe. O le whaalinga fōi nei loa ione le moto o pantamo. Ma tusi ai e kale si ai fitu. Mai le keriso toi tu. O lo mawai upu nei ia tusi ta itasi uma. E peio nei ia tusi le kale si ai se murana. Uou i loa o ngā luenga. Ma lou pōpuanga, ma lou mativa. Po le tusi fo i e feso. Ua au i loa o ngā luenga, ma lou tinga, ma lou on sae. Ioe, o le upu moni, o le li ilo tātou utua, o lo whaafafonga manino, o lo sila toa, na te ilo le leifo i tātou taito tas, o tātou ingoa, ma o tātou tangata uma. E le aia se mea o lilo. E le se mea e whane nefu. Pe au o oila na sila whangati. O tātou pōponga. Ma o tātou mawhatianga uma. O ngase mamai. O le tino ma le mawhau. O tātou whanoanoanga. Ma le loifo fonga malingi. E le se mea o lilo. O lo sila fia mai loa e le atua. O lo whaafafonga le atua, mana sila fia mea uma,
o tātou popolenga, o mea whawhatia tā mai, malu I tau tātou te tawivi ai, I le tino male mawhau, ai meisi o tātou wola whātou tua, e leo lilo I lana sila whanga, o tātou vai vainga, o tātou wang salama o tātou tō I lalo, I tu waso pōngi sāo le ola whātou tua. E le aise mea o lilo I le tu alofa, ai maile vaenga muli muli o le matua. O le nei, o wifo, o te la vea I mai I a te la tau, ai lima o ai kupito. O le tua lea, o le tua wa fio mai, o le tua wa fio ifo I le lalolangi, no te la vea I mawhasa o loto le tangata, mai nono anga o le angasala, o le no fwa I le tua. A wanga lue mo se ngā lue ngā lofa e whaia le tangata, o le nao na misi a lofa le atua, o na le awina mai foi se angelu e whaia le wha aula tanga, a wa fio mai lava le atua ia. Wana to ese o na pa ia ma o na sā ma o na mamalu wha le atua, a e fio ifo e whai ma tangata e pei o e mau I le lalolangi, se vanga nai le aisa na angasala. Ma fio mai le iko pito o iai le tangata, ua whapolonga ina e lana lava angasala. O le uinga moni le nao le nei tau, o le tau o le Christmas. O le whamanatu ina o le atua, ua whatasi mai tātou o le Emanuelu. Ua fio ifo, na te la veai tātou ai lima o ai kupito o le angasala. Ie o tātou langa. O maualo tātou whamoe moi le ola fōu. Ai meise le ola e whawawau e peo la Ioane. O wau whapelava o nā lofa mai o le atua I le lalolangi. Wa ia o mai elo nā tali e tō tas. Ina ia le whanu stasi e whātua tua ia te ia. Ai a maua ia le ola e whawawau. Amene. Io tātou te talo. Le tuae. Awhtai mo logo lofa muti vale mo le tangata. Wa nofo polonga I le angsala. Wa e sila ma whawhafonga. Ma e sila fia mai lo mātou popo ngā ina. Wa e fio I whai le lalolangi. Ma e lotoloto I ai. Mo lo mātou lawe ina. E ala I lo soi fuapa ia. So ani mai na ia whapena. Ona mātou langona le loto whawhatai. Ma o fwoi nā tuai mātou e au ona ia te oe mo lo vi inga. O mātou te talo nei ta mā. Mo I lato umo lo whatau tu lia I mauta ngas. O a fianga I ngas ese o le tino. Whapele ma fau maloto manganga. O e matutua se I o I nai whana witi. Po ai atu I aile lotu tele. On sai ma le whatu tua I lo walofa whamalolo. E langolango I nai I latou. Whamanuia le ali ia I ngā luenga ma waunanga le lei. A lima te mai tai fo mai. Mai lato uma wa ngā lulue whatasi. Mo le tonga fitinga ma le tau singa o tangata mamai. Mātou manatua I uluma le ali ia. Na i o mātou te mamiti nā mātutua. O e wata unganga ifo le nao le so I fuanga o le tino. Ina I tuma wailo walofa malo file mu. Fa malo sia malangolango inai I lato I le tino. E meisi o lato mafau fau manganga. E anga le leile ali ie. Ia I lato uma uftia I nao pongi sao whanoanoanga. E ia wha meisi ma wha mafana whanalo wanganga pa ia. Ia o lato loto ma to o mātu inai. Loi whafonga o le whanoanoa. E alai le toi tū manu malo Jesu Kiriso ma ili tūnga mau. E le whamoe moe le ola fau ma le ola e whamawau. Mātou te talo mo lau whanau. O lo iei mana onga whapitoi o lātou tino. Po lātou mawhau foi. O e walongo noa o polo wa ai. O e pipili mangungu. A tō manisi a fianga o saisa I ti ai I lātou. Na ie so soani malangolango I o lātou popo ngā. Silisila alofa lau fio. Ia I lātou uma o saisa I ti ai whale pui pui. O no whasalanga I soli ngā tū la whono. Ina ia salamoina o lātou olanga. O mwhai anu toi whotai mo le mea sili. O mātou te talo nei le ali ie. Mo le lalolangi lau tele ma mawhitianga o tangata I sose atu no.
o no le fitaua ma le feainai o tangata. O mala o le natura mawhale lawe whafosei. E mesi a mionga le tapulea o lo afi ai o langa o le totele. Mato te talo mo i lato uma. O e lo manu nua mai o mali liu. Ma fianga o langa o loto matino manganga o tangata o no ia mea. Mato te talo le ie. Se i sauni a wala o lo walofa la vea. E soso ni ai a te lato. Mato te talo le tuai. Se i whamanuia ngā luenga le lei uma. O whatino ina e ofisa mata ngā luenga ese o le malo. E mese o nanga o ngā o whatino ina e whalapatonga. Te nane foi le tautua a lotu mata mai kalesia. Mata ngata te ito tasi, mo le manuia lau tele. Ia iai lau whamanuianga ia lātou whi au le lei. Whamanuia lau ofisa o le soi fō malo loina. Ma le mata fele o ana au nanga le lei. Whamanuia upu whai o malo i tono o le nei tunuu. Whapelo matu tunuu i Samoa. Matu o le nei vasa. Ina ia tuputele mea le lei mo le manuia lau tele o lau whanau. Ma tu mau le file mu ma le nofu whealo whani o tangata. So soani ma whamanuia lau e kale sia kere siano au i le lalolangi. Ina ia whao leina nganga o tangata. O lau lava malo le ali ie. So soani ma whamanuia ma futanga i tutonu o mato a inga uma. Ma tua ma whanau. Na ia moni ma whamaoni le alofa i fusi ai a inga uma mo le manuia lau tele. So soani a inga, o mawai sa wanga o tinama na i whanau. Ina ia mwhai una pū lea i le alofa, whamangalo le ono sai ma le whiwhapalipale ai, mo le manuia o a inga. A manuia le ofisa whasala lau, i te tono le lau mua nei, ma le nau whai ngā luenga ngā lulue. A meisi ana ngā luenga le lei uma, malona tau wati nai. Ia tū mawai au manuia le le ie. Tā tau malau fio i la ngai le lumanai. Ta i ala lau fio e manu iai. O nisi o mātou tutalo. Tui nātu i le whātu o tua ma le loto whawhitai. E ala lava le suafo i Jesu Kiriso lo mātou wali whaola. Amene. Tātou pepese le vi inga o le tua.
Mole atu le whaftai le malo lau whafonga i lo tō au i mai le tai au le tātou polkalame. Whaftai whai mō lo tō ngalo te tālo mō nisi. Ia whamanuia le tua. Whaftai te le sungatas o le rua ina o masini mō le tātou polkalame le nei tai au. Whamanuia le tua i au tō whaivalo whilima. Au tō au mga luenga le tono lo visora lo mua vi i ai le le. Tātou whaiu i le tālo. Tuma mei o manto lunga, ma lunga lau whanau umala mai le lalolangi le ali ie. E loftu no tele o lau fio le tua lo manto te maa. E lofu sisili ese o Yesu Keriso lo manto wali whaola. Ma ftanga ma lau lava nganga pa ia nei. Se iao il whavavau lava. Amene, amene.
to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart, yeah, prepare and move. Heaven and nature sing. Heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him through. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let their song Pangalifa ajawa, palit o manulino fuanga.
tua le me alo sili le na mo le alo o le tua o le me alo sili le na mo le alo o le tua o le me alo sili le na mo le alo o le tua.
Christmas. Lalo lagi umabot tamaiti.
Ilona fatu, o file mu.
Talofa, good morning, Malena. Hello. Hello, who have you got with you now? Have you got Emmanuel? Yeah, Talofa, Emmanuel here. Talofa lava. Talofa lava. So there are 2 or 3 of you there. We also have our Tahitian coach. Talofa is Ena Manirawa here. Malo lava. Thank you. It's good to do this interview. I'm sorry that we couldn't get the social media going. Otherwise, we'll be seeing all your faces on our... But we'll go back to the old technology, just the phone. All good. Yeah, I think for our listeners, it'd be good to talk about what this play, the opera that you, before I come to your individual roles and what you're doing for the play. Can somebody tell us about what the name of the play and what it is about, please? Yes, it's Ella here. This play was written by Tim Finn and also a co-composer called Tom McLeod, who is from Wellington. So they both work on this piece, but I think Tim had the original idea, and that came to him when he went to visit some years ago the replica of the Endeavour in Australia. So he went into that replica and he was quite surprised to see how narrow the main office was, at least James Cook. So in that small space, very constrained, he was wondering how did this relationship between Cook, who had Western knowledge, using his sextant and compass, against our dear Tupaia, our ancestor, who was a star navigator. So we got 2 different knowledge, one that relies pretty much on the natural world,
and the other one who's relying on the scientific world. So that's where we have those two people clashing. They could have been working together. If they worked together, they would have gone much further. But obviously, they all have their own pride, I guess. So yeah, that's the idea here, where Tupaia and Cook came together here to Aotearoa, but it wasn't an easy ride. So yeah, that's the whole idea. And we brought in Purea, who was what they would call the queen in Tahiti, but she wasn't really. She's just that when Cook arrived, even before Cook Wallis, when he arrived in '67, they all assumed that this lady was the queen of the whole of the island. So we bring in Purea, who is played obviously by Marlena, and Tupaia is played by Emmanuel, and Cook is played by Paul Whelan, who is a baritone. So yeah, those are the three main components, along with Teata, who was the apprentice, the acolyte to Tupaia, and Nora Stevenson Tuunga is the one who's going to read the monologue. We always have three parts, so Nora is reading the monologue. So that's well, it's a summary of what the opera is all about. Yeah, no, thank you. While you're trying to describe it, and I read the little the stuff that you sent through, and I was trying to picture in my mind how this play will be portrayed to the people. If we're talking about navigation, you imagine somebody would paddling a canoe or trying to sail something on stage. You said how I'm envisioning it correctly, or how are you going to display this to the audience? Oh. Well, during the play, during the opera, we do have Cook and Tupaia talking about navigation. Yes. But it doesn't go into the detail. It's just we can see that those two minds are just pitted against one another. So that's why we are looking at this contrast between the two characters. But Emmanuel will tell you more about this. Yeah, thank you, Manuel. About this navigation thing. Okay, about play. Yeah, so I think in this context, we have no right or wrong answer. Right. Cook is right in his way. Tupaia has, there's no you're right, I'm wrong, I'm right, you're wrong kind of thing. I don't know. All I'll say is that they're two alphas, and they don't like being in, you can't have two alphas in the same room. Lots of cultural clashes, really. Yeah. So, right. And they're also both very prideful people. And you have Captain Cook who mans a ship, and then you've got Tupaia, who's an arioi, and he's well respected on his end by his people. There'll be clashes like Captain Cook seeing that Tupaia is well respected, and he gets everything that he wants, that he is of nobility from where he's from, and then Cook is trying to have his name established as he was born of lowly birth. And it becomes an hour of clashing and obviously James Cook will be using the sextant to guide him around the Pacific Ocean, and our Tupaia will be using the reading the stars and the movement of the. All right, no, thank you for giving me that. Now, tell me, how long have you put this play together? How long have you been, or is this the first time you'll be playing it, or have you done it before elsewhere? I might find the answer. We have already done a performance, a show in Manukau, in Auckland, at the Manukau Event Centre. We did 2 shows there, one on Friday and one on the Saturday, but with 2 days, but 3 shows. So we have done it before. It's something that we are repeating here, because the idea behind this is we're talking about
participation. We would like people of Polynesian, of the Pacific, we would like them to come to the opera, because opera is not only for Westerners, it's for all of us, and that's the idea behind it. We went to Manukau because it was close to the other communities, the other Pacific communities, and we're going to Polirua, because it's close to the Pacific community. So that's the idea behind it. So we opened the doors of at least opera to our Pacific people. That's the whole idea behind this. Mm-hmm. So you'll be using music to display some of this, portray some of the stuff that you'll be playing, or is that how you, a mixture of action and dance or music? There will be some instrument that are typically from this sound will be reflected in those music and songs. It will be in Tahitian. I think 35% of the opera is in Tahitian, and which is why I am the language coach, and we've been working with Marlena and Emmanuel. So the language comes out because we will have some Tahitian in the public as well. Okay. The audience will listen and hear it. But, that's the whole idea, is to bring those two languages together. And I'm sure it's been, you should ask Marlena and Emmanuel how difficult it's been. Yeah, I was going to ask them, how's your Tahitian language? It's okay. We have a few more hours to get it sorted, but it's going well. Just speaking on the what people will come to, like it's in full like opera norms. Like there's an orchestra, we're all singing right throughout. There's dialogue. There's a choir of about 120. From Signature Choir, New Zealand Opera Chorus, and the Orpheus Choir. We have Orchestra Wellington, and the leads will be mic'd up because it's at an arena, so it's a different kind of venue, not our usual opera house. But that's kind of the gist of what it is. And there's and Tim Finn will also be playing in there in the orchestra. So it's Eno. He's been practicing his conch early mornings here at the hotel to make sure he's sorted for the performance. Waking everyone up with his conch flowing. Yeah. Oh, that's good. Your show in Manukau, what was the uptake like from our Pacific community? Well, we had the numbers, the statistic we had for once is that 44%. Okay. It was the first time they came to the opera. 44%. Yes. And out of the whole group, I think 25% were Polynesian Pacific people that came to the opera. So it's quite a good number. So we want to make this a bit more. Hopefully here there's going to be more people coming. Obviously there's a choir that with Helen Tupai. So she's coming with her group. So we just try to open the doors to our Pacific cousins. Yeah. We interviewed Helen Tupai earlier on. We were just reflecting on the concert they did with the New Zealand Symphony Orchestra last Thursday. And they packed the town hall, the Michael Fowler Town Hall. So it's the first time for most of our Pacific listeners who actually gone and listened to an orchestra performing Pacific music. Yeah. So we also discussed briefly about the opera, what we're talking about now. And I'm quite I think it's fair to say that now people have actually been exposed to a different type of entertainment, through orchestra and combined with Pacific music. And now having you folks doing this, portraying I guess, and contrasting between the technology used by James Cook and Tupaia, I think it's a good way of, telling a bit of a history and the different ways of getting around the world in those days. And now you're telling it through opera. So I'm quite sure people now will go in a bit of curiosity and trying to see how it actually works. Now they've been to an orchestra before, so it's no harm.
Yeah. I just wanted to interrupt you and just say Sure. that I think it's so important that the Polynesian community are exposed to opera because there are so many young Polynesian singers Correct. who are doing so well overseas. I mean, it seems to come to them quite naturally, opera. Sure. They seem to be so good at it. So it's, why not expose them to more of it? Because it's something that, it's in our blood, I guess, music. So, yeah. We managed to give away some complimentary tickets we got from the New Zealand Symphony Orchestra. I'm not sure if whoever's organising with you got some complimentary tickets we can give away. I'm sure we could get some for you. Absolutely. Oh, I think tonight is pretty. I think we only have a few seats left for tonight, but I'm sure there are still some available on Sunday. Right. So I'll get someone to get in touch with you after. Yeah. I just wanted to add. Sure. The whole idea, is that as Marlena was saying, all of the crew apart from Cook or James Cook tonight is of Samoan descent. So that's the whole idea. We're talking about how good Samoan community in terms of producing some emerging and new talent in terms of opera. That's it. This is the whole. All the Samoans here should be coming. Sure. Support the. They are all listening to us now, so I'm quite sure they get themselves organised for the not just tonight, but Sunday after the services. What time do you play your concert tonight? Your play tonight? I'm going to start at 7. 8 So o'clock. tonight's performance at 8, and Sunday will be at 2 p.m. Yeah, it's a matinee performance. Yeah. So you'll all probably be in church clothes, coming straight over. Yeah, well, that'll be a problem for Sunday. You got it at 2 o'clock, and there's some services at that time. But they can always come tonight, and that way they free them up for Sunday. Yeah. Yeah, awesome. Oh, well, thank you for that. Hey, all the best. You obviously spend quite a bit of time researching and acting this out through the music. So, and with Helen working with you, I'm quite sure people want to see more of the Sickness Choir music, the way they do the singing. So you'll probably have a few of them come along to experience for the first time watching a play done through opera. I also think it's worth mentioning our young singer, Teata. His name is Sachi Malanga Mali'i. Yeah, that's it. Yeah. He is, he's making his debut with New Zealand Opera, and he's a young star, and he's so excited to be with us. Great. Yeah. So he's from Wellington, so we've loved working with him too. So pick things up really quickly. Yeah. And so we're really excited to have someone young join us, and really just take everything on board. Very good. Hey, thank you for the time to come on air and share this with our listeners. And where can people get tickets? It is through Ticketek. Sorry, what was that, Malina? I'll get someone to arrange some complimentary tickets for Sunday. Oh, yeah. Well, if they get a free ticket, then probably forego the church service and come and watch you and have a different church for that one Sunday. All right. All the best for the show, and then we'll talk some more to get some feedback afterwards to see how many people turned up. Thank you. All right. Maroro. Yeah. Maroro lava. Manuia foilas. Yeah. Thank you. I will translate that now to our listeners, but goodbye for now. Ole tanoanga le tanoa nei e fo le si vaenga le o fa fifianga ia e fo I mini ta ole opera. E pe e tele no fai e mo me o fa o po fa linga po se tala ai fa nga ia pese o tanga manga ia ma musika e fa nga ia atato va ai fo I tatanga tele yo opera ia e to tele atanga tele longa fo I Pacifico lo iai so le mio fa te inga I fa fo la to pese ia o fo yo maple a fale tolu ia o le wa kol nei le sa mo fo ia tai na fai talo nei men tupu ia ia Britania ia le fo la ia mo le vainga le tata no Malena Divo ia atono te le fisili atu pe tau le au Divo le I al mangoto a le pe ona ta o stasi fo I to telo la to ia la to pitanga I Samoa ne
ia ma Melbourne Fonti fui maunu ia to I loa ina le swafa mataina o ainga nai I Samoa fo ia o tu unga le si ngole o ia le fai at famtalang o tala o le fianga le fai ia ma le o tangata le o research sone si malanga mali ia o nai mo mai na le fo to tele o tatanga Samoa ai pe o le ata o le famtalanga mai o le nta o mo le amatanga ia le tala le ni tu si I mo le fio inga fo le lungo vasa I Pasifika ia sola ia o James Cook ia matauli o le tangata nei o e lau loa fo I talfa solo pito e tele na o ia o ngamatatou ia o ia na o le eva I meto tia na I whaonga e fo I whelua I folau I lungo le vasa ia ai e le tangata le Tahiti o le ana ta ua o tangata ingo ia tupaia pe o le tala na e whaatau le tangata folau le I lungo I Tahiti ia o le lana baba I whaatustosa fo I aina whelua I mau James Cook ia ma ele masaninga le tau whaamatala e la tu le ata lea ile play ia po le tala le whai e la tu e 5 minute le umi ia ai le whai nei le aso le so na nei I le valu le po ia ma le aso sa ia o le lua le uli ia o le lan fisi le tu mana I foi pe amo many tickets ia alanga le fo walu le taimi e lope mo mai e le lope whaafena na tu watu ni tickets ai mo le malu le atunu o le foi mo tu tanonga ma fale pule ai Helen Monan tupai o le foi ye malato whaafifia soani I le vaenga lea ia o toula le na fia te le signature choir ia atonu le la toi whaafonga foi nisi foi musika e whaawawala taule talini o mau foi la tau mai le tua e ala isi foi ia whaafifianga le wo mai nei ni wani tone ia mana foi pa mo le vano e o lango foi o si foi alo le tunu le ia tonu le whaafifianga ne le opera lea ia ma mau e foi isi whaalinga whaafifianga e se foi to ina whaafifianga me masani tato ia o sui e foi mo le whaalongo ia malangona e mau le I whaafifianga whaapea o le taimina o le na mai nei o le so iwa lea o te sema le valu le poe whai ia ma le aso sa la suta si au le lua le o le fitau I mataimi o lotu pe au na whai atu ia ai atonu ia isi le o whaalawela vele taimine ia a fia anga ia o nā o taimina e whai ai ia na o fole le aso le mana i fole mai vidi mai tato atol tai auma mai fole se reflection po se tala le tō fo I mai mua ina ia tato I loi vaenga whapea ia pe o le whapoponga na o telefoni na mta upu leo taltano tu tu langa whafifianga talu mai le o le taimua Helen tupaima manana au vaenga ia o leo pi mai si opera ia leo fo o toi awai e ma fitosoni fo ma pula ia ona maua le whafifianga mo tato umalawa ni lau mua au lo o manatu e manei fo pe a fase whaalinga I nei po rua ia wale tu moita tangata Samoa ia ai tonu fo intangata Tahiti nei milo vata smitato ia o le fifianga o le vaenga na le ufto whaaso atu le teimi nei mo le fia le malu le atunu ia maso o le awa no le tangata awai ele ta ua mai po le tau le teke o ngano fisi le ase sa ili na vatu le steim ia ai tato tala na mo ni teimi mo fusi se awa no to tano mta ufa pe na vai aso pe ini me tal fia ngai tau na vatu mo le whaafonga ngale atunu al teimi nei ia to whaaso I fua toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si o whonga le lau moa mō le nei au auli. Sa whaalia se saile linga fou ua pa ua maa lalo le whai numero o tupulanga Pasifika I New Zealand e ula tapaa I lalo I fo le lua pasene e tasi tesi ma le lua pasene o Pasifika e ula I aso taitasi ma ua matua maa lalo lava na ilo le tūlanga sama sani ai I le lua fesfulfitu le na I le 5 tesi ma le 3 pasene. Salolomina le Action for Smoke Free lua felua 5 po le ash le ripoti ma o se tasi leo sa ili ilinga pito te le lalolangi o lo o whaawau pia mo tupulanga talavou I lala tau ula tapaa
Mai luas fulu i wafe lima se lau tolu walu tamaiti vasenga se fulu e ta isfulu whamal ta isfulu lima tausanga le mātutua e ula ula. O lo wawa aile saili linga le whaonganga o tapaa ma le veib na tā ua e le whaatonu silo le Ash Sir Colin Tukuitonga o se taso whina o malo si mol soifua malo loina o Maorim Pasifika e avel wha malo i au ese mol tau mawhainga i a leto i aise ula ula tapaa. Mai tau sanga i tele utona i tutono New Zealand, whata se mali tali e tupulanga le tūlanga o le le tala whiangai o le ula ula tapaa. Ua whainga tā mo tupulanga tala waona maoni tapaa ma o se tasile o mafua anga, walai ona pa ule numero tupulanga ula ula pia na tā ua i le saile linga. Sa o atule o se whainga leo leo wha au upenga ina i se whale i timaru i le tae awana le la, le e le talitonunga i ele whasota inga, i le kengia le headhunters, na whaonga ina leo leo se masini wha leo tele leo, e taua tua i tangata e nonofo i le whale, ina i awane i whafo masi i le maane i leo leo, na tā ua, sao lātou whaatino ina se ngai o inga saulua i tā pena iai, e pe iol whaonga ngal wha maoninga wha alto la fono, e mawhaiona su e ina leo leo le whale i le tae awana le la, e le i tele nisi wha amatalanga sa mawhaiona tu ina nei i le autostala i lea taimi, e tu saima reporti ale TV tasi. O le taiana leilana a mateona ngā solo atuni tangata titee ma whaapotopoto i whawhane o le whale mai o tamaiti le Starship au wha ngā solo i le taotonga o le pepe ne sa whaiei whaafina o le whaamsinonga mawalunga i au kilani le vai asonei. Na mumusu mātu o le pepe whai le taotonga o la la tama pe a whaie le ma whaie le soifua malolo ino na wha mautino atu ia ila ua e le whaonga ina toto i e tui mai tangata ua mai o na whaie tui pui pui o le Pfizer o le COVID-19 i le taotonga o le pepe pe amana o mia. Sa whio i eitangata te e malato lau papa, whaapea whaailo ilo mo le malo ina ia whaia salato ngā yoinga e tā hauwhi le taotonga o le pepe. O le asolulun whaamao ni amatalia i nai le whaamasino, Ian Colt. Se talo sanga mai le te whātu ora le soifua malolo ina New Zealand, le wa aiale le whaamasinonga le puipuinga o le pepe, ina ia mwhaiona whaatino le taotonga tele o le whatu o le tamaititi. O le taiona nafin whailoa i le loia mātua o le pepe e le toe apilina le whaai unga. Ai o le malamlamanga le loia le soifua maloloina na tawhia mapoloka e mātua o le pepe. Whaatase le whautuanga na tuina atu i lau whaingalbenga le soifua maloloina o le teimi lawa e whetangofia i ila lātou tamaititi lātou te whaiei mani mōlianga e whaasanga lau whaingalbenga. Wa mai ona longoina leo leo mana talo sanga le loia mātua ina i mwhaiona toi mawalewa noa le whaamasnonga whaatasi mai lātou ua yeito mai whaapitoa mai le United States e whaatala noa ina ni mata upu olo o la ngā atu le ainga. Na la ngā ele tamaita i loia le whaamasnonga momo atu ni atu ngalunga i le toto ua whaalea ina le olo i le whaala potopotonga i te wina toto e tui mai tangata. Po le New Zealand Blood Service whaatase mapopole ngai winga i le tui pui pui al COVID-19. Na whaalia e whaamasino Colt, wa toi whaalau tele a tili le filifili o fō mai e avea masui al whaamasnonga, ina i mwhaiona wha ngā solo le taotonga e au fia i tonga fitinga matapena ngā mua mua, ma ia awana i whaalavilaveina le au whainga luenga ale soifua maloloina a o whaatino ia tōlanga. O le apa ui le 50% le tele o le lapisi e la fuai, ino fuanga whaapito o lapisi le isi fitu tausanga o lumanai, pe a whai o le a whaatino ina lava se ta ia la fōu, a le pule ngānu o Wellington e mo lapisi, o le auna ina tangata mai lea ta ia la fōu whaape mapisi nisi le taulanga, ina ia la fua i la pisi au noa male ave ia no fuanga whaapitoa o le Southern Landfill o le whaatafunanga luna tolus fulfitu le Wellingtone talua na whaavaina le a ai maalumana onga leo le pule ngā nuu ia avea mano fuanga mulimuli la fua i la pisi po le landfill o le au fie le ta iala le aonga whaapitoa o la pisi o tau mafam i le a ai a toa male 5% o la pisi mai ngā luenga titele e ave isia mai ele o lo o la fua i la pisi ina ia mawhai ona toi whaao ngā ina. Talo mai le tau sanga i lua whesfuluono e whaasfuluwalu kilokalama na pa ua i le mamafa o la pisi. A le tangata i te otasi Wellingtone mai le whaaselau ono sfuluono kilokalama i le whaaselau sefuluwalu kilokalama. O mati i le tau sanga a sawe te tala atua i lea fuafangal pule ngā nua Wellingtone moni whaatala noanga ma whina ngalo whaalia o tangata lau tele.
Fatoa valu masina talu ona tatala le transmission kali. Ai olo umole mawina le tapuni ngoni so vaenga o le ala tele. Ona ole faale le yoni pito o ia mga hala. Ona nafina faatatoini faailo ile mamau pe tusa mani kilomita ile State Highway 1 au ngā lulue ila tau e faale le ia vaenga o le transmission kali. Na ta ole waka kotahi po le la lau fila wa inga New Zealand. Olo iele wha moe na ia mai ala ngā luenga le asos fulmalvalo te sema e fua lava i le tūlanga o le tau. Wa ta ue wha apea o fua fuanga wha awau lava ia ale la lau fila wa inga i la la tau pol kalame le olo utulimata i tito ai vaenga i o le awala ma whaale le ia ni whaale e tonu e o ihai. O le whaanaunongo leo ina ia mawhaio na iloa le mea o iai Thomas Phillips malana whanau e tolu. Wa atua i le sole tau sanga talua na le iloa whaalua le tamama lana whanau, Jada Eva tau sanga, Maverick Evalu, ma Emba e ono tau sanga. Na mua mole to eva ia Phillips malana whanau le asus fultasi, ma le se fululua te sema ile lua awhilua tasi. Aina toi fo iane ile aso tolu se fulo se tia mai le fale o na mātua, e maro ko papeita ina toi o foi ile aso iwa o te sema. O le pole aso lulu na whaasilasila i le ainga o le tina o tamaiti, se tau i se fulu a wheta la moni whaamtalanga mwhaio na mawato e mawai tamaiti. Ma mawhaina toi whaafo iane ma le saunga le mu. Sali i whaiese whaamatalanga leo i le One News. E whaatatau i le tau i peo na whailoaina peita ai. O le atuli loaina pea so o se whaamatalanga mwhaio to ina ato. E le ainga ya i la tau. Na whaalia leo ana nafi. O lo whaabau peo na la tau talo sanga ina ni whaamatalanga mai le atunuu pe awa aia Phillips malana whanau. Wali iputiele no fosauni ele tomaita i Palamia Jacinda Ardern e whailole vai a sofo. Nisi o le amalo lotu mau mai ngā luenga, mai la lātou whaafale tui. Na ia tala noa tomaita i tustala o le One News mo mta uptau i upwhai o malo. Mai ia ta wai, wo ile taimi amata yuna tala noa tangata i winga i a lātou fuafuanga. Safisilingi e Jessica March Magay, le tomaita i Palamia, pe o lea wha waguna tau aveina pēna na ia mahuta, le tofinga minista o whainga malo la iti. Na sauno Ardern, ili amataina la ngā luenga o tue wha atulanga ngā sa ia wha ailo, i se taimi ua tua na i peitai. O le a ia wha atino ina le atulanga le tau sangfou, ili vai tau le tau mawhana whana, le foi o le a ia wha alaulua ina ai le vai asofou. Nisi o whaipulo le amalo lo retire, e uina tele i whailoa ina, po o ai e o le amalo lo to mau, ai o mahuta, o se tangata e tāua tele lana vaenga, mai tele e whailo na saulo o fia whaawau pea. O na whaatino ina, na whailo e mahuta i le TV tasi, lo na whaanaunanga e toi tau vai le whainga pālota, i le tau sanga a sau. Wa talo sanga ina le malo, ele whaala potopotonga e nafa malasaunga le mui le vai i tutono New Zealand, ina ia whaasao so i fua o tangata, e ala le whaamalo sia le whaongango ofu whaaola po o life jackets. O le teimi nei, e se fulufitu i tu aingo to la fono whaitu malo ese. O le opule ina i le whaongango ofu whaaola, ie whaonga e whaao peo pea i le vai, e te le ile avano e whaasao ina i le soifua, au ia i le vai po le sami. O isi tu malo New Zealand, e whaamalo sia le whaonganga ofu whaaola, pe ati e tia ini tama i waa. A o isi tu malo, e pule lava le kāpeteni, o le lua whilua tasi, e to oiva se fulu tangata na malele mo i le vai po le sami i le atuno. Ma o se whaamaumonga pito sili leona to tele, talo mai le vai tau le a whaiva se lau iwa sifulu, le ana a matai whaamaumonga, e whaaluana talo sanga le Water Safety New Zealand i le malo, ina ia whaia ia i se fuafuanga, o le tula fono le tasiva valfito, na whaamalo se ele whaia o pae si o miai vai ta ele, na matua pa ua i lava le numera o tangata male lemo, o isi to la fono po o aia inga, o lo tu ile pule a whainga malo la iti, po pule ngā nuu, ma isi whaala potopotonga. E ta alonga, ua whaamauni ene ele la kapili ke Samoa, o le aso luas fulfito te sema o le a whaafeilua i aia le atunuu, le au ale toa Samoa, na whaalia le sui o le la kapili ke Samoa, le a fionga la waki Ferretti tuilangi, e le i whaamae aina pol kalame mo le a whaamoe peitai, o le aiei umatamata alo mawhaia onga o le au, i le a whainga malanga, na au watu le au Samoa le suenga o le siampini o le ipola langi ingelane, mana vea ima aula kapi mua Samoa,
E o i se tūlanga maulunga whaapea. E le tau mātua le talinga māloa Samoa ila na aulaka piliki o le atu e mālanga langa e ilunga fua le atunu o lele i lewa na tata a uli mateu whaalelei mai whaapisa-pisa oia na whaia le taimi o le taamilusanga o le ipo le laulangi. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Malol flau manuia le tātua tunu ina o tātua au lia le whaai ungo le neiva yaso e le tautua wha awawa le siu fonga le lau mua te wala i ana telefau mai Samoa. Usi mai al wha fonga. Wa le tasi se wha lawe tau ta avali wa mori mawina e nisio lea fio ango sa wha atoa uta i le whanga e se tasi o pi onga tui le pitonu. E pei foi o na iei le wha lawe tau ta avali ntula i mai e le tae au po le aswana nafi. O le mone maua se tasi o pa anga au telefou, mai le vaenga tonu na la vea i le taavale. E to avalu i la tau na malanga mai i lea taavale o lo manu nua. O le unga alii ma le la whanau e to ono, na whaana nati mai a ngai mai ia pia. O le mone maua i la tau sa i ai le teimbe le whaala vilavi ma whasoa swani i ai le lau e se ina mai o le whana witi. O le vaenga lo le ala tele, e tasi lava le awale la vevea i taavale le pi o ngā tūlea, ona o le sao sawa, e whaawhainga tā ai o na tā fiofi, pei foi o na tā vale le tā vale lea, ma lawe ve ai i lantou e to walu. O lo manunu o uma i lantou, wata se ma le tamana i a whaafoi na le tā vale, pei tai, e o mai le tai au nei e leo i ai se tasi wa ma mau soi fua. O le vea sa newa tu alo i ene mai e le ma lo saina, nisi polo keti te tele sa fausia mo Samoa. E lalo ane fsoswani wa faa ingo ingo le ScarTab, mo le matanga luengo faa tu anga mawhainga whaiva. O le whainga pa anga le malo Samoa mal malo saina. Wa fsoswani ma yele malo saina le ufai faa tu anga Samoa. Le wa aloa ia nei le vaenga lo na lima, o le polo keti na amata maili tau sanga lua afe se fulu. Le wa se fulu ma le lua nei tau sanga o faa wau pea. Na tau tino le fionga le minista o wha ato angam whainga whaiva, lauli le utea pola te wa Fosi Schmidt. O a fianga te telu wa whisanga i nei mātu motula i tol Pasifika e au fiei ma Samoa, o le vaveo le swinga, le vaveo le anga i lunga o le fianga le soifua malo loina, e mafo mai tau mafa, so o iei ma le taua o loe le tau ta, si tia o le taua le swau, o feta leisa wa si tia, a fie maltūlanga tau se leni. O lui tau i na whaai loe le fionga le minsta. Wa apaya tu motu o le Pasifika e au fie me Samoa i tau mawhale pa leni, ma tau mawhale soi fua malo loina. E pei o na mori mawina pusa pa o maa moi lo lolo le wa whaatau mai i Samoa. E le aini au ngangase mawai, a o lo whaatau se tau tau ngata. O le tā ua le whaawau peo le poloketi nei e a inga ma fiso o tai whaato anga. Ina ia ngafa tauli mai nao tātou tangata lu i tau wafsanga i nei. Ina ia toe fo i Samoa i tau mafa pāleni e ngalue ina mai o latou lau whanua. E viso soania i le tongu tāle soifuanga le olo a nga i pe ilunga. Fatasi ei ma le soifua malolo ina le leo tau mafa. O le vaengalo na limo le poloketi leo le ScarTab o tu ina mai il malo saina. Whai loe le fionga le minsta. O le nenga luenga o wha mai aina. Luno na ia inga tūlanga tāle whengai, mo le saunga le mū, mani le lei. E au fiai whale apitanga nei, whale nosi me ai ala fumano, le tonu uma i tato whale tele le lo tūtamtau, e whale ua whatuina ngosi ai me ai a moa, povi, poa, ma moe, maisi me whanga. Ma whai ai tūlanga o korosi, e whailele i nai pe whatufu ai whasuia i ngai moa. Whale whawhailele i te mai moa, ono whale tausia i moa, ono sfuru whale la au whamango ai ma whapopo i nai. O le sfuru eka i whatuanga e whataitai e puloketi inu nei, whaunga i nai le lua eka o whatuanga o whataitai ngai
toi nai ti polo ma le whare leia o le tise, i le vai mo whātoanga le whāteiteinga o le bloketi i nei lava. O ia ngā luenga te tele ua maea ma whai na whare leia atili, ai ngā luenga mo whātoanga le whātatianga le bloketi. Ma ua whātere nai le ati nae, o whala au whaisua, i polo la fumo i Samoa, ma ua whaamawina ai le manuia i lela loifo ma le whaasfuru la whaiwhātoanga. Ma ua siti ai tu langa o la tau ati nae, ma la tau tupe maua. Le whionga le minister whātoanga mwhainga whaiva, la uli le ua tempula te wau Fosse Schmidt. E leo talia ina le leia le presidente o le asosio fo mai tausi mai pasia Samoa, so le lofi papale e ni saunoanga na whaalau i loa le whionga le ofisa sili o le soifo maloloina Amerika Samoa. E manatu so le lofi, o le saunoanga e tuu maua lalo ma vaai maua lalo e le au nanga ma le tūlanga wo o iai tausi mai pasia Samoa, e le whaatinoina o le tomai maanga vaai le ngā ruenga. Whai loa soli a lofi le whātarananga manisio lau tūstala, e te tau i le ofisa sili o le soifo maloloina Amerika Samoa, o na whaia sana whātu e senga i upuna i ele lafo, wā a whiai le anga waa o fō mai tausi mai pasia Samoa. Ai o te whawhetai, ana le sau noa le CEO o le helfa tutuila, e le iloa le vai. E matua i le aia ma se mawhau le lei o iai. O e lo foi upo le atunu, ana e le tautala le iloru whavalvalea. Le tūlanga na le iai. E no whsiringia lau tustala le whātun silo le soifua maloloina Amerika Samoa moe whaawo. Pe e sa wasa ilia ia ngā i fiti ma Filipaina la tu tausi soifua. Ao Samoa le la talatatu, te tusanga ngana, o lo iei foilana universite o lo o inai ana tausi soifua, ana whae loe moe whaawo. O le leisene o lo umie tausi soifua Samoa, e leo au siel tu lango tusipasi ma taiala o lo whaata atia mai e ngā ruenga nei mai Amerika, e ono tā pāifo mai tausi mai pasia Samoa, e ngā lulue le whale mai le territory. Pei tae na sau no papali e, o se tu langa wa ai mawalalo tele, wa whaatu langa le soifua malolo i na Amerika Samoa, le au o nanga wha soifua malolo i na Samoa. E ale tu tāwe whaelo atu le curriculum a nurse Samoa, last year under the British, o nā o lo o whai mai a whaatasi la, ma le au nanga lea, le tawhatolua lea le universite o i le Ministry of Health, ma le society, e whai ei lato curriculum lea. O le tūla e whaanoano ai, o nei ei mato partners fo i e whafo, e ei le ICN. O se tasio whaanoano anga tele ia sodia lofi. O le si tu matanga mai mātou te mana na o e whaelo atu le CEO a pango se tu lou lava ma maluo o le malo a wā le patino tonu a ia le sau noa whapea. Ona e iei atu nu o le train atu nei a tau soifua e iei tu walu matoke lau. A le mea le wa whaasala lau walu i laulang e pei o se matua i put off now o tangata. O le tele o tausi mai pasia Samoa, o lo lanto o mia tu si pasi o le Masters mo le PhD. O tala fauia mai Samoa mo le whai o le neiva yaso, manuel tātua tunu u, whasoi foia. Hola.
Malova tai le fa fomel tatu tunu ya o le fa fifianga na mai le sunga aswa Felice Mikael nei vai ngalo tatu tua ina ua lua se fulfa minute wa te nei le tu lai se fulma lua to fa maloma to fa ta lo fa tu le pa ia maulunga le tatu tunu ya me se foi la fa fonga nei vai ngalo le uli na ua mai atu le fa uponga muli muli o tatu telefo o le nei uli me se foi le nei aso ya pe ona foina Sevelina Casiano ya me se yo tatu tala mai Samoa ya te fa fonga yai ya stemele fia na nei ya ia tatu telefo matala mai Samoa ya ai ona nei time ya fa malo ma to fa talo fa tu le pa ia lau tele ma le mamalo le tatu tenu o mfai ona mafuta mai le tatu tu le nei uli ya le sua yo fai lau le tala lei ya ona ma tu ma tu na ya ma tu ro fa fo mai tono ainga le tatu wala le le tasi ono te si ma le tasi fa mo ya fa pe fo ya nei mātua lo whanongo mai tono mau ngase ma mauta o tangata mātua le nei teimi ia e whaatalo whātu ma lo le soi whomanuia ma lo whuri langi ma mā whaatalo whawhoi le au whai ngā luenga i la tau sa ngā lulue mai le tai ona le la ia se i pai e mani nei teimi ia ma mafuta mai pēr i le tātu tautua o le nei auli whauina pwhoi le tautua le si whonga le lo mua i lo le nao fisa au tū i le lima sumanatasi man Kevin i porirua ia o le tūlangolo i le tau ia i mātou le teimi le nei porirua ya o te uru fo iti munga i le taimi le nei ya ai o le masi se fo le wala fa manatu pea ya i la toro fo ai ya le ngata i taimi pisia nei o le vai nei vai aso ya le ngata i fainga fa tau ya o tape na ina mota malawa ya mai se fo ya o lunga le wala i la toro fo ai lunga le wala nga luenga ina fa manatu pea sa ngale mu e tau fa mu sa ngale mu ta tau ya ole foi wa se mai le nfoa ya wa foi le fa wina le tautua si fongo le mua ya mo le yaso se pa ya foi le fia na nei le tu lai lima ya ina wa mai atu foi ma le tautua le uso ya mo le tatu fainga luenga ya le sunga tu foi fiso fa pe foi talinga si la ei ya fa pe foi le fionga le pule ya ma Sevelina Casiano le sa tapina tatu telefone le nei oli ya sta foi fa tasi mai le fionga la wano ati lawa ya mo le tātou proclame o le lalolangi o so nei le tū lai tasi. Ya ale whaua amtalia le tātou maftanga nei teimi e whaatalo whātuai. Ya whapea nai te mafuta mai tono whalewhai ngā luenga. Le ala whoisi ngā luenga nei te mafuta mai whaalongolongo mai ai le tātou tautua le nei auli. Ya e whaatalo whātu. Ma lo le on sai ngā luenga. Ya leo whaua umane nei vai aso. Ta pena whoila ia wa whoi fuafuanga le whai unga o le vai aso nei. Ya e tofu lau whoi tangata mana ia tā penanga. Ya nisi o fa moe kalesia yo nisi o ainga ya fa ta lo fa tuai ma lo le on sai ya o la tolo ma futa mai lungo ta to penga fa ilangi ya mana tua ya share ta to Facebook ma subscribe ta to YouTube ya ona ta to ma futa ile le tau tua si fonga lo mua ile aso ma le aso
Ya, ole ala me la fel lei mi. Ta sta tu pese ama tai ta tu fa fianga. Wa luas for 2 minutes wa te nei le tu las for manu. Ai le va tu ala ta tu pese. Pe ole wa. Wa le van ta dia ta tu wa tu no. Me se sa mo ma ila to ta tu wa tu no ato. Ia pole asia so le a fa tau nai le malanga le ta tu to sa mo ma le pulenga. Ia si o ta tu wa tu no. Ia le ole a fa tali mai ai. Ya o se tara fia ole wa vai atu ole wa mai tara fia pe ole aso duas fulfito le masino te sema lona winga e umar Krismasi ya so o male aso duas fuluono lona winga e umar Krismasi ya o lona vai aso ya le ole a tau wai le tatu au ya i lau fanua le tatu atinu ya fa taringa fo ile tatu malo ya me se tanga tanu o Samoa ya o tara fia mo tatu le ole atau no umar manuia tau no ia le tatou to Samoa lana pulenga ia ile lau fanua lanu lau ava si o tatou atinu Samoa ia le van tatou talia telefoi tu singa ma siringia fo ile tatou atinu pole asa taimi ole a to ai tau no ai pe malanga ile tatou to Samoa ia i le tatou atinu ia o se tara fia mo tatou ia lango ina le tatou ia maso Samoa la le langi le ole a tau no ule tātou tō Samoa, ia whai malanga le aso luas fulfitu o le masina le nei o te sema, no inga e umar Krismasi a olona mai aso. Ia o whetau i le whai mautou lea o le a malanga i Samoa, tō te whai Krismasi ai, lona winga le la tō whiro i mal tātou au, ia o mātou nei le la tāpo i atu ma whai ngā ruenga pēr Krismasi ma tau sangafo. Ia le whai la mātou mata atu ini ata pe apule alofa le atua. Ia e aulia atu e le wha moe ia o le tātou tō Samoa ma le tātou mālo Samoa. Star fia. O le star mana ia o le vai atu o le ua tā ua mai foi. O le ao ma le tātou au e o i pūlenga. Lono winga ata o le pūlenga ia o le whaia onga, ia o le whaia onga ulu, ia o le whaia onga lango, ia o le komiti foi lele o le o i la tau uma sa a tongi le la tau maa ia i taimi o le tātou au. Ia o leo le a lona winga e tele la awai mai para langi fo ia le sa whaia unga ina le tātou au. Ia ma le pūlenga le tātou tō Samoa. Ia stari fia na lona winga o le la ho mai Samoa. Ia to e awari tia ia lau fua. Awari tia ia lau fua pea na te whaafonga mai Samoa. Awari tia ia lau fua. Ia e. O te iloa tasi le aso le a matua whaatumuri ai ia awala o le tātou atunu. Ia awa fo le fatalina le tātou tō Samoa. Awala le mawina lau fu alti ai. Ia ai to e ngau le lei se i tulou. Ia awala fatalina le tātou tō Samoa i le aso lua se fulma le fitu o le masina le nei o te sema ma nai a tele. Nona winga tau nuu le tō Samoa i ola e matua asa i le aso fia o Krismasi a tātou. Ma nai a tele. Aftonu lava le tula se fulma le rua. Si fonga lau moe Wellington. Ia tātou ma futa i tātou whaafianga le taimi tālo le tasi. Ia, whaatasi mai leo le whionga ala wano. Ia, awa fo le whaafoina le tātou programe. Lalolangi o aso nei. Ya fa pena se fainga luenga ya fa talo fa mai fa talo fa mai po fel fa fainga luenga na te mafuta mai ai Tu ile alma, kui maua loa longo mai.
masi male manuia Samoa no uatu no upele alala mafia fia Awane I peita tole tupu o herota E tau lama lama tupu tele ole o la leana O salama pepese Fia, fia nei Ua whaaioa mai Me tala elelei O salama pepese Fia, fia nei Ua whaaioa mai Me tala elelei
Se o fomali o le Oski Ben, ia malpese o whaingoina, ia o sio na pau. Ana ia tele ia upur pese, ia o pese ana e mana ia e whitau i le e te nofonofo ai le whale, ma mata lau TV, ia ma e mata ni le tātou video na le pese na. Ia e tō mana tua ia solai sa moa. Ia i nei tua a foi, ia nei matua, ia sa tau sia tātou. Ia lewa e manui ai, ia ma mua foi se o te mai manuia. Ia wala ne i vole le maua loa ula futi pa upu na tātou wachinu lana winga wale tele loa ma maua o mea wa tele au tupe mau. Ia ona ngalo loa leo nei matua. Ona tua foi nei matua. Ia i to inga pese whapea whataro whatu ia le sunga po le whatua ia sawai, ia po sawai a tapu manai o lo apu o lo mafuta mai Renwick. Whale mai Renwick i nai sini Australia. Ia manuia telefoi whaftai foi le mai mo mai sawai a tapu manai ia a fai ona e fai ngā ruenga le whale mai po nai foi e whaatotolia le maota ngase i nai Renwick. Ia ia whaamawhana fua ia tue le tua le malosi le tino ia o ngā foi tonga fitinga pe a whapeo nai whaatotolia le whale mai se tulau. Ia o ngā foi tonga fitinga e awala mai ei whaamalo le tua. Ia te utau i le ngata e o loo whaafunga mai mai tono maota ngase ma maota o tangata mātutua. Ia whape whaina i o tātou mātua o loo whaatotolia fo i tono a inga le nei taimi. Ia ma mafuta mai le tātou poloklami. Leo tos 40 minute te ai nei ona tāleo le tūlai tasi. Whaatalo whaatafoi i le whaatua ia Erika Maoe. Ia tai lava Erika. Ai wawela se kuka Erika a pei umatu tinao Erika. Ia o le ala matua mana ia o le audi. Whavivianga sui fifiloi. Ia ma lo lava le mafuta mai. Ia i la tau o loo whaonga fo i le tautua nei ala si ufonga lau mua. Ia e te mai mua mai ai. Ma e whaafonga mai ai. Ia ia tātou whaafiafianga o le nei fo ia uli. Ma lo ngā nurue. Ma lo tau atai. Ma lo fo i le whewai. Ma lo fo i le whai whaatau. Ma lo fo i le a fo i. Ma lo fo i le whaatau. Fo i le la tau o lava le whapale ni ino le tupe o le newa yaso. Ia mana tua o le la tātou anga i atu le kirisi masima le Sofia Fia. Ia whapale ni le o le tupe. Ai mai se lava tina. Pe ia ona u matana lomu tu fue mai. Wa whamea tu fue. Ia se lau au tina. Sole. O vea tui loa. To inga pisi nei. To inga taimi nei o le tausanga. E le ai ia se tangata pito sili o na le leila na paketi. Nei lo tina. O le mea la leta maa. Ave le kari a tina mo le maasina a tole nei. Io e. Ia e mali e whatu a fo ia tu lava lau kat i le maasina fau. Ai ona o le nei maasina o le maasina e tele ai ia whaatau ma fuafuanga le ainga ma vainga mpapena. Tu ula le kari le tina na e tali tonu la e la utala na whatara whatu le sunga i opo ielu. Alo i opo. After i tele lava le whaafunga mai mo mai fo i le tātou a YouTube le nei taimi. To es 45 minute ya ona tarole le tila tasi tato ina musika le uli ya awa fo ila to fa fo mai mai tato tua move shake and drop what you want to say shake my move shake and drop what your mama say move shake and drop la lo toto lue mai lotino fa e fa mai fika ne musika wapa Fia
sa umusuway wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo chaling ai fear follow so si ufofonga sa imatuay lo vai ayawa ete fateme teme ba ai mamao le lao chele olo o tau fatso alota la wele ele sil tau fear samor au tau mafa ne isolo o la e wala we lo was so le la lo la mia to si fa il leveto aile mo male miti le patro mo masina ia e teu le mea atoa so anu inai tua wa mava tu le tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga male alufa ia samoa ne I polonga va alo vai ole suava oh yeah si taonga fear samor oh tamafa ne iso oh la e wala we lo so ale la mia to to aile mo male miti le patro mo masina ia e teu le mea atoa Masina ia
teu teua le mea ato Se o whangmalia o le sunga ya Richard Parker, ia o le pese tuaina le penino tia fau o sina ia. Ia o whetau le fo imanai tau maftanga, pia o le tamale a maua le tau maftanga le stoi ina masilo o matua o le auli, e ino i lafu ala au, ia o matua lava matatoe. Ia o whetau le fo ilan tato pese le tato. Ia ma le fly flounder tina ia Erika Maoe, mahalo lava Erika. Le tamana o le aso timu wha penei, fly flounder, wha alifu whai, ma le koko Samoa. Aue, ia wa uma upu. Fatalo watu le sunga a Ken, vai ngafa, mahalo lava Ken. Ia ave kāre lo matua, whail whatau le vai aso. Mwhaso soa le, ia. Ona sai tātou tamā vai, u te le whape atu, whape uti au tina, le ai. Ona o lo te iloa, o le ivas furuma le 5% o tina. O le matua le leia o lātou pāketi o le vai aso. Ia, a whapela na e te mafuta me le tātou pokalame tamā, ia o le tua laloa i atas. A vela le kāre le tina. Ue te fuile le whail tina, ia, le la atu ia le kāre o lea ua whai maitasi vatu le kāre a te oi mo le masina a tole nei se uma fo ia sa fia. Ia, ona toi mai lea lau kāre le masina fau. Ia, o le mea na a vela le kāre le tina, ia e pāketi ia fuafuanga le ainga ma wha aloi tupe o le nei fo i masina. Se i lua toi whairoa i fo i malau kāre le masina fau. Ia, wala au mai loa marisi a wari ia si tātou pese. Ia, ona tāpera mai leo le tātou pokalame. Ia, o le lalolangi o aso nei le whiunga ala wano ati lawa. Ma lo le mafuta mai le tātou atunu, ia, si whonga le lau mua i Wellingtone. O leo au li si whonga o le lau mua. Le avi o ke riso
Se fo male o le ofepesa le punia la vaa ina ua tasi minuti o te nei le tu la tasi ia tai masai fo ne o tatou proklame o le lalolangi o aso nei ia ai se mai fa fonga ia le o tatou ofisa fa salau ia le fionga ia la wano ati lawa ia wa fa fo ina tatou proklame se mai le fa fonga. Ia, mumula fo yo na mātou whaatalofa ma whaafei loa i atu i le pa ia maurunga o le au whaafonga ma isa le tātou tinu i le nei fo i vaenga o le aso le sforeile le nei ia o le aso iwa o le masina le nei o te sema lua afe luas furu ma le lua. Ia, mai pei o na masani ai o se whaapoponga le nei o le tātou Paul Kalame i nai talafo i me o tupu i leitu ma leitu o le kelope. Ia, mai se fo isi o tātou o tunu nei i New Zealand, ia o alawa le silfia o le mamalu o lau whaafonga. Ia, o le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei o te fifilo fo i e toe whaailo atu i le tāpo inga Samoa o le sunga ia tasi tui tulwaa le o lo of so son mai il tui nātu o le tātou Paul Kalame i le nei fo i whaapoponga whaiu mō le tausanga le nei lua afe luas furu mo le lua. Almele, ia e fia lava e whaatalofa ma te whaafeilo e atu i lau sungatasi ma lo lava le soifua mnuia whaaftai le so swari me pia ia i le lalolangi o aso nei ma lo lava whaaftai. Ia, whaatalofa atu fwoi mo le ranga whaalolo i lau fionga la wano whaaftai fwoi o lo maupelo malosi ia wa fwoi le whaawino le tātou pokalami ia le mai tau atu pe o le tātou pokalami muli nei tausanga mo le fionga. Whaaftai i oe o le tūlanga le nā mo le silfia o le mamalu o le au whaafonga ia ona o tūlanga māsani le wafoi o le o tātou tūwai mai i le māsina whaiu o le tausanga. Ia mai o le a veala al Paul Kalame le so Paul Kalame muli o le lalolangi o aso nei mo le lua afe lua sifuru mo le lua. Ia ai a alo ia so malo lo i le fa mo i la ia na i Paul Kalame fa o po foi na i Paul Kalame fa pitoa le ngate New Zealand nei ia ai mai il datu tunu i Samoa ia pe au dia le lofa maleanga le il de pa au i langi ia ai usi me pele fa fonga i le fa po ponga muli le nei o le lalo langi o aso nei. O le a tātou amata i nai mea tupu fōi i vai whanua o te roa i a tātou i nei i New Zealand. Nisi fōi o nai mta upu taua i a walawa le silfia i a ole i a ngātu i a so malo lo le nei tu sanga. Ua whaalia mai e le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern i se whaatala noanga i le vai aso le nei ma stasi ofisa whaasara lau au tū i le tonu le tunu o le vaenga le whaingo ina o le News Hub e whapea. O se tūlanga sai longa o na matua le fia ai ma whaapopole ina o ia i ia awhianga o le te ho le neisa whaia i luma whale o le pāle mene i tangata e ngā lulue ma whai ngā luenga i le tonu o le maota o le pāle mene o le tunu ai mo i se o isi foi ofisa o le malo ma whaala poto potonga tū ma oti i ato ai ma company e iai o lato whalewhai ngā ruenga i le vaenga o le lau mua i Wellingtone. Na ta ua le whaapopole ina o le pālemia i le saonga le mū o le vasenga o Whaipule ia ma tangata uma e ngā rulue ai i le ofisa o le pālemene. Ai mo i se ina o amata o na aderi mai i a winga whaatupu e vesi ia mo winga le taupu leo tangata sa awai i la lea fo i te te pei on silfia.
Sao noa ia le tamai tai pāle mia i le nei whaatala noanga mo ia ta wai. O se tausanga ma tau tia tele ia le tausanga le nei i le mau whaafi tauli ma le mau lui tau na tutupu maali ali mai ai. Tausanga le nei lua afe luas fulu ma le lua. Mai sa ia wha ma mawhaina ai o ma tau upu whai o malo. O lona wha moe moe au tūlava. O le fō ia lea, ma le sa i lia ni fō o whaafi tauli e tūla i mai pēa. Ai beitai, e tele isi whaafi tauli sa le i mā whauwhau wina, na tūla i mai, ia ma whapeo na whenga iai ma le whainga mā no. O stasi la whaafi tauli o onga nāli i mai le neitausanga, o le no foia wha mā losi lea o le malai o le mauta o le pālemene tangata te te e whaasanga i le malo. O le to tele o lātou neina a wai i le te o tangata ia sa lātou te ena ia le polokalame a le malo mo le whainga o tui pui pui o le wha mai o le COVID se furuiva. Ai sa au whaatasi e fo i maisi tangata e te lava i mea umai whaia le malo e au fiai le toe whaatulanga ina o le pulenga o le sua vai i le tulafono mo vai e tolu po le 3 water reforms, i atuai fo i mani tua inga i ni whainga whaako nisi. E sili atu i le tolu vai aso o whaanga solo i ale te ele nei i luma mauta o le pālemene peia ono si le fia. Sa no fo i ai wha malosi e tangata te ele lo toa o le pālemene ua whaatu tuai i o whale ie. Ia mwhape fo iona fausi ai ni whale le tu mau na api ai, e le ngata i tangata mātu tua, ai whape ai fo i mata maiti, le ana porloka ai le tele o awala i lea vaenga o le lau mua i Wellingtone, whaata milo i le pālemene, ma le maota o loo iai ofisa o whaipule, ma whapea ona le amana i ai e le au te i a whautuanga, ma lapata inga mai leo, ma vaenga o le saunga le mū, ma mumusu e whaata ape i ale lātou māwhutanga te. Ea mai pei ono sila fia, o le aso lua o le māsina o mati, lea na tū lai mai e loa le vevesi, ina ua tau mawhaile o leo e tau whaafile mū, ma tau whaatoa mālie i a winga paa ao tangata te. Mai si lia i le se lau la whaai o tangata na tāo fia ma loka ai e leo, mai nāri li mai ai ma se mū i lalo la au ia na mōni mawina ua mū ai nisi o whale i e sā iai. E si lia i le lua se lau ono se fulu la whai o leo e whapena mānu nua ai e tu sai o wha mau ngalo ia ale mata ngā luenga. O le teimi ato le nei te sa le i manao le tamaita i pāle mia e feilo ai atu pe tala noa ma tangata na awai le te. Sa wha matala ina e le pāle mia ngā yoinga, ia mā mionga tangata te i le aia ina leo isi tangata e le i awai le te e whapea o se tūlanga le tāla whea ngai, ia mai o le tele au taimi e soli tūla fono. Sa le talia fo i e le pāle mia le mana au tangata te ina ia taofi ma wha muta le polo kalame o le tali atu o le malo i le wha mai COVID se fuiva. Lea sa mana o mia tele ai mai se le whainga o tui pui pui o tangata umo o New Zealand mai ia afianga o le vailusi o le Omicron. O le la ua silia i le iwa nei masina talu ona tūla i mai lea de te, mai o le taofi o le tamaita i pāle mia o New Zealand, o stasi ale nei o lu i tau au pito mātu ia na tūla i mai le neitusanga o le a tali ma vai. Ta ua e Jacinda Ardern, o le mea moni lava, o le tasi leo taimi whainga tā mō le tō tele o tangata o New Zealand. O se taimi whainga tā tele mō tangata uma ia le te pei o nāli ni mai, o le sāunoanga lea ale tamaita i pāle mia. Mai sai longa o na popole o ia mō tangata e whainga rua ngai le tōnu o le pāle mene, ona o taimi umai a ngai atuai i la tau ia i a la tau ngā ruenga, sa whea ngai ma whainga, ma winga le manuia o le au te te.
Ta wai el te mai tai pāle mia, o le mauta o le pāle mene, e tūmu i te ngata whai ngā ruenga, mai o le mafuanga lea e lai, o na o atu mao mai i lātou i asa uma a o wha ngā solo ai lea te te. Ta ua fo e Jacinda Ardern, e iai ia ni suinga sa ia whaia mafua mai ona ole te te ele nei. Ia mai o se vaenga leo lana ta ngā ruenga, ia po o lana ta ita inga fo i o le whai ngā mā lo. Mai o lona ia langona, ole no whaia i wha mā lo si e te ngāta te te o le malai o le pālemene, sa mai tawinai, le se ese mai o te te ua māsani ai whai ngā mā lo sa o loto wha te mkarasi, a e uanga i atu i seisi la sanga e tu langa ese mai. Ai e tā o fōi o se vaenga tele o mafua anga o le nei te na wha mai ma mafua mai, ona o ni wha matalanga le moni, a toa mani wha matalanga tau wha se se. O suenga sa whaia ina ua uma le nei te na i loa ai, e tele ni tu lau ve so ta inga tele vavave, sa fia tele i le whaia o wha asara launga le sao, ma wha o punga sa ta ita i se se na ai le to tele o tangata, i ngā yo inga, ai mai se o por kalame le malo, sa tau ma whaia pui pui ai le tunu u mai a fianga o le wha mai ko viti. E le ngata i lea, ai sa manino fo i se tasi o suenga sa whaia le malo i le tau sanga lawa le nei e whapea, o whaasara launga ma whaamatalaga le sao, o se tasi a lea o tūlanga māualunga o loo popole tele i aile o tele o te ngātau le tunu u i le puipuinga o lona saonga le mu po o lona security, le national security. O le masino me, lea na tā uai foi i li poti ala u whaasara lau, ia se suenga sa whaia ina ua uma le te teele nei luma o le pālemene, lea nei loa ai, e iai se vaenga to i titi o tangata sa ono mawhai ona lātou whaatino ina ni tūlanga matautia e lama tia ai le saonga le mūlau tele ina whaari ai lo lātou le fia fia i le taunu unga o le te te pei ona iai. O le masina fo au kurso, lea na whaari ai se whautuanga na tā pena ina mo le ministau leo ia Chris Hipkins, ia le talitanunga o le ofisa leo, i se suinga tele i manatu malangona o tangata e whaasanga i le vasenga o a lii matama i ta i leo, ai moise ai lava ina ua uma o na whaata ape leo, ia tangata ia sa awai i le te. Sa ta awai le pepa o whautuanga mo le ministau leo e whapea, o le te ele nei e luas fultolu aso le umi sa whanga solo ai, o se whaalawe lave sa i longa o na matua te le ia o na fianga i le whetuna ingo le tiute, ma le wha fueina o ngā ruenga le au whi ngā ruenga a le mata ngā ruenga o leo o New Zealand. Na ta ua fo i ia wha mau maunga leo le wha ngā solo ai o suenga o ili o tangata sa fia i winga ma whainga soli tula fono i le taimi a o whaanga solo ai ia le nei te. Ia ausi mai pēr le whafonga. So i nātu la o le tātou tala. I matau pu tau upu whai o malo, e pei ona sila ma whaafonga i lipoti o telefou, ma whaasalalonga i mea tupu, o lea satofi ana nafi lea, na pāsi ai e le pālemene i Wellingtone, ia le whaitaunga whaatolu o le tula whono a le malo, e awhi ai ia le pūlenga o le sua vai, ia pe o le Three Waters, pe ona lau sila fiai,
hui ina sa te malo si iai le tua ngai o le parlemene ai mai se o le parti le National whape ai ma le parti le Act. Ai pei ona si le fia e le I mana o mia e le parti le Labour le o lo tu nei le foi le whainga malo New Zealand. Ia seisi parti ina ia mawai la tau le foi numero fulisia e pasi ai ia le tu la fono le nei. Ona o lo lava ma tu toe ia le a whai o ona foi pule e pasi ai ia so se tu la fono e mana o ai ia le whainga ma lo. E pei ona ta ua so o fo i nisi au tātou polo kalame o mawai. O le whai unga a le au pālota o New Zealand i le taimi o le pālota tele talwai le ana mawai i le Labour i le foi numero fulisia o fai pule i le tonu o le pālemene e onus ful tolu le a whai. Ai ui ina o lātou le mo mia le lango atu i ai o seisi pāti le titi ai sa manatu le pālemia ma le pāti le Labour e le lei pea o na ngaru lue wa lua ma le pāti le Greens i le taita inga o le malo e pei o na iai i le whainga malo o lo tu nei i le foe. O le pāsia ai o le whaitaunga whaatolu o le pili mo le pūlenga o le sua vai e le pālemene i le nei vai aso. O le vaianga whai ulea o le avea o le nei pili i e po le tu la fono tau whaofi ma tu la fono a to toa. E to e paule la sanga o lo o tālia nei o le saini ngalo ia ale kowa na sili i lona tūlanga wha ale tū la fono o ia o le sui o le tupu o pere tānia ia pe o leo le malo o New Zealand. Ai pe o na sila fia o le tū la fono tau wha aufi le nei po le pili le nei ale malo o whaia si umi o mamafa i ai whelafo lafo inga ma le fe whaalia inga o manatu malangona e le ngata i whai pule a toa manatau e pulea i nuu ma ai mai tu malo SS ai whapefo i male au pālota i tu SS o New Zealand. E pe ona whaafonga i ai e matuma te e lava le tu ngai a mai se ale National Mal Act i le tu inatu o le pulenga o le vai i se whaala potu putonga tu maoti. E manatu a i la tau nei e le tau ona pulea pea i ale sua vai e pulenga whaale nuu ma whaai tu ma lo e pe o city councils e pe ona sa sawa i le tele o tau sanga. E ai pe ta e pe ia ona whaafonga i ai o le mafuanga tonua lea na fausia i le malo le tu la fono le nei ona o le tūlanga whaale tonu o pūlenga o nuu mai tū mā lo i le tausinga ma le waainga o le swa vai tā mafa e o maisi vai o loa fia. Ua tele ina le whaafouina ma le whaaleia i a la paipa o le swa vai e mai whaitau piliona tā la le tupe lea ua mana o mia nei mo le whaale leia ai o ia a seta e pei ona manatu ai le malo o te tau ona suia se whainga e pūlea ia mawa ai ia mea tō tino. E mai nei mata au pue fōlinga mai o le asanga wha wau pea ona whaia i ai talanuanga o whinaunga ia mai se a le au porukiki ona o lea ua tūlata mai fo i le pālota i le tausanga a sau ma o le fo i ua uma ona whaia folanga a le pāti a le National, a e whapena i fo i ma le pāti a le Act, e whapea. A whai e tūla i mai la tau i le taita inga o leisi whainga mā loe so ai e New Zealand, i le mai au le pālota o le tausanga fau, o le mea mauti noa lava, la tau te toe so loia i a le tūla fono, e pei ona pāsia i le nei vai aso lo na vaianga mua e le parlemene o le tino o i Wellingtone. Ia ai usi mai pēle whaafonga.
O stasi o vaenga taua sa mai te wina i le talanoanga le tamaita i Palemia ia Jacinda Ardern ma le News Hub i le nei vai aso. Na ia taua i e whapea e ai nisi o whaipule o le pati i e po le vaenga wha o bufai le Labour. O le a malo lo mai i o bufai o malo. Mai o le a le to e vela tau masui o le Palemene i le tausanga a sau. Ta ua le Palemia o nisi foi pule ua manatu o le a malo lo mai le tofi foi pule mai o le a le tau wā i le palo te tele o le lua afe luas fulma le tolu. Na ia whaalia foi e le i mautu i le taimi nei ia le lisi a toa o foi pule a fia i le tulanga. Ai uha moe moe o le atu ina mai se whaali ngalo ia le patia le Labour i le vai asa o mumua e tu sai o latou o le a malo lo ia pe o le a whaase tua ngalu mai i le avea mo whaipule o le Palemene. Ai peitai la o mai tawina i nisi o lipoti a toa whai mwhaasara launga i lunga o penga o viso ta inga e whapea o stasi o whaipule o le Labour o le a le toe tau vai le palota o le tau sanga a sau o le li whaipule lea mo le tu malo Dunedin o le li o David Clark, lea o loo vea neima min stau ma ta aupu tau pis nisi, ia atoa ma whainu mela wha mau mawina a le maa lo. O le tau o le soifuanga, o le tasia lea vaenga sa ta uel te mai tai Palemia, le tele ai o le mau whaafi ta auli na tūlai mai le neitu sanga mo lea tunu a toa, ona o tūlanga wha ale tonu e maa fua mai le wha mai koviti, ia mai se foi o a whaina o fe whaataua inga o loa whaalewao mā lo, mā ti na e tauil ta mau a inga ona o vevesi e pei o le taua i Ukraine. Ta ua le Palemia e to tele o lo o popole i le tūlanga i ono alia ni mai i le tausanga a sau, i le ono alu wa e pea i lunga o le taunga tau le soifuanga. Ai, na ia ta ua o lo o whaia e le mā lo, ia fuafuanga uma e mauti noa ai. E te tau na maua e tangata uma o le tunu le viso soani mo mia i taimi e tūla i mai aini whaingata mani whaafi tauli le maaro fia. Sa ia tau foi i le tele o ni suinga te tele sa taunga whai iai le malo e whaatino i le neidu sanga. I le vaenga le a fi ai au nanga whaale soifua maloloina i le tonu o le tunu a toa i le nganga o tu ina ia sanga whaale leia pea i ngā luenga taule soifua maloloina o tangata uma. Ai mole tau sanga fau lua afe luas fultolu na whailo mai el te maita i Palemia o le a tau lai i a fuafuanga ma ngā luenga whai ale malo i le tūlanga tau i le tamau a inga ma le ati na e lau tele o le tunu. Taimi nei e le i mau tinoa pe mau tū mai se aso le whai ngā pālo te tele aina whaalia Jacinda Ardern o lona wha moe moe o lo o iai e to e tau wā mo le tofi fwoi pule o lona i tū mā lo i Mount Albert ia a moise fwoi o le tofi taitai o le pati a le vaenga wha whai o le Labour. O stasi o tūlanga sa laualunga fwoi i le maitau iai me tupu i vai whanua o New Zealand le nei vai aso o se lapata inga whalawa i tele lea ua tuina mai e le ofisa whaapitoa le saonga le mu o fe whaatau inga i lunga o fe soota inga whaateko no losi. O lea lapata inga ina ia matua whaai tete te ngata uma i le vai taimi pisi le nei o le kirisimasi ma le tausanga fau i le ono a whaina i ni whainga tau wha se ma whainga tau wha valea i tūlanga o fe whaatau inga e whaia i lunga o fe soota inga tele mamawe. O le nei lapata inga mai le ofisa le nei o le malo e whaingoa ina o le CERT New Zealand e whea ngai la tau ia ma le saonga le mua o fe soota inga po o le vaenga whaita o le cyber security. O mafua, ona o le mawa ai o se vai ngā tupe na ngau mahalu lea o ngā tangata o New Zealand i le tonu o le tolu masina mai a Iulai e o mai a se tema. Ona oni fe whaataua inga tau whaase se
i lunga o feso ta inga televo mave. O le lipoti alo ia a le Sir Dan said, mo le tolu masina le na uma ia se tema, e pei o na whala wa i tele ina maile so lulu na mawaya tu nei. O lo o manino mai ai e lata i le iwa miliona tā la. Lea whae o tūpea tangata na ngoto unga ai ma leiloa. Ia pe ua ngau ai i nei tu a inga o fe whaatau inga. Sa ta ua le nei li poti e ui ina e na o le tolu pasene na si iti ai lea whae o mata upu wha pe nei sa wha mawina i le tonu o le kuata e pei ona ta ua. Ai o le taua whae o tupe ma le malosi o tangata New Zealand na ngawai na si itia i le se lau luas fulma le valu pasene le maulunga. O se au wha inga o pito i maua e lea, talu ona amata mai wha mau maunga i le tausanga e lua afe se fulma le fitu. Na whaalia fo i le lipoti le nei e lua afe ma le ono se fuluiva la whai o mata upu po whaala be lave wha pe nei sa lipoti atu i le Sir Dan said. Ma wha mawina mai ai le masina o Iulai, e o mai ia se tema o le tausanga le nei. Mai o la whai tupe na ngawai e valu tesi maleiva miliona tā la. O se au wha inga mawae pe a wha tusa i le tolu tesi maleiva miliona o la whae o le tupe i leisi tolu masina na mua atu o le tausanga lava le nei. E si lia i le ono se lau la whae o tangata i ona ia se leni ua ngau maalu le au ngā ai. Tolu se lau se fuluma le wha la whae o tangata na ngau la tau tupe i le vao le tai se lau ma le tai iafe tā la ai to se fulua la whae o isi tangata na ngoto unga ai la tau se leni e o i le tai se fulua fe tā la. O le tau whaava lea o pito ta tele e pei ona whaamawina i sua ngā le ofisa le nei i le tolu masina o loa a fia, sa au fia ai le whaatawina mai lea o loa, ma le whaatawina atu o ni o loa i nista ngata, so o tu ai, ma whainga whaa wo i lunga o fesota inga tele wawawe, ia e masani o na se ti ai nisi, ma mahua ai o na ngau ala tu tupe tele. Whaino mai e le whaatonu o le mtanga luenga, le Sir Dan said, o le li swa whaia Rob Pope, o whainu mera e pei o na whailo mai le neili poti, o se whangu au ngā mō tangata uma, e winga i le tā ua o lausaunga le mū, i lunga o fesota inga whaatekonolosi i taimi uma. Nei loa, isa ili linga le mtanga luenga, o le tele o mata upu nei e a awhiai e le fesuia ingo tupe i le vāo te unga tupe i tu langa wha asoli tu la fono e a awhiai le ngau ia o wha maunga ma wha amtalanga tō tino o tangata ma la tō te unga tupe i le taimi o ni wha ataua inga o loa po o le ofo ina atu fo i o ni o loa mo isi. Nā tā ua fo i le li wha atonu o le anga iatu ia so pisi o le kilisimasi ma le tausango fau. E mauti no lama o le amatua te le aini whaafi tauri whaape nei ari e mai. E mai matua taua i lava i tangata umo na whae tete ma no fo uta i ai i le ono a whaina ai ni whaataua inga le sao ma tau whaavalea e ono alu vale ai le malosi. O le telo whaataua inga tau whaasese nei e whaonga ina ai ni upenga o feso ta inga pepelo se i tulou. E whaasee ma whaasese ina ai tangata whaatau, e ma oai ina mao na asiasi i ai, ma whaai loa tu ainu mera o la tau teo ngā tupe mo le whaatawina o ni o loa. Ai e moane le ata, e le aini kompani whaapea i ai, ai ua uma ona tutongi atu i ai le tau o se o loa. A tonu o se whautuanga le lei mo tangata uma e fia whaia whaataunga i lunga o le interneti, ina ia whaatoa le lei ona sila masa ili le lei i tangata ma kompani o loo fia whaataunga i aise o loa, ina ia mauti noa e moni masa o le lei,
a o le i whaia se wha atau. Ai aua le vave, ona ua mauti noa, o se tasi ale nei o awala tangata o lo whaia le nei a mio o le tau wha se, o le tau whaile e wha nati mai, ina ia vave ona e tali atu, ma o omi loa le wha mau e aru ai lau tupe, mai loa ai manu mera o lau teu ngā tupe po o lau kād, e wha au ngā ina ai. A whai ua e masalomia a tonu pe ua whaina oe i se tūlanga whape nei, o le whautuanga mai le mta ngā luenga, ia vave loa o na whaafsota i atu le Sir and said, ma li poti i ai le mea o tupu. O le vave o na e li potio se whaafita auli whape nei, e mawhai o na whaiti ti ai le ngau, ia mai ono mawhai foi o na toe maua mai ai lau se leni na alu ai. I le tātou tūla la tātou i le taimi o aso fia, i le pisi o whaataunga o le kirisimasi, ma le tausanga fau, o le whautuanga mai le tātou Paul Kalame le nei, e le tau lava o na tātou whaetete i tūlanga whape nei, au wai le moe lava le fili ma le au su e mea i au wala pi o ma le palapala, e a whaina i fuafuanga i stangata e to tele. E a ausi mai pēr le whaafuanga.
Ia o si whongama lie o le whaiwhaiaso i le nei vaenga o le aso dato ia i le dato pol kalame whai u o le nei tu sanga o le lalolangi o aso nei. O se tala mai le tunu o si amani i le nei foi vaiaso na lipo tia mai ai le tā fia le leo o se lii ua whaamatalaina mai e whapea o ia o se pele nise si amani. O mafua, ona ua masalo mia nei tangata i lona taita ia leo se polkalame e whawhawi na ai se fuafuanga mo le fau vale ina o le whainga malo sa o loto o loo iei nei a siamani. Ae whaatuina ia se whainga malo fau e a vea ai o ia o matupu. O le so lulu na te nei, le whapea na o atuai leo wha upenga ina ma loka ina mai le nei ali e soa wha ia Henrich 13, Prince Rus, mai lona fale i le ai o Frankfurt. O le maua leo malo ia le malo. E whapea o le tangata le nei, po o le pele nise le nei o Henrich le se fulu tolu. O le taitai leo o le whalapo tonga e whaingoina o le right citizens. Lea na amata mai le tausanga taluai, le luafe lufultasi, o na whaia ni a lātou tau pule pulenga, ma whaatulanga se lātou fau vale. E oso fo ia ai, ia le Bundestag, ia po o le parlemene leo le tunuu, ma le malo si a mani. E si lia i le tolu wafe, la whai o le leo e whapea na fia i le ngai o inga wha apitole nei le solulu, na oso fo ia ai fale tusa ma le se furulua, la whainga, o le whaanapo tonga le nei, e se tau mwhainga o whaamtaleina o stasi o se whainga o pito i te le o whaia e leo si amani, ona o se mata opu whape nei. O le tangata alo au tu iai e suenga le li nei so whaia Prince Heinrich 13th, e iai ona so tanga ma le ai ngā tupu o Holani, o stasi leo tangata e siri atu i le to lus fulu na tau fia ma loka ina ma iai e leo i le vai aso nei. O li poti mai le au whaasara laui si amani na ta ua ma iai e whapea o Heinrich e iai i e sana kaumbani e iai so tanga ma pele tā nia ia o loo masalomia sa fia tele i le sa ilinga o tupe ma se leni mo le wha moe le nei e fau vale ina ai le whainga malo si a mani. O le tangata le nei Prince Heinrich ua fitus fultasi tau sanga le soi fua o stasi whapea sa o ina wha insinia e mai ai ia lana kompani wha tau fale. O le ai o Frankfurt lea na tau fia ai o ia le leo i le mea o loo iai ia lona fale po o lona apartment whapea ma lona ofisa. O ista ngata o loo masalomia i le nei ma ta upu mai na tau fia whaatasi e leo ma le li nei o Heinrich o sui a wai o le mafutanga po le whaalapo tonga e whaingoina o le Reichsbürger po o le Citizens of the Right. E tari tonu leo e maasani o na whei loa i la tau nei i le nuu ingo o Saaldorf i se tasi o whalitari malo e pulea ele li pere nisi le nei o Heinrich. O loo manino mai wha mau ngā leo sia mani na wha mai ina ele li le nei maana au mea mo mai i a le wha lapo tonga wha atupu wha lave lave mo le wha moe au tūlama ina ia fau vale ina ma ave e se ai le whai ngā malo filifilia o loo iei nei e sia mani ai sui tūlanga atu i aisa la tau lawa whai ngā malo e pei ona tau wha avaina i le taimi ua maua ai e leo. Nā whaalia e whapea o Prince Heinrich 13th o se tasi e tupunga mai i le au ainga e ta ua o le House of Ruse ia na o lātou pūlea nisi vaenga o sia mani mō le tele o tausanga o mawai se ia o mai i le taimi na pa uwai ma le toa iai ni pūlea ngā whaatupu i le tonu o le tunu o ona o le taua tele mua a le laulangi.
E ui ina e manatu lona au ainga o le nei ali i o Heinrich o se tasi e folinga ua vale matua. Ai, e to tele manatu e moni lava lona whaanaunga o loo iai ina ia fau wale ina le malo siamani ai whaatuina ia seisi whai ngā malo fau. O loo maua i wha mau ngā leo se talanoanga Heinrich i lungo le telefoni lea na ia lafo ina ai se whaapunga e mawhai o na whaaliliwina whaapea o le a te tau loa o na whauma ua lava fo i le lātou fia. Whailo mai fo i e whaapea o nisi o le maftanga le nei pele nise ua tā fia leo. O tangata sa awai i solo te e whaasanga i le whainga o tui pui o le whaama i koviti i te tonu o siamani. Mai na awai i te tau mawhainga i oso wha ia le Bundestag po o le mauta o le parlemene o le tunuu ia au kuso o le tausanga e lua afe luas fulu. Ai o nisi foi o sui awai o leisi whaala po putonga tele whaala wao malo lea e tari tonu o Amerika ma le tele o malo sifo wai lalo ni pūlenga o se malo si anga wha lilo. O se vahenga o tāpenanga ma sauni ninga le nei whaala po tonga mo le fau waleina o le malo si amani e au fia i le lo mia lea o ni a lātou pepa e whaalau i lo ai o lātou ingoa ma tuu iai ma le whaapunga e whapea o le malo si amani o lo whaaunu ua e po o le whaapeltania o le German Right Government in Exile. Mai o Masalumia sao lātou whaonga ina le os whainga o le whale pai Washingtone ia Januari o le tausanga na tenei e whailea ma whaate inga mō le lātou fo i os whainga mō le fia whaoa o le pūlenga o le malo o sia mani. Nā, tā ua fo i li poti ua whalau i tele ina mai le nei taimi wa uma o na iaifesa o ta inga a le li pele nise le nei o Heinrich ma le malo Lucia i se vaenga o le lātou fuafuanga i le wha maulunga e alo ia e Putin ia le pele stene leo Lucia ia se lātou whainga malo fau pe a whai e whaavaina. Whailo mai fo i leo e le i ai se wha mauninga e ilo aina tali ande le malo Lucia i neifesa o ta inga mai na te ena fo i le official ampasa Lucia i le solulu ia le iaio ni sotanga o le malo Lucia ma lea whaalapo tonga whaatupu whaalawelave i tu tonu o sia mani. Sa whape fo i nos fo ia le leo i no whanga e whaamautu iai le fita whaapitoa sia mani ma tau fia mai iai fo i nisi le tunu o Austria whape ai ma matu o le tunu o Italia la tau ia o loo masalumia uma i le fuafuanga le nei mo le fau waleina o le malo o sia mani. E iai le tali tununga o leo o loo whengai masa i li linga ma le suenga o le nei mata upu sa uni i la tau ua tau fia nei e whasi o tia tangata ina i mawhai o na tau nuu ro la tau wha moe ma le la tau fuafuanga mai sa tau mawhai ai e langolango atu ia i la tau nisi o le fita a toai ma leo o le malo o sia mani. Ia ai usi mai pēr le whafonga. I le toe whaawawina la o le tātou tala. O le vai aso nei ho i lea sa lipotia mai ai i le atunu ho i nei o Afghanistan e whape ua whaia ia le urua i whaasalanga i le oti o stangata i tonu o le atunu
talu ona tu lai mai ai le wha la po tonga fo i le nei wha ingoa ina o le Taliban i le pulenga o le malo i le nei fo i atu nu tele o le atu a sia. Nā ta ua e whapea o le tangata sa wha sala inai i le oti i se sauninga whala wai tele na whaia o se li i e whapea na wha maonia i a lona solitu la fono i le whasio tangata e ma whapea aio na whasio tia fo i o ia i le sauninga le nei na whaia i le malai i le tu maloi ngō o Farah a o mōli mawai le fia se lau o tangata. O le whaataunu ina o le nei wha asa langa sa wha ngai nai se whana laifa mai o le tamā o le tangata lea na maliu i le soli ngā tula whono le nei sa i whaataunu ina le wha asa langa e tu sa o tula whono a le Taliban ma lana fo i whai ngā mā lo. Nā tau mai o le urua i taimi le nei o whai aise wha asa langa whala wa i tele wha pe nei i le tonu o Afghanistan talu o na whaoa e le Taliban i le pulenga o le malo i le taimi fo i le neina tu umuri ese mai ai le fita a Amerika mai isi fita wha le vao malo sa ngaru rue ai mo te usanga i tele i Afghanistan mo le te usinga o le file mu i le tonu o le a tunuu. O le tangata lea na wha asala inai i le oti i le vai aso nei e wha pēa sa wha mao nia lana soli tu la fono o le whasio tia o se tangata pe tu sa ma le 5 tausanga daruai ai wha pēa fo ilona ngau ia o le wila afia lea tangata a toa ai malana telefoni fe ave ai. O le wha lapo tonga le Taliban o lo o pule nei Afghanistan e pe ona silofia e wha mai ana pulenga i talitanunga o le tāpua inga i Salama. E leisi vaenga o le tātou Paul Kalame, o le aso nafi e tu sai o se lipoti mai le vaenga whaasara lau o le CNN na tula ima yaise vevesi tele i upu whai o le malo Peru i le kontineta o Amerika i saute i na ua pālota whai pule o le whono awao o le pāle mene e wha malo lo, ia ma wha te a mailo na tuwhinga, ia le li Palestine o le atunuu, o le li iswafa ia Petro Castillo. O le taimi nei, o tāo fia, ma ua loka leo leo i le lo mua o le atunuu o Lima, ia le li nei o Petro Castillo. Ta ua i le nei li poti e whapea o le sui Palestine, o le tamaita e swafa ia Dina Boluarte, o le a te tau o na whaatau tōina e avea ma Palestine fau o Peru pe awhai e langolangoina o ia isi pāti ma isi vaenga wha upu whai i te tonu o le pālemene ina ia ma whai ai ona ia te ita ia se whai ngā mālo fau o le tunu. Se lau ma le tasi la whai o whai pule mai la whai inga se lau tolu se fulu o whai pule o le whono a whai tu la whono o Peru na o lātou langolangoina le lafo e wha malo lo ai le li o Castillo mai le tofi Palestine ai mō lia i le tū lafono. Taluai, wale manuia ia lana tau mwhainga e wha ata ape ai le pāle mene ai wha awaina se whainga malo i lalo tū langa wha anatinati i taimi o wha lave wha afu sei. O se fufuanga le li Palestine ina ia toi whaia ia pālota ma whausia foi ia se whaamai fau o le malo na mafua ai o na whaamai ia le to tele o mean style na kāpeneta ma whai tio ina malo si ai o ia isi suisi ni o le malo ia ato foi ma tu nuu tua oi. A o le i whaamalo lo ina ia le li Palestine e le fono au Peru sa mai ta wina le whaia o se whaasara launga a le tamaita i sui Palestine ia Dina Boluarte, na ia te ena ai le manatu o le Palestine Castillo e whapea e whaata ape ia le fono ona o tūlanga awha ina ai o le soifuanga ma le sao le tonga o tena ngata o le tunuu. Whaalia e whapea to fitu la wha o min star le kāpeneta na wha ma vai ai mai o la tu finga ona o lea wha ai unga le li i sa avea ma Palestine. Whaalia ia le mutua le fia o le malo Amerika i lea fuafuanga Castillo
e whaata ape nā i le whono au Peru, ma tu ina mai aise whautuanga mai Amerika, ina ia whaata atia le fuafuanga ai tau mawhai e whaatau nuu pēr, ia ngā luenga whai e mata ngā luenga ma whaalapo tonga, e pei ona whaatulanga ina i le whaamai o le malo. Whape fōia na whaalia le whaanonoa o le minister mai whafo le malo Argentina, ina ua mauatala e tusa o le fuafuanga le li Palestine o Peru ia Castillo, mai e whaalia e te taui vaenga wha upufai uma o le atunu ona ngā rurue whaatasi e pui le whaamai o le malo ma le sao le tonga o tangata i lalo o le tula whono. Whaalia e tele le mau whaawhita uli sa whengai ma le Palestine le nei u whaamalo lo nei o Peru, Pedro Castillo, talo na tula mai o ia le taita inga o le nei fo ia tunu tele i le masino i ulai o le tausanga te luai, lua afe luas furuman tasi. E anoa noa i le mausu suenga ma sa i li linga o whaia e whaasanga i le li Palestine le nei, e au fiai, le masalumia leo lona whaonga ina o lona tūlanga ma lona tuwhinga, e manu ia ma lona ainga ma na wō, ma tangata lātou te whai mea whatasi. Sa tele lava ina te ena Castillo, ia tua inga ma suenga ma whaapunga e whaasanga ia te ia, o lona taofi o ia whainga umai ma fua, ona o le tau mwhai o tangata e le fia maita ia te ia, e sa ili se awala e whaalea ngai lona tangata, ona lātou te le talia ina lona manu malo i le palota mo le tofi Palestine o Peru. E lima la whai ni suenga te tele whaasoli tu la whono o whai e whaasanga ia Castillo, e au fi aitu wa inga i lona whaavaina lea o se whaalapo tonga soli tu la whono, wa ia ina ai le ngā ruenga ma le mta whai oi, a mta ngā ruenga te tele o le malo. E au fi ai le mta ngā ruenga o fisota inga, a wala o whela o inga, whapea le mta ngā ruenga o whale, ma le kompani e pū lea le swa uu a le malo o Peru. Ai moise, i le whainga o tau o whonga mo ngā ruenga whai le malo, e manuia ai ana wō maona a inga. O loo sua ina fo e leo malo ia le malo Peru be whaamata sa whaonga ina le pule ma le malosi o le tofinga Palestine e le li nei o Pedro Castillo e aia ina ai le whainga o tofinga e si iti ai tu langa i tu tonu o le fita whapea ma le mtanga luenga o leo a le malo. Ai le ngatalai le li Palestine le ia ai o lo whape fo i o na ngai suenga i le au ainga o le li o Pedro Castillo e au fiai malona whalitua ma ni a fianga wha solitu la whono i ni pisi nisi ma ni ati nae o loo a fiai. Ea, o le taun ungar nā o le nei wha awoponga o le tātou Port Kalame le nei o le lalolangi o aso nei i le nei fo i tu lao laso. Ea, ma lo lawa whaatai le whaafonga mai malo i tātou tino, whaatai fo i au suntasi le soson mai i se taun whainga fo i o le tātou Port Kalame whai ua le nei tau sanga lua afe lua sifuru mai lua. Ia, malo whaatai lau whiunga lau wano, whaatai fo i le tāpena ina o tātou Port Kalame o le nei tau sanga atoa, tātou Port Kalame muli fo i le nei tau sanga, ia muli atu le ngā whaatai tele, atu no to tele le tātou tunu o lo whaafonga mai le ngāta le tātou wala leo, e whaapea fo i lungo tātou pingata whailang, ia lo whia muli mai o lātou whaatai tele lau whiunga, ia tu sai o le tāpena ina o tātou Port Kalame nei o le lalangi o se nei mo le nei tau sanga atoa, ia taluai ona o le Port Kalame muli nei, ia ai, to tu ia le avanoa lau whiunga, ia pe whia muli fo i o lo whaanga, ia mo le tātou katinu, e moisi fo i nisi o ainga, ia ai le mo le tātou Port Kalame lau wano. Tai lawa, i oe pe o tūlanga nā ona oa taulunga fo i le au onanga i le nei tau sanga, ia ile nganga maulalo mātou te wha malulua te fo i pa i se wha le tonu o le tautua sa whenga iai mai le amtanga se i o mai le nei tu la. Ia ai o onga loto, ia tālu sia le lofa mareanga leo le te pa au le langi mori atu loutu sui fua, ia mo le tātou ola, ia tātou tau fui maua se Krismasi fia, ia mai se o se tausanga fau i le manuia, i le nā tausanga fau oli mai, ai whaftai futasi le sosoni mai i le tātou ngā renga pe o na iai, ia ai mātou te whaamuni atu i le whaiunga le nei vai aso, ia tātou wheilo i pēr, ai tō wha i fua mo manu le tino o male au wha. Ia, whaftai tele lawa i lau whionga le wano, ia manua fo i Krismasi, ia mo le tausanga fau.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tai le whaafunga mai le tātua tanu le ua walu minute ua te nei le tū la e lua le tautua le si ufonga laumua i lunga le tātua la leo le tasi ono te sima le tasi whamo i whape fo i lunga le tātua app o le Facebook mo le tātua YouTube le nei taimo le ahuli ia o le tō ula fo ia ia timunga i nei mātou pitanu nei porirua ia e misi fo i whapena fo i whanu manatu le whapena Wellington e ato le nei aso ia mo le nei ahuli ia e toi whamalo atu nei taimi le tātua tunu o lo mafuta mai ia misi rātou lo whengai mga luenga le ua te ale lua ia ua tapena fo ini se mana mga luenga le tula tolu ia o nisi le asauni e whenga luenga i amata le tolu ia aluatu ai male fia na nei mana wana ia la tolu si fuma le tasi ia na ona whamanatu pia whamamua saonga le mua tātou ia ua fo i le tapena atu ia i ngā luenga le fia na nei ia whatalo whatu la tolu mafuta mai mai atu i fo i male tātou pukalai muli le tau sanga pe ona tapena le fionga la wano ati lawa ia o leo lea matafoi ona whamai aina atu ia proklami al tātou si fonga la mua mōne nei tau sanga ia ona tātou mafuta lola ia se fia nisi foi la whainga ruenga al tātou ofisa nei ia leo le amalanga ia ai
mātou nei o le ngā lulua atu. Ia o nisi foi o le tātou whenga luenga o le amalanga atu Samoa. Ia e fui teimi o le tui nā tui tātou whaasaralaunga i Samoa. Ia ona a mai fui leo tātou whaasaralaunga ia mai Samoa nisi lo whenga luenga o le amalanga i Samoa. Ai mo i tātou la ia lea no foi nei New Zealand mo whenga luenga. Whaau pia le tātou maafutanga. A wata uti o ese. Ia o le tātou maafutanga o se maafutanga mausa li. Mausa li ma whana tātou maafutanga. Ia pia tātou ngā lue whaatasi tala no atu mātou, tala no mai o tau, ai le whapea no tala no atu mātou. Ia e mata mai o tau ma. Me wena, o tātou ngā lue ngai whaatasi, tātou ngā lue whaatasi. Ia e moa e fo i tātou fia. Ia ma manu ia i tātou ngā lue. Whatana watu le sunga tapusoa, lilo mai awa lea wa to ai tau no fo ia le wa i le lau mo ne Wellington te malo te leo tapusoa. Malo fa longo le si ufonga le sunga tapusoa sole. O mata mo fa longo na sole. Le leo la ta malo tapusoa sole. Si pu te fa longo le leo to ala e teru se tu lo ale sua fa to ale. Si pu te fa longo le te o le si ufonga to ala e teru. Malo te fua tapsoa ya malo foi mo nga wenga lo fenga i malo sunga foi manisi la foi o le to vaenga ya fa wau pel taleni awan na ina taleni fa wau taleni ya taleni mai le tua fa wau fa nga ya na mai tau te foi ya ele tele se pito so le te malo so ya ya va mo voi sa no stemi ya se simel tato fisa tato tal no ma tato ya ia manuia la foi fuanga nga ia la soata yao ia ele to po foi sililo ia le fa mo le kalesia me tutisa mo i taita lo hat ia o le was 40 minute ia wa te nei le tu la lua o le si fonga ne la mo Wellington mana tautua fa fianga so fifilo ia mani si foi vanga taua la fa foi metal no atu ai ia wa foi tato proclame o le nei wa le fa vesia le uli ia awal fa vesi le fatalo fat foi le sunga ya William Bow ya fa malulu atu pe ya ona talno atu fo tato fainga luenga tu fue masile la ele ta ona leila ele fo fa mna tu le fingo le pule ya awal le fo le eteita ila le tio le ai ele fa le tonu la le tio o le o nga lue ya engineer ya il tato officer to fa le ni so va nga la tio lo tau fi fa le o tato nga luenga o tato machine ia ona toe ngina tule male se lau pasene o te ita lau le tio na son tato le tio se tu le ai e lo fa le tonu lau le tio o lo yai nei vaenga o lo fia fa le ai tato o nanga nei ia ele o toe mafo ia on toe to va tu foi le tato fa salonga ia o matua se lau pasene lau fa fonga pe on tano atu lau fa nga luenga tao na le la ma fa mna tu atu ia o lo yai lau foi lo nga lue ia au ia engineer to fa le ni si vaenga la iti la tato nga luenga ia wa foi fa fonga me se lava tato o lo fa longo mai tato wala le o le tasi o le tesi ma le tasi fa mo e na tele to fa fonga mai ia pe motu atu le tele o taimi ia ona tu langa na pe ona fa ilo atu ia awole te amana ia fuala le tio le tu e fa pe o fole le wa ti nga yo fonga le motu atu ia ki lalo ia pe faisina koma foi le to ki ai le ai fa maru to ila le vaenga ona e mana tu vai ta watu le ai inisi o tatu tu no le ai tam fai mai ia o lo fa le tonu watu la to le tio e motu watu se tu lo ia o tu langa na ele o le anga la le tio po fa le tonu le yo lo ia ina nga wenga tatu officer o lo nga lu ele engineer a wal to fa le ia ona e to fa fonga lo le ia i tatu tua ai mo tatu ia mai mo mai tatu Facebook ma YouTube nei tai mo le uli ia ono ana tatu ili tele se pito le si fonga la mo Wellington fa fianga su filoi tatu we va tu le tai ma lo lava fo i tawa tai fi au mga wenga ya se tatu pese le ia ona lawa tu ile o tai mo tatu ta lo mana tu ole fa ungole vai sonei le talonga le tamisanga le si vai le te to fitu lo langi le la fa i Cape Town i Africa i saute se mai ala tatu pese ia ne tatu pese ia le la tu inatu ia ona tu inatu le o taimi o tatu talonga maso ai tu ana ilunga fa sa fa maro sino pe fa pe walu le aso e matamata TV ia tatu le walu
Le se o famari le sunga ya ani se ko fale moe ya na fatunga fo fo ile wa ilunga fo ile taimi nei no o tato YouTube ma vai wa pena ya fata we fo ile nei taimi fo ile tausanga le Christmas ya malianga ya tu le tausanga fo ya to fata fatu nei taimi ma lo la fo ile fa fo mai ma fa mai luas fu tolo minute wa te nei le tu la lua tau tua le si fonga le mo ai ole se vatu lava ia nai vaenga ia o ta'alonga le tatu te fitu le manu Samoa ia i le vai o ta'amisanga le te fitu le langi lea le awhatanuina i Cape Town i Afrika i saute i le whaiunga le vaso nei le amata i le
pōna nei. Ia, la watu na o tāronga le tātou au. O le tāronga mua le tātou toa le tātou au le manu Samoa, taito fitu. O le ata aloai ma le au Uruguay, se watu mua tātou pulu o tāronga. O le pulu ale i Afrika i Saute, o Farani, o Fiti, ma Kanata. O le pulu B, o Ayalani, Samoa, Uruguay, ma Japani. O le pulu C, o New Zealand, Argentina, Kenya, ma Spain. Ma le pulu D, o Amerika, o Australia, o le au Peletania, ia ma le au le a Uganda, Afrika, le si au Afrika i Saute. Ia o le o taimina ia nei o tātou tāronga watu na o tāronga tātou au manu Samoa. O le tāronga mua tātou oe tāloi mai le au a Uruguay i le waweawa tai au. Waweawa leo le astonai. O le taimi o le tātou tāronga o le te o le lua. Ono minute te ele lua le waweawa tai au. No winga o malama le aswa tai au. O le waweawa la tai au i le lua, i le ono minute te ele lua le waweawa o le tātou tāronga na ma Uruguay le waweawa. O le tātou tālonga lona lua, ia tāalo ai ma le awa Japani, i le lua se furuiva minute te ai le valu. Lua se furuiva minute te ai le valu i le pō tai au. Pō tai au, ingo le pō le stonai. O le tālonga mua o tai au le vaveau le stonai, o le tālonga lona lua ma Japani, o le pō tai au i le tu la lua sfuruiva minute te ai le valu le pō. Ia tātou tāronga moana ma Japani. Ia ma tātou tāronga muli o le pulu, tātou tāaloi ma le au malosi a Ayalani. O le tātou tāronga la ma Ayalani, e whai le vaveao le sā. I le toe lua se furu valu minute i le itu la e tolu le vaveao o le sā, lona winga o le lua tolu lua. Toi luas fulu valu minute le itu la e tolu le vaveao le sā tātou tāronga na ma Ayalani. Ia ona mai ero leo tātou tālonga o pulu. Ia ona vai role pe tau te au lunga le valu pito i lunga, ia po le valu pito i lalo. Ia su estatu a manoa awa pe tau te au lunga le pe siampini tātou le tātou. O vai atu i pulu ia le il tātou au. Le pulu pi. Ia o Ayalani, ia maalosi lau Ayalani. Ia o le au Japani, ia tatele fa te fule tat fa mo nunga ala tai tava ai fa tanga ta alo tamata alo tanga fule le ta alo tele va bela tu fa tu vai la ya pan ya tatu va ai fo tu langa le we ni tatu o le matua mata uti o tatu te to fitu le we te mini nei wo fe o mai fo te to fitu le langi tatu te to fitu ya ola va ai la ya ile aule ya pan ni ma au Uruguay. Ia, e mo ia ai tauan malo il tātou au. Se mga nai le au lea Ayalani. Ita tele vatu ita te whamonunga. Ai ona le va ai el tangata ta alo. Le ia iau. Le ala e mafu ai so ua manatu. So ulangona whapena le tātou au le pulu le tātou au le pulu pi. O Ayalani, o Japani, ma Uruguay. Nona winga. Ia taua ona mos tātou avanoe lunga le quarter final so leipu. Ia pea mea e tālonga tātou pulu. Ale lau te vai atu le pulu le pulsi. Wa o tātou, a whape sa o tātou au lunga le i le valu pito i lunga. Suenga le quarter final. E te taula na alu tātou e ta alo ma le tūlanga mua ma le tūlanga lua. O le au le pulsi. O au i le pulsi o New Zealand, o Argentina, o Kenya ma Spain. Whinga tāfo le pulu lea. Ia whapera te ua sa o tātou au lunga le quarter finals. E anu nal tātou au e lua ia e manu malo mai le pulsi ma le tūlanga lua. Ia, o tūlanga nao le aia ia e Saudi Sky, le TV Sky e tātou New Zealand, ia le tātou teito fitu, wawea watai au tātou mua le tātou au, ia le la tue whamanatu atu le fia nā nei, pe ala teina mai al tātou tua. Ia, au nei taimi, ia, tue whamalo atu le whaafonga mai, ia, male mai mo mai le tātou proklame si ufonga lau mua, ia, maan whaafia fianga, ia mavaenga fo e tau ona si le fia le tātou atunu au tātou iei le whai ungo le vai aso. Ia, talo whati foi, ia, lo whati foi le tātou pesile la tātou. Le sunga Hans, ia malato o whaili, ia le sunga e Roni mavauli, ia malato o whaili tōtoro. Tamala ia le malanga mai au kilani. Awari e malanga mai au kilani. Le wo ese mai ma
tina ma whanau. Ia o ngai le to inga pese ia. Ia o ngai to inga pese ia. Ma le sunga fo ia yo apo yo elu. Ia mo uto umai ia lo mai mo mai ia whape fo iti whatalo wha mai. Se whatalo wha mai whape mai tasi. Ia talo whalava. Ia o leo te mata atu i po fita o mai ia. A urta o mai le street o lo whale. Ta umai na le vaenga mule atu nuna te iai po se whalawhai ngālu. A whape fo ina te whai ngālu wenga nei taimi. Ma e mai mo mai. Ia ta umai whalawhai ngālu wenga ia na. Ta fure sta pese lo fa to mo toma fa malosi atu ia lela nga ia tu ta tu sa sifi mali ta ona leila ile itula to le mana vai nga luenga ya la pese la le ya mo le fa ngor sunga anti la to fa it tamai to nga pese nga wori ia o ese mai ia le nga ia tinam fa na awole pese la to tinane to no atu mercat
Onga Maria le sunga ia mauto tasi aswao I mafatu ya matalena eoe malipese na oute tu eselo wata eoe o tato ye foi le vai tau o le o ma tatala ese mama vai poipo ma tu ese ato tina ma ole ye le leitele ava le leitele ato pe mo sunga ya anti alum fe il tina la inga ye le me polefu ai e nan fa ta tala fonga a o le tala sa o tala na o tato ye le vai tau o le o fianga o ta faonga ya ai me sia ta ma fo ye le wo na la to ya mutin ya di do ai le tai e le fa ya tato o fa yo lo me tu tala ese le mama la oficina atu ya isi va nga ya la tio oh le ta o ina le na tu me tu no la ka le ta o ina le tu me tu no la wallet fai mai lo kasen wa kasen na tanga ta uma taimi nei wa ta ule ta ta ule ta ulta ma na inga putina na inga wa kasen na oficina tu fai mai oh yo lo kasen o nephew o kasen malo an fa fonga menta tu no ne tai mi ole ya ona fa manatu ta tadi ya fa manatu se le asi mi na tata se de mama ya mani ma ese ato ta miti ma tu pena chen mo e man tina le ai tu e piton yo tanu pe o fa kasen fa nephew to lo se fu fa minuti ona tale o le tu la to 2 minuti ona tale o le tu la tolu na sa ya por anti talo va fo ile uso ye fe o ikoria te le lo ala to inga tau ne wa te va tu fa fo to fa sala e fa timu ya Wellington nei a le te va ya tu ile na uso ye fe o ikoria ya pe ya o nei Wellington le fa nga le uso ye fa fo mo tato tu ya na fa manatua volele ave le ia paso a inga o ilumo na to foi to e urta ia po me wali ia me po pe a timu ta lo fai ia e el manatu ia na to te o fa timu e feringa wenga e bi certain foi le ia me sia lan to inga fale foi le la tu mai lunga ai se ia e la na tama ia au e kiliva ia paso a inga ya ma o te mi pisi fa ani o nga wenga le korea yo o le tala sa ora na ma tu a pisi o nga wenga le nai le foi company o korea la to foi o mo mori ia mo meu paso mo meu o me alofa ai nga o la to ainga ya wa o te mi ale ne o fa nga me alofa tele me alofa le akiriva fo ia na itanga tai apa wa le fa manatu ya fa mo sa nga le mo ia ma ki ane pe la ule ti o por Facebook por la YouTube ya te mai mo mai ai ta to fa fe o te no le ya po to ya le to te o to ya le fe no ngara wala te no le ya po to musica ai ma lo ana sa i o nga luenga no ngara wala e fo manatu e pisi ya lo mau pe ya lo to fa tu ile ma le to fa mo sa nga le mu ya o fenga o to i o nga luenga ya ai manuia la nga luenga lo fenga i mo to ya sa le fa timu la ma to nei i Wellington ya ai ma lo lava ma lo nga lue ya fa ne po fe o tami solo ile ven te ma o cherry ya alo vatu to fenga luenga to company fa te so ma fa mai lunga wala le taimi ya anela vatu nei fa fianga ya ma fo ina inisio va nga ta ua ya wala fo ile fa manatu atu ya le tatu tunu ya tatu wanga ya tuai le ngate fa ingo leva yaso ya a le nga ya tuai fo ya Sofia ya o pesela fo iro Christmas so filo ya tu ma fa fianga so filo le taimi ya wala fo fa fo mai ma le mafta mai le tatu tunu Feliz
Love your laundry with Fisher & Paykel Steam Care Washers and Dryers. Use a quick steam cycle to de-wrinkle and deodorize garments without detergent. Just add steam. Ja, whamalua tu tātou pese nau whesi whale tonu nei taimi, o lea oto e 10 minute, ia ona tā leo le tu la tolu, ia whawat pēr whawhiwhianga, ia manisi wahenga, i taina tu la tātou pese. Ia, na whamanatu pēdungu la wala nei taimi, ia ai maise o lea ua iai mea po e ata fo i lele po o kelmo si i awala. Ia, e ono whaasara inai o e pēr o sao, ia o wahenga whamanatu ai e lea taimi male taimi. Ia, e le tu ai fo le tātou taulongolongo. Ia whaamanatu pere tātou tunu waenga ia wae mawai, sana mai mawai. O le ala o le avatu o le, to e vatu e le whaamanatu lea. Ono stasio tamaita ai lea ina i Brisbane, i Australia. Ia o lea ua to e avela na wa fi nau ne le whaamasinonga. Ia ona o le na pue, mawai me pue ata fo i le o le mawai me pue ata whamai o le sa ulalan to e whasawatu la sa failan telefoni. Sa whaangalan telefoni taimi o lea luta avale. O lea lana whasarai nai le afe fitu se furu walu tā la. Afe fitu se furu walu tā la na whasarai nai. Ia o lea lai o amai mea ia amai ia vai fulele o cameras fo ia le awala na pu ina le ata. Ia o lea fi naulu sa maita i lea. E le ai e le o se telefoni la sa ia whaangaina le taimi le na alu le tā avale o lea ula lana le vai horo le vape. So le vape lai ule lima. A le fai mai le vaenga lea e ono ia po tangaruenga o leo. Lea na po ina ata ia i lato kerma se la wala. O le telefoni. A lai fo lai mai ata. O tu mai ata i lunga. O lai whaani mai. O lai mo le leia le ata le telefoni. O lai le si pito le nafoa. Tu sa o lai ata ati le telefoni lunga le nafoa. I le si tu o le avata avale. Ai o le tu le o le mele o le teine lea. O le vape. Ia nana o lo fai fi na unga vaenga lea. O na o le o whaasara ina le tamaita i lea ia i mepu ata fo i lea wala. I le afe fitu se fulma le valu tā la le sala. O kasi tu pes whaasara ina ai. Ia o le tala na. Ia lea lo fi na unina le tamaita i lea. Lea i le o se telefoni lea sa ia whaonga ina o lai maua le ata. O le vape. Lai na te whaonga ina. Ia ai le o le telefoni la ta ati le sipito le no for ta le sin for ia vai nga fa pena fa mana tu atu ia ta tu no lo fewa I fo nei taimi ia e we ia me pu ata fo le pu ai o lunga la wala po fa nga le telefoni ia a vai nga na ia pe ona va tu ai tala nei taimi o le a oli ia ai fa un be pe fa fianga se filo nei taimi wala fo fa fo mai ta tu to es fur fitu minute ia ona ta lo le o le tu la to es 1 minuto tare tu la tolu. Outside
tasi male manuia Samoa no uatu no upele alala mafia fia Awane I peita tole tupu o herota E tau lama lama tupu tele ole ola leana Salama pepese fia fia nei Ua whaaioa mai Me tala elelei O salama pepese fia fia nei Ua whaaioa mai Me tala elelei Afianga malisunga taulanga tangaloa he roto le tupu ina wato e fami nute yo na talo leo le tu lai tolu to e fa malo atu ya te utona la mana vale tolu malo la fo nga lu le yaso malo le tawa tai malo vo fa maoni wa tawa na fa maoni ya malo al fa maoni talo va tu sa Alex Tatasi ya malo la o tamara ya le lungo pas talo fa ya manu ya fo ya va stai fo fa fonga mai tatu pokalame fa fia fianga le taimi le auli e mon muri atu mo to na fa nga wenga me se fo ila tau na ma tua tina ma tua ma na tama ma tua talo fa ya e pe ya ona vatu to fa mna tua ya olo o wole so ona fa ya la le tio fa mol mole le ya le o fa ina la le tio ona ole e vai nga fi fa le o nisi o masini tatu ofisa fa sala nei au na le le tio fu le na na fa mo tu atu tatu fa sala launga e tatu tasi ono te si ma tasi fa mo ia o tatu Facebook le ala vai le ma tatu YouTube le ala vai ma na ia le YouTube na fa na tu pe na ma tua ia o lo fa mo tu atu tatu fa sala launga le tio fa longo ia o lo te ina le tio ia o le fa le ton la no e o lo nga lu e fo ia engineer ya war fa le o tatu tua ya ona to moni atu le o to mo tamalawa ya le tatu tua I lungo le ala leo si fonga le la moa ya I Wellington ya ma futa mai pea ya ma o fa te la to isanga lu mai le tau na le la le tu la fitu ya le la ma na va o to le tu la tolu ya ale la o mai le vaenga le si fi de tolu e tau le futa sina nei ya mata la tu sifi ya na ona fa manatu pe te le masa ni mato fa manatu tu ia sfroile ia tatou la ia amata ile le na mana le mana mane tolu mana ia le watu siva enga le e fainga luenga le tolu le tau disfuta sina nei le mama ta fa le masini le sa enga lu e mana e foi le fa faingo fiel amata ino langa nga luenga le tolu ai alu watu o ka se ngasu o ka se ngasu la masini le sa fainga luenga le jape na ina ia to alu foi le taimi si tanga tele sa le la amata le tolu to ta pena le masini ale mana wow foi le wata fainga luenga matanga ta fa pena ai te mi foi wata fainga luenga ia ukilani tate watu masini le tate fainga luenga le tolu matua uma le lena ta pena si tanga tele sa fainga luenga ia na le fitu tau mali tolu le mana ia na va inga o lo tal watu ta Italia si fipo al watu la matua ma le masini le sa le la fainga luenga ile sifi le po na nei ya na nei fa na tu nei te mi ole auli ya wa fo ita to la manava ma ita to ia sa une fainga luenga ya ile po na nei manu nga luenga la fainga mo to ai fa ma lo atu ya to ya sa nga lu mai le tau na le la il pesera le ya e fa manato tu il vaenga le kuka fa manato tu il vaenga le kuka le fa talina ia la fainga luenga il pesera nei ya fa manato tu il kuka o pesa fa manato le kuka
Ia tō vai la ia sa ole le ia upure pese. Ia pauna me maua. Pauna me maua. Ore na mua sua mafta. Fa fia so filoi ia mai te mai ta ia o mela nia fido. Alona suafa o lo ila wilo ai lungo penta fa ilangi. Ia o Queen Poki. Mana ia tele. Ia o pese ai fulele to fuata ngata ia maona manatu fa ia na pese. Ai o lo moni mai fo fe ia o fe au ta o fe au le moni mai I le pese le faltua ia Melania. Ia o le maftanga mafana tauna awoli manatu fa ta wa fu te mantina portina tama ia ma tautuna le se tulanga le mele ole no for fale fai ia fe au ma vai fa pena ta fu ona ilo ta fu fa ngal wenga le fa ngo fie fo ile ngal wenga si vai ngal le fale ia pa ora le me mo ole na mo suan mafta ia ai ole wa 5 minuti wa te ai le tuna tonu o si fonga la mua I Wellington ma na fa fie fianga si filoi ia toi moni atu ia mo o tou ia mafuta mai a mese o tou ia sanga lulu mai le tauna le la ia mo o tou ia le wanga ia tu foi awale am taino nga luenga ia I le fia na nei le si fonga le mua I Wellington ma na fa fie fianga si filoi ia a falol tolu ia e spokala me la tu ina tu le a falol tolu ia na ole a faitula ia ona tatu toi mafuta foi le tula fa ia wala foi fa fonga mai tatu tinu ai mafuta mai pea tatu e mafuta tatu ta apea le tula 5 ta lo le 5 tu mai lo ao ia tu atu mato 5 tatu fa ta lofa fa to fa ia fa manuia ia le fa ngol va yaso ia ai mafuta mai pea tatu fa fianga o pese Christmas ia so fifilo yatu ia ma pese fo ia pese pe ona masani tatu
Le se ufang mali le sunga ya te nauri tau tua ma le pese whanau lo to pese ai e maasani ne whatangi se istina. Ioi. Pese ai e maasani au no wa istina e talo le pese lea e te e leto e pisa. Pese ai e whanele e talo le pese lea te wa istina po le ale pisa o whanele i tono le whale e talo le pese lea e pe ngu vasola atoa. Apea sone. O le ala ya o ngā la le pese le li fafine le ma tangata. O le pese le e ma sani matal no alo ma le matu ainga. O tangolo ta le pese le. A te vai la e te fiu tala no ye le e matu a fiu fa tala no e le tala no mai. O na la ya lo na ma fa fa u por pese. O na la ya lo na ma fa e stai met e alo le pese va tu tangi. Ioi, e mai. Ai me se ala pe utango fa matala i upor pese. Wa tu sala e sa wa pese la e ya fa pera la wo fa upor pese le upule o ita wa nofo a fa le masani. Ya la e o le pese te na wi le fa upule o tango fa tu ya. O ita wa o nofo fa le masani. Ya wa hati le ya hati ni tangi. Fa tu ya on sai pa wa o por pese ya e leftangi se istina. Wa to se full to was a full 2 minute o te ai nei le tu la to mo ya la tala. O pese le e te le ina o e te le o o te mi le fale. O te tango ta hele pese le pe amata no ma matu wainga. Mo le tari e isi. Mai tari e isi le malolo ai masi o le sina ma luaiva ma Erika mo o por pese. Wa ta sia fa fine e ta le pese le por a fa la fa fo mai ya tama ma ile pese le a vai to lo ma te tina le fiafi tangolo le tar pese le pe mana fa file mu pe fa pe wa fi wa e te fa ye file mu zo ile pisa ala fa ya tangola tar pese le tangola tama to fa fo mai tar pese le apena pese te na di tau tua fa file mu e pese fo le fa mo e se pepe. Wa e vesi ati na te tama e vesi ati na te ta ina no le pese lea. Lei ma se to e pisa. Io lei ma se to e pisa. Pe le lava le fa tau le vaiaso pe le lava le tongi pe le lava le tongi tama ai sia ki atu le tina ia la ukade le o lava le tongi. Na va ai le ote. Ai fa longo la tama fa fo mai ai fa fo mai lo il to fale tono to fale wo pisa ultina wo ote ya o e wole lava lo tongi ya na tangolo le tar pese le tu so se pese vo le fa file mu ai etina pese fa file mu etina ma le pese fa fitangi se etina ma vai le ya apolo ai tuma vai malu le afa ya ma le sina ta sina le tangata ma sa ni ona tangi pese le tata ne yo le sina yo ya maduaiva ma Erika moi. Fa fine. Tama ai pese le ava pe wa fa longa tu lo lu ngara lo ya le pisa o tina wo fe tamiti. Tango ro tar pese le fa no lo to fa. Pese fo le fa ngai. Na lo fa na por fa nga. Pese fo fa nai. O pese fo le masini o ta ina pe fa pe wa ai tu wa te tele mai tele tina le ai nga ja o fa tu lo ya. On sai le titi maya e tangolo le plate pese la mana ya na dar vatu elen son mona ma lo la ma fta mai ma lo fo nga lue ngor nei fo i a fiafi ya a mesina to le wa mata la to sifi talo fai ya man wi nga la fenga mo to le fiafi na nei ya ma futa mai pe ya o le ale sta to pukara me le no ta u ile afo le lima le la ta to watu ya fa pe a fia ma futa mai na ta to pukara me ma futa mo do te
tu fa mal tu ya se uma tu tu pese na fa uma tu pese na ya ona e si vala ule tom fai mai e pes tanga ta fu ile ya wa nga ye pese en tatu ya fa tal fa tu vala au ma lo so fu ya fa mo lava sorry fa mai ta ko pese si va fa mo o que le fa ni si fa fini o le ti mo ngare ona me sili o lewa fa fong me foi pe matsila ya na fo fa fong ani so fa tua o le pese na va ya tu rota tu tama o fo le lewa o le altina tu no fale ya taro le pese na le na ta watu ya ta no pato nga mingo pese fa ke no ke lo wa lo ngi masinga o alo no fa kinga ya o ya me chole ole wifi ta fa yo lai or ka vale tenye fa pe ko fa no sa o le kasi america ya ele va pe fu tina uma an mo tina ele va pe fu tina uma ele le la tu fa so la tu paquete o le va ya so ya chama le matua matauti ya le fa ngol paquete ya ya voi de masanya ngai fa mai o kinga ki no ya lu mai le poka ka mea kam ya mawangi van langu ida nga nai wo ku fesi de kama fa pe kama sai mai ni de wodi io kasim ku foi o kinga lu me kasi wa kwa mai de mai de ale me ku ye de ka ko ye de ka lo winga umangi le a Sofia Fia wo se me ko de ka mano e me to pitenu o ala tau to pitenu matsila ole wa ke arkimu de ko sulu mai le la ya mana ya ale manguia fa kai le lo foledi ma lo for ka ku ngi ya so aftai ya ese fofanga le se vai ngor Christmas ya ipe fa Christmas pe tato pinu Wellington bangi sa wanga ila sunga ya ma lo le ya ngi ska ko pi ko uma ma lo ngi Wellington ele o se me ma ya o saunga le mu fo ina ma fe wa ima tele fo fa la ya ma le da wonga nga fe wa mo ya ki na de wo ka o mia ko ma ka ikara ko ye lu ngole ala o le ya ba ya la lo ngai la au ye papa kiu le tonu no ya mai le ya se ki risi masi saunga le mulu pe matasila o e malau fa na malau tolu ole o ai se paka foi le ma na ia va foi le ole o tiro mal tina ole tina la ingale te o tiro tu fo ya yoi
o le le. O se sunga ko kiu ma ngofo ila no la au se kuro fo ima. Ia mkarikarie ia avi Singapore e popo pe. Ia na. Ra nga fo na te mi na Christmas ina o tamama tina mal fana. Ia o ale tamite ta fao ia e olele e talta no alta ma tina ia i te mi ole fe papa kiu ma facilita na popula mai au tiro mai o mata pe ale la o tiro ia ta foi popula ia la ia pula mata ma ia mata ia tina i mata tama popula tama i mata tina fai apa e vavena emo o tanga te mua emo e te rona lupe masira o te tanga te mua emo pe afa pe o la popula tama o tanga te mua emo o tanga tana e volele la ile le vaenga la na te naina ai le ke fasili lo le kinga ana emo yo maka fa pe me kama kinga yo kama ka ya o ni kinga po maka kilo ya o ta na po olesia o vai nga la lo la ia tarkaro sa ya malo ya o kinga yo ke fai ko le hainga ni ka usanga ako ia na ole o sa ya we ngonga le fa vai ya ya kai mo me le yo e fai ko ka ko ainga me so ka fa ngau na tonua no le pus ko ina ya fa mangia ke le ale ko ya ki oi ia mo pelo malos na tonua e wona ngalo mai ngana na ta vai ku pe wa kangi mai foi le dia ia ki lola mare pese nga fai mai na tonua wa ki le nga kangia ai te lona pese le te ma ki na o e a ma lo fartua ia me si ba de fa longo mai Miriam ia ma ti ane pese na pe a fa le tunu si a ka Miriam ia te malanga de mer lo bom sila ia te malanga se mer le ai yo e foi nei fo fuanga ai ngale Christmas ma le tosang fo yo ya ma le foi la tatu nga luet fo ile Christmas vai te Christmas ma tosang fo na e foi inisio tatu foi nga luengo la malanga sa moa ya ai nga luet fo tatu ofisa wa fo ile tatu ina le te Christmas ma tosang fo ya mbia foi nga wa di la o to ya mo sa va no vai te Christmas ia si mai tatu e vai tatu ofisa ma tatu tal no atu ila u fiona msi foi lunga ia sei va ya fo ia ana yora pisa re wa di nga po nga fi e nga pisa i menen kupui i fe malanga inga ngo pensing iswau ia na moi ya fai na le fo va ya sole pe dia fa longo mai kala ya fa por calo sia wangi kupule me ke wori o ka esa ole malo ia fa kai ni le sunga mo le avango fa kai foi le ma ko fe lo mara uso nga fi lo hati me sa fai oi ia mako malo ko manga yo hoide au nga forward ka ko di yo le wa makam awa mata fo tato onanga na pe ona mata ina nafi le na ngalue le sa tu fu mi se lo fainga luenga so nga mari le to fa wina la swata ya tato to tu na yo manga ka penga nga se ka penga mama o le fionga de di pule mara fainga luenga wa oi benga me o mo le ka penga mo lo fa moi moi Malo. Dai, te lo fiungo lo sila, ya lo fate voi. Lo fa che le fase voi. Fase voi. Ya, fiungo lo sila. Ya, na to fo ia o lo mafuto, mai fatala fatu le to fina Christmas fa va ai, le wo fo i mai sai o le te to fitu le son te nei tu pai. Ya, ina wo fo i mai fo i so fe wa tanga te Christmas so. Mai o le hoka, le soka la langi le na fai i kata. Le lo fanga so le me ia nei tupai tupai me lo i sini study e fat malol malanga ya e kama oe lo yo ma lo iwa fo ma psua ya sunga tu sani research ya ma to tele tatu tinu malol la vale mafta mai ola tala le fa ne lo matsila o le se ai kia na le wo ya yo uno fa mo ma fo te Christmas ya vel tina fo le mal fa na u i se me fa papa kiu na ma toa ya
no fe le tina vai sa fa me le spito sa fa tu le spito la fe ta vanga popula o tangata ta o mo emo o le tangata na o lo ye me le fa le tonu la e na ilisi le na ia na fe lo tangata o le tangata mo emo o tangata na o lo ye ia o le tangata na o le fa le tonu le me le na ilisi tangola fa te fai na e vai le ye o le tangata o lu ma tama po tina mo emo i o tangata na la e me le na Tom oi sole Tom le Tom ya alwa san ya filo el verso fo ya manu fo le mo Australia sole to a tala no me ale o si o tali ya te o lungo ta to Facebook ali Tom ya mantua ya se tupe tomorrow Christmas manu fo malanga mai le masin fo el verso fo alo fatu afa tolu o afa le tolu ya fa watu tatu pesele ona lena vili maile fionga du matsila ya ole tatu pesele ya lela fa watu tatu fa fia fianga nei tole fenga tatu ya mana ya fa tatu tala no tatu tunu talo falvala au Tara fatosi. Malo se fu. Vai na su. Ia lo manu fa tai, oi foi lea. O yopo. Yopo. Oi. Sole. Malo yopo. Le te fala mo kilani ya. Le te fala mo kilani. Ia. Tara fa no longo ko so de convença. Oi sole. Ko vite po area e ma ia se ko de kio. Malo fa tai. Ia. Malo so de Sero vai na dia. Que aka ia to ter dos duque mero como coisa. O fenga venga yopo. Ia fenga venga. Que ide winche e tende. Oi sole. Ia ko mavo lima. Oi talo fai. Ia o me sili na mo lo fia te. Ma futa mai le tatu tu le foi mai ta watu le tele na tala no mai lungo tatu Facebook. Ia va fta ia na Kau le malo aqui, tau malo ni. Tau kuaku. Vai te lava. Vai pa longo. Mo eu samo de coisa mo samo pere. Ia. Ole na sau nei telefou, ma i tala mai le Radio New Zealand ma mai le TV Tasia New Zealand. Ia, le foi fai lo e ni se o penga te fai langi ma ala televise ma la leitio. Ole aso lus full feature masina nei rono winga umar Krismasi. Ole si aso polisi aso lo ia malanga lo le tatu au i Samoa le to Samoa ya le wa mo le wa mo maltala ya e malanga mal tatu au male tatu pulenga yo no winga e lucky te na va nga le la o fa Christmas i Samoa o le leisho wa de le kere so ya o le ya sa kwa nga ui mai ngai ni fio sorry o le na o va tu le na fa fasini mai pe ya le a tu no ui mai o te le lo pole tu langa o le fe malanga ya o te lo ai o sa o Samoa tatu o le to Samoa ya le mo mai pe afi foi na ya kilani pe ya o te lo ai longa e pe o sa o Samoa ya ona ye foi kon karata na tamo uma sai ni mo ta pena foi mo le NRL Australia le to sa fo sa o le o ia fa ka ia de nga ku de ko alo fa ku ia lo no ksida nga se fo ma de sa ma ti ke so de lo ka ngo fa lo aka ya ya ma lo fa tai te la ya po ya okay ko lo fa toi va ka ku ke ka ku de kio ya fa tai lo fa tu mani fo ia fa mo ya so fa tu ta ya fa se fo ya se fo ya ya ole sunga ya po ma futa mai au kilani le winsa sole ma lo lava ma lo foi le ngalo lu le taimi ole ya ole sa ole lima ma sa ni mana vai ngalo nga si vai ngale ya ma lo ha ngalo lu ma lo fu tau tu wa pe tasi de office e te rino yo tatu tangata ya ai mo so ani ya ai le wa to luas fu 5 minute to luas fu 1 minute tali tu la fa ya tali fa na ma tu le tatu telefon ma tala mai sa mo ya on tatu se ero le tatu kla muli ole foi fa tini ya ai fa fonga pe ya tato fa fia nga nei taimi ole uli le si fonga le mua i Wellington e
Solo alofa, ua falu te ai mea o ona.
fianga mātango fia mai le awe pese le poni ala vaa pese le Krisi Masi tāte le tata tuli ia pe whafangu ia te oela ta pele ia e te whesiri a oe po ila upele tāte ue tasi ale pele lua il whanau na le tamale a inga poti na le a inga lau pele ia malau whanau o isi au pele fo ia tu pele na e le o tue le ia o lea ua tue 45 minuta na tāle o le wha tāle wha to wina tu le tātou telefou tāpina ina Savelina Kasiano ma tala mai sa mo le tautua sunga e tāse sa laim sem ia on tātou ue valole po kala muli le po whaatini le si ufonga le lau mua tātou tau mawai ai pe a tāle tu lai lima ia e whaaftai tele lava maa lole maafta mai ia il tātou po kala mili nei taimi o le fiafi fo ia i mātou New Zealand o lea la tāle wha ia au te iloa vaenga le Amerika ia o lea ua o atu lātou po le vailuanga o le po isi vaenga o le isi state o Amerika ia papena foi ia au Hawaii foi ma Amerika Samoa ma isi vaenga o le lalulangi o lo mafuta mai ai ia le pa ia ma le mamalu le tātou o tunu whamanatu foi teimi whapenei ia ua pisi lau foi tātou whainga whaatau o ngā luenga ia maisi foi o tāpena penanga wāra Krisi Masi ma le tau sanga fau maso fia ai le o moe i foi le ali o lalulangi o lo taa milo solo ia whale o loa ma lungo o penga te whailangi ia whaasese ia tātou ia i te o mai mawini ia tātou tupe ia le to tele le utau fa sema le utau fa le fo ina ta ua fo le poklame o le lalolangi o aso nei e le fionga ala wano ia wa to tele la fo ia ila to ia o ma tupe e mai sia taimi nei o aso fia wa tele mata tele to inga ia le vahenga na ia o le au fia la se itulo ia ma le au nga oi ia manatua ia tama ma le teine o tātou na e mfulele o le ma ati le ata mai lungo o penga te whailangi taimi nei ia wha manatua nei mātua nei o tātou mātua o lātou nai mo ia aua wa tuai a wha alele wa leo malama telefo i lātou le whaungaina o penga te whailangi ia i te o mai mawaini tupe o lata fo i le Krisi Masi ma le tau sanga fau wha manatua ia pau ale mea ia e mauti noa ma ia e iloa e sa o le tangata le tala no iai ma sa o fo le kampani le tala no iai ia po le telefoni fo ile tala no e wa le tele au wa ta mai tangata i teimi nei o penga te whailangi ia oe wa wha o ngā o penga te whailangi fau ia ngā o iai ia o information pau ia le mele nai wha manatu atu ia i whainga wha atau fo i ia mesi lawa i la tau ia wha o ngā ia visa card ia o card wha pena credit card i lungo o penga te whailangi ia whai i wha atau fo i lele ia ona wha atari la ia more ia fo i lele na watu pēr wha manatu i teimi wha penei te o mai mau i tātou tupe ona ua le malo lo wa le moe le fili ma le to tele o le au ngāoi ia i vaenga e ngāoi e tātou tupe ma isi vaenga o tātou umalava le ua to es 45 minute tāle tu lai wha te tele la fo le mafuta mai ia i le tātou programe le taimi ia ai wha o te pēna i wha fianga ia o tau ia la sauni malanga ia se umal tātou pese lea ia ona tatu tal va foi le fam talanga mo tole la sauni malanga ia le ngata i le nei vai aso fo ia ma nga ia tola foi ia i taimi os fia sa o Apollo oh ia ai va tu nei fa fia nei ia tātou mafuta tu ela fo i se pa ia le tulai lima i le fia na nei fa man ratu le spokalame tupulanga talavou le la tātou alu atu ape a umatala fo umatala mai Samoa ma le tātou pokalame muli ona pe fa tini ia tātou anga i sina fa fianga ia masina sa sifa Samoa ia to vai foi fa fianga o le Krisi Masi ma tau sang fo Fapem
walumaa Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu ai leilo eva e sidi ai le ku ia he This is still sila Samoa aku ai le sao o Aotearoa sao Sauna e anu He ua umatanga ua taitasi maleno fuanga Solo solo uta baioa solo pa manambo aulele Awe natayala awe si umo fapema si upapa Solo solo uta baioa solo pa manambo aulele Awe natayala awe si umo fapema si upapa Awe natayala awe si umo fapema si upapa Tell my little more, il falesa, le kiwi simbasi, waulia, uafanau,
vale, o tu si pola o vale, o ina wa mi te vale, o tu si pola o vale. Ae, le pou peixe vale, ae, le pou peixe vale, a woi kota a vale vale. Vale, o ina wa mi te vale, o tu si pola vale. Ae, le pou peixe vale, ae, le pou peixe vale, a woi kota a vale vale. Toi whaatala whātua le whapoponga o talafou mai le si o whonga le lau moa mō le nei au auli. Sa whaalia se saile linga fou ua pa ua maa wa lalo le whai numero o tupulanga Pasifika i New Zealand e ula tapaa i lalo i fo le lua pasene e tasi tesi ma le lua pasene o Pasifika e ula i aso ta i tasi. Ma ua matua maa wa lalo lava na ilo le tūlanga sama sani ai i le lua fesfulfitu le na i le 5 tesi ma le 3 pasene. Salolomina le Action for Smoke Free lua fe lua 5 po le ash le ripoti. Ma o se tasi leo sa ili ilinga pito te le le lalulangi o lo o faa waupea mo tupulanga talavou e la tau ula tapaa. Mai luas fulu i wafe 5 se lau tolu walu tamaiti vasenga se fulu e ta isfulu whamal ta isfulu 5 tau sanga le mātutua e ula. O lo wawa aile saili linga alfa onganga o tapaa ma le vape na tā ua, e le whaatonu silo le ash Sir Colin Tukuitonga o se taso whina o malo si molsoifua malolo ina o Maorim Pasifika e avel wha malo i au ese mol tau mawhainga i a leto i aise ula tapaa mai tau sanga i tele utona i tutono New Zealand whaata se malitalia e tupulanga tūlanga o le tala whiangai o le ula tapaa. Ua whainga tā mo tupulanga talavona maoni tapaa ma o se tasile o mafua anga wa lai ona pa ule numero tupulanga ula pia na tā ua i le saile linga. Sa o atule o se whainga leo wha au upenga ina i se whale i timaru i le tae au ana leila le e ile talitonunga i ele whasota inga i le kengia le headhunters na whaonga ina leo se masini wha leo tele leo e taua tua i tangata e nonofo i le whale ina i awane i whafo masi i le maane i leo. Na tā ua, sao lātou whaatino ina se ngai o inga saulua i tā pena iai e pe i o le whaonganga le whaamauninga whaaltu la fono e mawhaiona su e ina leo le whale i le tae on leila e le i tele nisi whaamatalanga sa mawhaiona tu ina ane i le autostala i lea taimi e tu saima reporti a le TV tasi. O le tae on leila na amateona ngā solo atuni tangata titee ma whaapotopoto i whafuane o le whale mai o tamaiti le Starship au whaanga salo le ta otonga o le pepe ne sa whaiei whaafina o le whaamsinonga mawalunga i au kilani le vai asonei. Na mumusu mātu o le pepe whai le ta otonga o la la tama pe a whaie le ma whaie le soifua malolo ino na whaamau tino atu ia ila ua e le whaonga ina toto i e tui mai tangata ua mai o na whaie tui pui o le Pfizer o le COVID-19 i le ta otonga o le pepe pe amana o mia. Sa whio i eitangata te e malato lau papa, whaapea whaailoilo mo le malo ina ia whaia salato ngā yoinga e tā awhile ta otonga o le pepe. O le asolulun whaamaonia matalia i nai le whaamasino, Ian Colt. Se talo sanga mai le te whātu ora le soifua malolo ina New Zealand, le wa aiale le whaamasino le puipuinga o le pepe, ina ia mawhaiona whaatino le ta otonga tele o le whatu o le tamaititi. O le tae ona nafin whailoa e le loia mātua o le pepe e le toe apilina le whaai unga. Ai o le malamlamanga le loia le soifua maloloina na tawhia mapoloka e mātua o le pepe. Whaatase ma le whautuanga na tuina atu i lau whaingalbenga le soifua maloloina o le teimi lawa whetangofia i ila lātou tamaititi lātou te whaiei mani mōlianga e whaasanga lau whaingalbenga. Wa mai ona longoina leo
Mana talo sanga li lo ia mātua, ina ia mwhaiona toi mawalewa noa le wha amsnonga, wha atasi mai lato wa yeito mai wha apitoa mai le United States, e wha atala noa ina ni mata upo olo o la ngā atua le ainga. Na la ngā ele tamaita ilo ia le wha amsnonga momo atu, ni atu ngalunga i le toto ua wha lea ngaina, le olo i le wha la potopotonga i te wina toto e tui mai tangata. Po le New Zealand Blood Service, wha atase mapopole ngai winga i le tui pui pui al COVID-19. Na whaalia e whaamasina Colt, wa toi whaalauti le atili le filifili o fō mai e avea masui al whaamsnonga, ina i mwhena wha ngā solo le taotonga e au fia i tonga fitinga matapena ngā mua mua, ma ia awana i whaalavilaveina le au whai ngā luenga ale soifua maloloina a o whaatino ia tōlanga. O le apa ui le 50% le tele o le lapisi e la fuai, ino fuanga whaapito o lapisi le isi fitu tau sanga o le manai, pe a whai o le a whaatino ina lava se ta ia la fōu, a le pule ngā nu o Wellington e mo lapisi, o le auna ina tangata mai lea ta ia la fōu whaape mapisi nisi le taulanga, ina ia la fua i la pisi au noa male ave ia no fuanga whaapitoa o le Southern Landfill o le whaatafunanga luna tolus fulfitu le Wellingtone, ta luna whaavaina le a ai, ma o le mana onga leo le pule ngā nuu, ia avea mano fuanga mulmuli la fua i la pisi po le landfill o le au fie le ta iala, le aonga whaapitoa o la pisi o tau mawham i le a ai, a toa ma le 5% o la pisi mai ngā luenga titele, e ave isia mai ele, o lo o la fua i la pisi, ina ia mawhai ona toi whaao ngā ina. Talo mai le tau sanga i lua whesfuluono e whaasfuluwalu kilokalama na pa ua i le mamafa o la pisi. A le tangata i to otasi Wellingtone, mai le whaaselau ono sfuluono kilokalama i le whaaselau sefuluwalu kilokalama. O mati i le tau sanga a sawe te tala atua i le fuafangal pule ngā nua Wellingtone moni whaatala noanga ma whina ngalo whaalia o tangata lau tele. Fato a valu masina talu ona tatala le transmission kali. Ai olo umole mawina le tapuni ngoni so vaenga o le ala tele. Ona ole faale le yoni pito o ia mga hala. Ona nafina faatatoe ni faailo ile mamau petu sa mani kilomita ile State Highway 1 au ngā lulue ila tau e faale le ia vaenga o le transmission kali. Na ta ole waka kotahi po le la lau fila wa inga New Zealand. Olo i ele wha moe na ia mai ala ngā luenga le asos fulmalvalo o te sema e fua lava i le tūlanga o le tau. Wa tā ue wha apea o fua fuanga wha awau lava ia ale la lau whila wa inga i la la tau pol kalame le olo o tūlimata i tito ai vaenga i o le awala ma wha alile ia ni wha ale tonu e o i hai. O le whaanaunongo leo ina ia mawhaio na iloa le mea o iai Thomas Phillips malana whanau e tolu. Wa atua i le sole tau sanga talua na le loa whaalua le tamama lana whanau, Jada Eva tau sanga, Maverick Evalu, ma Emba e ono tau sanga. Na mua mole to eva ia Phillips ma lana whanau le asus fultasi, ma le se fululua te sema i le lua whelua tasi. Aina to eva iane i le aso tolu se fulu se tia mai le whale o na mātua, e maro ko papeita ina toi o foi i le aso iwa o te sema. O le po le aso lulu na whaasilasila i le ainga o le tina o tamaiti, se tau i se fulu a wheta la moni whaamtalanga mwhaio na mawato e mawai tamaiti. Ma mawhaio na toi whaafo iane ma le saunga le mu, sali i whaiese whaamatalanga leo i le One News. E whaatatau i le tau i peo na whaeloaina peita ai. O le atuli loaina pea so o se whaamatalanga mwhaio to ina ato e le ainga ya i la tau. Na whaalia leo ana nafi. O lo whaabau peo na la tau talo sanga ina ni whaamatalanga mai le atunuu pe awa aia Phillips malana whanau. Wali ipatile no fosauni ele tomaita i palemia Jacinda Ardern e whaeloa le vai sofo. Nisi o le amalo loto mau mai ngā luenga, mai la tau whaafale tui. Na ia tala noa le tomaita i tustala o le One News mo mta uptau i upwhai o malo. Ma ia ta wai, wo ile taimi amatai ona tala noa tangata i winga ia la tau fuafuanga. Safisilingia Jessica March Magay, le tomaita i palemia, pio la wha awau na tau aveina pēna na ia mahuta, le tofinga minista o whainga malo la iti. Na sauno Ardern, ili amataina la ngā luenga o tue wha atulanga ngā sa ia wha ailo, i se taimi ua tua na i peitai. O le a ia wha atino ina le atulanga le tau sangfou, ili vai tau le tau mawhana whana, le foi o le a ia wha alaulua ina ai le vai asofou. Nisi o whaipulo le amalo lo retire, e uina tele i whailoa ina, po o ai e o le amalo lo to mau, ai o mahuta, o se tangata e tāua tele lana vaenga, mai tele i whailo na saulo o fia whaawau pea.
ona whaatinoina na whailoe mahuta i le TV tasi, lona whaanaunanga e toi tau vai le whainga pālota i le tau sanga a sau. Wa talo sanga ina le malo, e le whaala potopotonga e nafa ma le saonga le mui le vai i totono New Zealand, ina ia wha sao so i fua o tangata, e ala le wha malo sia le wha nganga ofu whaaula po o life jackets. O le teimi nei, e se fulufitu i tu aingo to la fono wha i tu malo ese. O le opule ina i le wha nganga ofu whaaula, ie wha ngai wha au peo pea i le vai, e te le i le avano e wha sao ina i le soifua, au ia i le vai po le sami. O isi tu malo New Zealand, e whaamalo sia le whaonganga o whaaola pe ati e tia ini tama i waa. A o isi tu malo e pule lava le kapeteni o le lua whilua tasi e to oiva se fulu tangata na malele mo i le vai po le sami i le atono. Ma o se whaamaumonga pito sili le ona to tele. Talo mai le vai tau le a feiva se lau iwa sifulu le ana a matai whaamaumonga. E whaaluana talo sanga le Water Safety New Zealand i le malo. Ina ia whaia ia i se fuafuanga. O le tula fono le tasiva valfito. Na whaamalo se ele whaia o pae si o miai vai ta ele. Na matua pa ua i lava le numera o tangata male lemo. O isi to la fono po o aia inga. O lo tu ile pule a whainga malo la iti po pule ngā nuu ma isi whaala potopotonga. E ta alonga, ua whaamauni ene ele la kapili ki Samoa o le aso luas fulfito te sema o le a whaafeilua i aia le atunuu le au ale toa Samoa. Na whaalia le sui o le la kapili ki Samoa le a fionga la waki fereti tuilangi e le i whaamai aina le polkalame mo le a whaamoe peitai o le aiei umatamata alo mawhaia onga o le au i le a whainga malanga. Na au watu le au Samoa le suenga o le siampini o le ipola langi ingelane. Mana vea ima au la kapi mua Samoa e o isi tulanga maulunga whaapea. E le tau matu le talinga malo Samoa le na au la kapi liki o le atu e malanga langa e ilunga fua le atunuu. Lele i lewa na tata a uli mateu whaalelei mai whaapisa pisa oia na whaia le taimi o le taamilusanga o le ipo le laulangi. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Malo le flau manuia le tātua tunu ina o tātua au lia le whaai ungo le neiva yaso e le tautua wha awawa le si ufonga le lau te wala i ana telefau mai Samoa. Usi mai al wha fonga. Wa le tasi se wha lawe tau ta avali wa mori mawina e nisio le afio anga sa wha atoa uta i le whanga e se tasi o pi onga tui le pito nuu. E pei foi o na iei le wha lawe tau ta avali ntula i mai e le tai au po le aswana nafi. O le mone maua se tasi o pa anga o telefau mai le vaenga tonu na la vea i le ta avale. E to avalu i la tau na malanga mai i lea ta avale o lo manu nua. O le unga alii ma le la whana ue to ono. Na whaana nati mai a ngai mai ia pia. O le mone maua i la tau sa i ai le teimbe le whaala vilavi ma whasoa swani i ai le lau e se ina mai o le whana witi. O le vaenga lo le ala tele. E tasi lava le awale la vevea i ta avale le pi o nga tūlea. Ona o le sao sawa, e whaawhainga tā ai o na tā fiofi, pei foi o na tā vale le tā vale lea, ma lawe vea ai i lantou e to walu. O lo manunu o uma i lantou, vata se ma le tamana i a whaafoi na le tā vale, pei tai, e o mai le tai au nei e leo i ai se tasi, wa ma mau soi fua. O le vea sa newa tu alo i ene mai e le maa lo saina, nisi polo keti te tele sa fausia mo Samoa. E lalo ane fso soani wa faa ingo ingo le ScarTab, mo le matanga luengo faa tu anga mawhainga whaiva. O le whainga pa anga le malo Samoa mal malo saina. Wa fso soani mai ele malo saina le au whaifa tu anga Samoa. Le wa aloa ia nei le vaenga lo na lima, o le polo keti na amata mai le tausanga e lua afe se fulu. Le wa se fulu ma le lua nei tausanga o faa wau pea. Na tautino le fionga le minista o whaato angam whainga whaiva, lauli le utea pola te wa Fosi Schmidt. O a fianga te telu wa whesanga i nei mātu motula i tol Pasifika e au fiei ma Samoa. O le vave le swinga, le vave le anga i lunga o le a fianga le soifua malo loina. E mafo mai tau mafa, so o ye ma le tau o loi le tau ta.
si ti o le tau o le suau o feta leisa wa si tia a fie mal tūlanga tau se leni. O lui tau i na whae loe le fionga le Minster. Wa apaya tu motu o le Pasifika e o fie me sa moi tau mawhale pa leni, ma tau mawhale soi fua malo loina. E pei o na mori mawina pusa pa o ma moi lo lolo le wa whaatau mai i sa moa. E le aini au ngangase mawai, a o lo whaatau se tau tau ngata. O le tā ua le wha awau peo le poloketi nei e a inga ma fiso o tai wha atoanga. Ina ia ngafa tau li mai nao tātou tangata lu i tau wafsanga i nei. Ina ia toe fo i sa mo i tau mafa pāleni e ngalue ina mai o latou lau whanua. E viso soania i le tangata le soifuanga le olo a nga i pe ilunga. Fatasi ei ma le soifua malolo ina le leo tau mafa. O le vaengalo na limo le poloketi leo le ska tap o tu ina mai il malo saina. Fai loe le fionga le Minster. O le nenga luenga o wha mai aina, luno na inga, tūlanga tāle whengai, mō le saunga le mū, mani le lei. E au fiai, whale apitanga nei, whale ngosi mea ai ala fumano, le tonu uma i tato, whale tele le lo tūtamtau, e whale ua whatuina ngosi ai mea ia moa, povi, poa, ma moe, maisi, mea whanga. Ma whai ai, tūlanga o korosi, e whailele i nai pe whatufu ai, whasuia i ngai moa. Whale whawhailele i tamai moa, ono whale tausia i moa, ono sfuru whale la au whamango ai, ma whapopo i nai. O le sfuru eka i whatuanga e whataitai e poloketi inu nei, whaunga nai le rua eka o whatuanga o whataitai ngai tō i nai ti polo, ma le whare leia o le tise, i le vai ma whātoanga le whāteiteinga o le poloketi i nei lava. O ia ngā ruenga te tele ua ma whai na whare leia atili, ai ngā ruenga mo whātoanga le whātatianga le poloketi, ma ua whāteri nai le ati nae, o whala au whaisua, i polo la fumoa i Samoa, ma ua whaamawina ai le manuia i lela loifo ma le whāskuru lau whaiwhātoanga. Ma ua siti ai tūlanga o lātou atina e, ma lātou tupe maua. Le fionga le Minster whātoanga mwhainga whaiva, lauli le ua templa te wā Fosse Schmidt. E leo talia ina le leia le presidente o le asosio fo mai tausi mai pasi a Samoa, so le lofi papale e. E ni saunoanga na whaalau i loa le fionga le ofisa sili o le soifo malolo ina Amerika Samoa. E manatu so le lofi, o le saunoanga e tuu maua lalo ma vaai maua lalo e le au nanga ma le tūlanga wo o iai tausi mai pasi a Samoa. E le whaatino ina o le tomai maanga vaai le ngā ruenga. Whai loa so le lofi le whaataranoanga ma niso lau tūstala. E te tau i le ofisa sili o le soifo malolo ina Amerika Samoa. O na whaia sana whātu e senga i upu na iele lafo, wā a whiai le anga waa o fō mai tausi mai pasi a Samoa. Ai o te whaafetai, ana le sau noa le CEO o le helfa tutuila, e le iloa le vai. E matua i le aia ma se mawhau le lei o iai. O e lo foi upo le atunu, ana e le tautara le ilo rufa valvalea. Le tūlanga na le iai. E no wafsiringia lau tustala le whāton silo le soifua malolo i na Amerika Samoa moe wha awo. Pe aisa wasa ilia ia ngā i fiti ma Filipaina la tau tausi soifua. Ao Samoa le la talata atu, te tusanga ngana, o lo iei foila na universite o lo o ina ia na tausi soifua, e na wha loe moe wha awo. O le leisene o lo umie tausi soifua Samoa, e leo au siel tūlanga o tusipasi ma ta iala o lo whaata atia mai e ngā ruenga nei mai Amerika, e ono tā pāifo mai tausi mai pasi a Samoa, e ngā lulue le whale mai le territory. Pei tae na sau no papali e, o se tūlanga wa ai mawalalo tele, wa wha tūlanga le soifua malolo i na Amerika Samoa, le au o nanga wha soifua malolo i na Samoa. E ale tūtawe whaelo atu le curriculum a nurse Samoa, last year under the British, o nā o lo o whai mai a whaatasi la, ma le o nanga lea, le tawhatolua lea le universite o i le Ministry of Health, ma le society, e whai ai lato curriculum lea. O le tūla e whaanoano ai,
Ona iei matu partners fo iei fafo iei le ICN. O se tasi o whaanonoanga tele ia Sodia Lofi. O le si tu matanga mai matu te mana na o e whaelo atu le CEO. A pango se tu lou lava ma maluo o le malo. A wale patino tonu a ia le saunua whapea. Ona e iei atu nu o le train atu nei tau soifua. E iei tu walu matoke lau. Ale mea le wa whaasala lau walu I lau lang. E pei o se matua I put off whanau o tangata. O le tele o tausi mai pasi a Samoa. O lo olanto o mia tu si pasi o le Masters mo le PhD. O tala fauia mai Samoa mo le whai o le neiva yaso. Manuel tātua tunu u, whaasoi foia. Tele nele fa, pada bangar le malu stanza wati no. Mamano join they are the basi. Lucy ya pira na tonight over. Lucy ya Shane. Mamalo te koila Lucy ya terminate so. Aga kala Shack City. Ya me se ve mamalo te langa kamo Michael. Mamalo Lucy ya Wayne. Era te leve puro le mamalo Berry. Mamalo join pasi uma for the motel la fight. Ya no ama. Now I truly want to Yes, Barcelona is a fata. I will say, it's Anna. So the money for Masanga. Yeah, my tomorrow, much time to what you do. I've been passing my road in the middle. Oh, they know they have been passing over to a tomorrow over Saturday. We're going to talk about a say. To you, to my lady, pass the say. Go, my door, I wake up there. Okay, I let my langa uso, my ole osai, ole pia fuso. Okay, I let my langa boy, ya o kope yung cowboy. Baba ka sala mo mai, befai mai yung kaya shawai. Diwa boy pa kaliwa sa lele lagi. Okay, I let my langa uso, my ole osai, ole pia fuso. Okay, I let my langa boy, ya o kope yung cowboy. Baba ka sala mo mai, befai mai yung kaya shawai. Diwa boy pa kaliwa sa lele lagi. Amay kiya o nga aba ole pa de ko kongi ako pe a e o e e ke bi vole tax ale ako ka mo pa aba ba se ale ako o e wa ka si e pa mama I ele o ke le se isto mo inu male piko e kuwa wa e pa lue manga pa malue nga malo ka lue o me o le ave pasi o ma tua kuma o sa ni mo ta na pa ase tu yo to mai le ni pa se ko mai do no ka pa o we ka pe o al me wa nga si o tala pa no le more an kusan Se fa mani le sunga ia sa nele atonio ia mle pese u fa ngoina ole ave pasi
Io e ua fitau le foi man ia fiafi ua pisi foi se awe pasi la tau e fe ave ingo pasese ia mai se la tau le ma na nga luenga ia wa pasi ia wa nei ia ave pasi nei atu nu nei fafu e le ni supokako a o pasi ta tau zamo sole muringa foi ali ia le anu lo tori pe askedi supokako le supokako ali o pasi ali ia va pesa e supokako ia nai te role le ia unga ia le tulanga pe ona fu nga to nga venga supokako o te la supokako sole pe ia la ia lu volele ia lu New Zealand sole pe se seru va vai le ia ai no fa supokako i tua ia o le te me tua yang o tamasani ia sola o ta o nga tinga na mai supokako le ma da tu tono le mol pas ia la fa ma hopo ia po internet ia o nga vo le si mai tu pas ia pito tu la si mai va nga le supokako le mamla man le ia o tu ia sa supokako ia sola i sa mo i pasi sa mo ia tele mamla mai wingo supokako wa tele supokako a wi se pas ia Luas fulon minuto tene tu lai fa na mai fo ile fa pong muli o telefon ia e pe ona tapenina Savelina Casiano mai sei tala mai sa mo tau tu al sunga ya ta se salam sem o me o tu por tatu no ia lenta ona tatu telefon pele na tu Savelina tu fa mna tu atu ole aso luas fulfitu ia ole ama ile fo wa matano mai la usu pokako ia wa tas sa supo tiri ai lona na supokako ni tamaitai le ai tiri va ai sta tamaitai supokako na la va nga e se wali sa supokako ya sola ya ai ole to fo tala tu ile e pe on ta we e telefon Savelina Casiano ya to fa mna tu atu o amu i o to ya la o sa mo wa le la to fitu to no ma ta to sa mo ia ile aso dos fitu le to no o sa mo yo ia la solus fulfitu ia e watu umal tatu au ia ole au ato lo na winga le mase sia nofo ma na ia te o stara fia ia mai se foi le pulenga ia le tatu au ia peila ona matu telefo Savelina ia ngau le leila u fua a uli le fua le asa ia sa le ia fualo to telefo automaita ia sa no foi isupokako ia so le lo te lo sa wa le si ali non matonu so le au le leio lon to luna maua mai taimi o supokako ai pela ona tau Savelina ole ngau le lelo fu pe fa pele te fa funga mai sa mo o to mai mawina wa ye le manatu ole a matua fa atu mo li al tatu tunu le aso le ole atu no to le tatu to sa mo yo el fa taringa mai al tatu tunu ya e fo manatu ale la ye tatu nisi al tatu finga luenga sa mo vai taimi le ya ola mai fo ila tu fa tu sa o mai fo tatu fa sa longa ile taimi ola fai fo ia tapena fo i ma fo fuanga ia il fa talin no le tatu to sa mo ele tatu ko tinu ma fainga ma no ana ia tele ia ai mo tatu ia la no fo pe ma popo tu pe ma tapo ia tu ia tinu ne ia ono sai tatu e fo taimi tau te fero ia inisi taimi lo pole si por la langi le la sone ia tatu ma futa lo ile ma tatu tatu tapu ia tatu ia ele imun pa se ya fa upu fa pena ele imun pa se o amu yo to ia la o samo ya al fa manatu la mo tatu ia samo ai al fa manatu la mo tatu samo pe ta wa ila solulu ona itangata ye leo ifo leo ane asinga manatu pe ona ta wa a luane tangata masana asinga vo leo ole mo tunu pau ia ole umuru au ia ole vai pena mo mane umuru au ia ole pau ar tupe tau na ve yor se lauta la ole vai ole oia mo mane umuru au lua se lauta la ole ia mo umuru au fari fufi toru se lauta la ai ole size 2 mo ai alu au ia ma le fari fofi mai si teu teunga lima se lautala pe fito ai mane afari to fa fongo mai ali i tupe au la wina tu tauna ave nei tangata yo ne asinga ali ye pule a oi a la wa na wa lu samo o le fainga na la fa ye pe wa lu samo
Apa uane tupe ave le moa pe anuane ma le whaarifu fi. Ole, se lau tāla. Te rea vei se ni masul tāla li a fuano. Le ai. Se lau tāla ngai runga. Pe a pe a maina o le moa ma le whaarifu pe o le moa ma le umu. Ia se lau tāla le vaenga na. Ai a moa la uia ma le whaarifu. Ia. Tōru se lau. Mo ia. Ai a sauro le size 2 moa i alu au ma isi teu te unga. 5 se lau. Ia. Mo ia lau tāla. Wa afatonu na male tu na fa po kala me le fa fatini e fatini ai fo ia le fo ia wa fo le tato tu o le nei yaso mai se fo ia le nei vai yaso fa tala fatu ma lo nga le lue ma lo fo le mafta mai tato tu nu ia o se tato tu e fo ia le pesele le fa to asau tu le sunga ani seko fale moe se tasi fo ia lo ta u le tato tu nu le musika ia le ala u to mai tamatua ia o pese nei pese Christmas ava pe te mana o te fifa longo i pese ia le sunga ani seko le o saurunga e wa o le fa to a na sawa na fi le pese le ilunga na o mai lunga le pese le na fi fa to a tu ilunga le sunga ani seko ia ona failo le o le fa so ta ifo le ma le sunga ani seko fa le moe ia pe fai ona fa ngal tatu tu ia le la ua malia mai le sunga ani seko ia e fa la wilo fo ia na fa tunga iwa o pese fo ia sunga ani seko fa le moe le o lo tatu fa aina le tatu tua ia inisio taimi ma o le telefo yo pese le tele moli mana o me le tatu nu o pese tua ia le sunga ani seko fa le moe ia tasi na le ana pese le wa sau tua le taimi nei ia o le pese Christmas e le po na fana wa Yesu a e fia fa fonga mai fia mata ia o lo ia la fo ile YouTube channel le sunga an seko fale moe na e me ia iai o mi le like subscribe ia e fa no lo la ia i special sunga an seko fale moe ia tama to ia musika ile o to tau fa ilo fo ile le alo le tatu tunu in ua to luas for 1 minute on ta lo le o le tu la f edima
Now we
silent, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. It's Christmas time in the city. Silver bells, silver bells. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver Bell ma sunga Daniel Ray Costello na ua toe se fulfitu minuta na tā leo le tū lai lima, tāne lima, ia ona mai a leo tātou tau tū o le neiva yaso. Ia au le pokalame nei le pue whaatina le si ufonga lau mua, ia whaatina i fo i lai. Ia awa fo i le tātou, maafutanga fo i ma le tātou samaringa o le nei fo i va yaso, ia mai si fo i le nei yaso le tau tua, le si ufonga le lau mua i Wellingtone. Ia, mo i lātou la whamna tuina o lātou aso i fua ma aso whaipoiponga le aso atai ao. La tole atu fatasia ile sakalameta pa ia le faiponga ia e famani atu le tatu tua ile nei aso ma nei fiafi ia te uto umalava ia ole au to faipoipo taiao ia manatua ia fa vai ainga uma ile atua ma ia lofa ma ia fusia ile lofa ia ma lofa leisi alofa tama tene ia lofa fo tene tama faipoipo ia ma lofa i matua ai au ole umulon faipoipo tutu animo le ai ele finga na soifuanga ai manuia tele ia ainga fou ma fai poiponga le aso ataiao fa mania le tua ia ma ia ma wapea ia le fa umi le ola ma malosi ia wa fo le lua maftanga na le au sia ataiao mana tua e tele o lua tauto i lumo le fai fe au malumo le au vala aulia o le tele lua tauto i lumo le tua ia manuia la ainga fou le aso ataiao ia ai mana tua foi tātou ia leo su asfa na uma su fai poiponga ia a ele tau iai pe ia ona fai atu pe ona matu fai atu telo tai a ele tau iai a o te alu foi ona fai poiponga la ainga male tumo i fu male fa tele fu ole ngasu ia se tulo ai tu se fai poiponga to ainga na alu iai yo monu tele ia fai poiponga ila to ole ma u ftangisi tātou ia wa uia ia se tātou pesele ora patu ai mo tātou ia ora fai poi por aso ataiao ia mai se i tātou anniversaries famana tuila i la aso ataiao lili sama mai sunga ia ta ilongo i pule fai ngocho le lai le sama fusa o chicho se lili sama yo bautafa. Ia na o lau lili na la lua fai poi po taia. E fai lea mawainga. O
le alofa a fai ai mucho lene yola ya eloa Wachala Oche Chota Selili Sama Samayo Tafa I find love for you letaya I ame Olela Nama Chala Lona Funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo ma ai a utofa I find love for you letaya I ame olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo ma ai a utofa vai lema Cha fola umai Tasilo cha alunga sa alulungani I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo ma ai a utofa I find love for you letaya I ame olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo ma ai a utofa la upele vai ngocho le lai tamocha oji to Selili sama-sama yo Yoe la upele afa ye ngoto le la o te toto se lili lanu mu e pule hata te lanu lana lili toto ai mana tua o le lanu ale na o la lili na e tau to ai a wote so le lanu la lili o le lili ana e tau to ai o le lanu ala lili na e tau to ai
mai le amatanga na e alu o le fale le ainga lama e fa lama iai o le lanu fo le na o la ulili afualo o le lanu a la ulili na tauto ai au ne to suia wa isi na amata o lanu sama lili mai le amatanga ale wo mai le lua fe lua o lanu uli o lanu uli lili is ya yopo yoelu ya vai pole lanu la ulili na tauto ai ya moni foi le fa ingol vai aso ya foi ele va tain mafta mai erika ma oe ya o le lanu o la ulili na tauto ai lumo le tua awani to suia le lanu ya mar to tele isi e mai mo mai ya o le lanu ana tauto ai lumo le tua pe na tauto ai amata lua maftanga o lanu sama ya te lua fa ma vai ma le olanga nei o le lanu ana na ya ai awale awai so le isi ani na amata mai le lua fe lu sfulu o lanu sama o mai lua fe lu tasi o lanu moana o mai lua le o mai lua fe lua so le wasui fo lanu ala to lili o lanu mu ala amatanga na sama pa ale o mai lua fe lua ni wasui na mo to sui lanu to o la ulili o le pese o fa to mo la to le tu fa se sakramento fa pe ponga ya pe o si o so leo le ma futa mai muanga ya tarvat muanga tasira le tanga tele tonu o le lili ana tauto ai mai le matanga le ai le ai alu el termine le tele si o so le ma lo foi la sunga nga venga foi o le venga ya tatu tunu ya awal fo si no moto malawa ya ai maloa ya le tele a pe uma tanga ta uma ta mo muanga ya tamaleana a mata maya na tauto lu mole atua o lana lili ale la ele to suya se lili se uso le lana lute muri maulanga se uso matai o lana lili an tauto lu mole atua o lana lili ala le pe ele pe yo la wa maenga yo afu alu ma Malaysia maenga le ya na mata o sama lili ale walan pai ya ale wo me lua ya ta ilo fo ye on de fo lua fe lo to ya wa walang pinit ya pinik na ya ai malo ale no mai kumai an tatu tu o le yaso e mo le atu fa tai tele pa ia man mano tatu no pangale o ta fie tu an tatu tu ya ai ona ua sai tia fo i laulo te momento fa ai tatu taimi mele mo le atu fa tai tele tatu tu no tatu vo sa mafuta mai ya ile nei fo yaso ya ma nei fo va yaso e ala tatu o si fongo le la mua fa malulu te fo ya fa wa sala fo le ngana le tautua le ona le yaso ya la fo inu le na se fa le tonu fa mangalo fo le tautua ya ma ya sala ya vala po la le upo le tunu se au nanga o le tauta mari ila fa fongo mai mai ai manuia lava ya le fa ungo le yaso a lo fa tele mo le tata o tunu a mi se pa anga si fongo le la mua tata to e fe loa i le va so fo le so fu te masani ya ai mai nei taimi mai le fiona di pule ma le fainga luenga si fonga le mua Wellington lo fa tele mo tata o tunu manuia fo ilanga ya tu fa ingol vayaso manuia fo tapo ingal tato manu sa mo taito fitu le ta alo mai le vavea ta ya la ta ngo mua mai yor kwai ile tu la lua tolu lua ile vavea ta ya ya man nei taimi ma tu te fa to fa ya ma fa so i fuatu le pa ia ma mano le tato o tunu ya le la tato tau ma vai ya le pese nei ma le sunga aswa Felice Mikaele o siri foi